O te ofalofa ma whatalofa tu tātou tunu nei tai au fau, wha ma lor fula umluia, tātou au lia le amatanga o le masino Julai lua whilu sifuru male lima, ono nā Sāmoa mua le nei. Ia lau au nanga mara tautua le nei le si whonga le na mua. Ai alo mai loa le tātou sauni ngā lotu, o le nei tai au, taitaia e le fionga e le whaipule, wa wili tui tolo waa, a whiangainga a e Kalesia Katoliko, sa ngato pe telo mo Paulo Strathmore, sa ngata ana Newtown, sa ngato pio se fulu i ti Taipei. E usi mai loa al whaafonga. I le suafa mamalu Iesu, lo tātou walii ma lo tātou whaola. E toi ufalofa ma whantalofa tua i foi. I lo malei fo mai Sāmoa le atunu pele, i le nei foi tai au fou. Ua tā i tua apolima i pei o le tala i le li i Sāmoa o tupu i vau. A wa o leo ua mou atu le masino yuni. A ua fina ngalo alofa lo tātou wali. E mo moli mai lo tau so i fua mo lo tātou ola. I le amatanga o le nei masina faulo na fito le tau sanga. Tātou mua o ma whasa o i le atua. O na olana pule whaso i fua i lo tau so i fua tulu i. Ma lo mātou wola mau o pēr. Le au whātua tuai. Tu mai a whaatasi au tau fina ngalo ma o tātou loto. Se o tātou tāpua i atua i lo tātou tua. I le suafa o le tamā, o le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Vivi ia tu ia o tau i le ali, a wae le lei lava o ia. A wae whaama vau lava lo nalofa. Ia whaapea tu lava o e o wha o la ina e le ali. O i lātou na ia wha o la ina mai le lima o le wha sāwā. Ma ua wha poto ina i lātou mai nuu mai sa sae ma se sifu. Mai le tu i mātū ma le tu i sauti. Ia vivi atu i lātou i le li. Ona o lo nalofa. Se i o tātou te tālo mo le anganga pa ia. Ma nawa mai mo i mātou le li e ala le mana o loa nganga ata mai. Tō ia o mātou loto manei. Na ia mātou langona lo awai mai mo i mātou. Au ngai mātou na watu le nei tāpua inga i lau fia. I le anganga ato lava ma le whamaoni. Ia vi ia lo swafa ma lo lava sili ese. Ma ia i watu mea uma. I le vi inga o lau lava fia. O Iesu whaola. Ua mātou wole ma te talo atu ai nei. Amene. Tātou vivi ima pesa i le vi inga o le atua. Langine alo fai pesa le Kalesia sangato pe telo ma Paulo. Strathmore. Oh
O le whaitauina o le tusi pa ia. O loo whawawina pēa e tusa o le whaasinonga le tusi whaitawasa o le kalesia katoliko au i le lanolangi. Tusi whaatulanga ina o loo le mātai o mata upu e valu. O lona foi upu e luas futolu. E whaangata mai le foi upu e luas e fulma le fitu. O le matua o le whaitaunga. O na whetalai atu leo Iesu ia te ilatou. Se ale mea o tau mata tau ai. O tau e whaatua tua iti iti. Whaafonga mai a fionga pa ia lo tātou o li. Wa maliwa a Iesu i le waa. O na muli muli atu ai le ia te ia o na so. Whaauta foi. Wa tō mai le whaatele i le vai. O na oso whai mai ai lea o le waa e pe au. Au a tō whao ia. O na mai ai leo o na so wa whafangu ia te ia ua whapea mai. Le li ie. Ia e whaola mai a te i mātou o le a mātou whano. O na whitalai atu ai leo Iesu ia te i lātou. Se ale mea o tau māta tau ai. O tau e whātua tua i titi. O na tūlai ai leo ia. Wa wawao le matangi ma le vai. O na tele ai leo le malu. O na tau whai ofu ai leo tangata wa whapeane. Pe se ale wingo le nei tangata. A wawa usi usi tai a te ia le matangi ma le vai. Whamanuia te le mai lea tu e ala le tātou whaitau ma le tātou whalongo i ana lama fiong soifua. Tu mawati a te ia lona vi inga. Nei maasa uma i le whaavavau. Amen. O le launga le suafa o le atua tolutasi le tamale alo ma le anganga pa ia. Amen. Maua le whātua tua. Tusa lava pe liai matangi ma si le vai. Ia maua le whātua tua. Tusa lava pe liai matangi ma si le vai. A le tioa upu le atu nuu pe a fua noa na maota lawa maona malai. A oloi na langa la ngama natu. O na fai mai leo to i ina. E loa a tau tai. Tau tai poto i taime si e le tai. Po le a luka fo i le ngata i fale. O na whanto ai loa leo tau tai ata mamai. Tasi le nei o mea matau tia. Ma ofo ngia na tupu le maftanga i Iesu malona awa inga tau tai. Leo whanto a maa eo na ia whetala iatu ia te ila tau ma le motu o tangata. Wa tala fulu la wale fō ma tau tino le solo le tamanoa. Wa leo toi aveina wha meta i tae le ato. A o le atongi loa ina ia pātau le aveno na fina ngalo ma le autu moni. O lo na fio mai le lalo langi. O le wha la ina. Ma le wha iloa ina atu lea o le maa lolo na tama. A wa feta laitu usao fo Iesu o le maa lolo na tama. E nā o ila atu e talia ina le upu. O e usi tae le upu ma ana i le upu. Ma ola ai le upu a le atua. O i lātou i e whai mo i lātou le mālo le li. E whai fo i mo i lātou le langi. Ma o le tasi lane nei wā venga. Ina se i toi whaapupula manino. Mata tā waso le au so. Ma se i toi ta tala o lātou loto pōng sā. Ina i o lātou ta lia ina Iesu ke riso e le na o se mesia whai wā venga. Ma mea ma wae ma matautia. A o Iesu lava o le atua moni. A wawa na o le atua lava. E na te whāto nuina le vai ma le matangi. A wae whaalongo mausi usi tai mea umana whaia. I le na whaia mea umalama. O le ala lea wausi usi tai ai. Ma whaalongo ai le matangi ma le vai i a te ia. Lea wasu nui e Iesu loto lo nau so. O na o le iti o lo lātou whātua tua ma lo lātou pala ai. Whailonga wa ai o le vai o le whātua tua. Na o na liai mai lama o le matangi ma whāti tū mai ngalu. O na vavea leo na oso le tei e peo le ngangana ata maiti. O whia nei o iai le ata mai whaatau tai. O le ngata i whale. Ai maise o le au wali nei foi. E whai mo i lātou o ngā sami ia. O le se senga la leo le alu whaatafa. Pesa vali talianga. Ma le sa vali sao i lunga i le li ma le whātua tua. E iai le mea lea e misi le au so nei. Wa matua ma lemo lo lātou whātua tua. Ma ua mātu tū leo la talitonu. Le au soe. I o tātou wolanga. E mauti noa lawa le tele o mea e le mwhai o le tātou manu malo ina. Mea foi leo lo tupu i le au so. Tō i lalo ma ua whaia ina i le matangi ma le vai.
Na lato I loa e mawhaia Yesu na whaia se awala. E whātoa maalia ai mea ia. Pei tai o lo lato manatu. E le ai ama se popole mai o le li ia I lato ma le mea lea watupu. A wā wana o na tō whā le lei lava o le li. Ai ofu fo ia Yesu le sanga le leo sana moe. Ai o lea e fe meme ai le au so. O le mea mauti noa le au soe. E le fa fanguina e le whawhita auli le li. E maa lia I le whaalongo a Yesu le wha. Ai fe fefe ai so o atu atu vale. O feo iai le whātua tua. Whai mai ona o mai leo na so o wa whafangu ia te ia. Ai se awa whafangu ai fua le li. Ioe, a wawa mana o mia le so soani. Mai na o le tangata e whea ngai ma whawhita auli. E na te whafangu ina le li. A o ina mau alo tātou whātua tua I le atua. Ma mausa li lo tātou wola tali tonu I lo tātou misiona ma lo tātou wala awina mo Yesu. E le ma whaio na lo fia ngō fia I tātou. I pe au malo los. O matangi ang I vale o leo langa. Whai mai a tāwita. E ui lawe na usa vali le vanu o le ata o le oti. O te le fefe lama I se mele anga e tasi. E le to e fia inu. E le to e fia ai. E le to e mativa fo. Ai sea. A wā fo o lai kukua matia al whātua tua. Le au pe le le nei tae au. E le te tau ana to e sanga sa ua so I le vā. Pe to e tū fo I le vā e pe o upu wha Sāmoa. Le au soe. A tātou whea ngai matof te whonga o leo langa. Awani o tātou to e masal sano. E whaao ngai le atua taimi wha pēnā. Ma nātou wha te whonga. Ina ia sanga wha amano si ailo whātua tua. E wha amanino ai ma wha ailoa ai a te oe mau. Le maa losi o lo nanga le lei ma lo nalo whatunoa. E pai mai oia ia I tātou ilo na while e mū. Mai to tonu lava o tātou mawhatianga. O ia o le wha atonu a wha. I taimi tātou te le mau ai le toa. Mai ma whai o na ia wha while e mū ina a wha. Ma taisi si o le soifuanga. Tau lava na ia tātou sāwa vali ma le lefe fefe. Ai ia whātua tua. Ma ia mana tua le au soe. O lo iai lava Yesu whaatasi mai tātou lo tātou sāfolau. Ma o le awheta laipe lava o ia whāma lo losi o lo tātou wolanga. Awa o ia o le whāma luti munga ma whā. Mai nate le tu una lava I tātou. O le ala lava leo lo nā whio mai. Ina ia lavea ina. Ma whaola ina I tātou. Whai mai le pese ata maiti o le au ngasa. Ai a Yesu I lo wā. O te ata I le whā. Ia manuia o na o ke riso. Ameni. Ia tātou whai ui le tālo. E sili sili ese lava lau a fio le li e le tua. I mea mātou te manatu iai. A o le vi inga. O le whaafitai, o le whaamanu, ma le whanetanga. A ta mai ua tui nātu lava ia te oe. Mai loto mā nganga o lau whanau. Wa mātou toe a inga fsil whai le nei tai au fou. Tai au te toa ma le matang o fie. E ui na malu lua au whailonga wa aia ia. E whamanatu mai aile au whātua tua ma le lalorangi uma. O lo soi fua lava lau o fio le atua. O le atua foa o mea malama. A wae ta tau na ifo matapua I mea uma. Na e whaia. I lau o fio na foa ina mea uma. Mātou whaafitai na ue whina ngalo malia I whawhangu mai mātou. Toi au mailo mātou wola. Whaafo wina lo mātou malosi. Wala aloa le malanga le maliu ma le oti. A ua mātou whiala mai ma le fia ma le oli. Ona o loa lofa ma lo wanga le leita maa. Whaafitai o manuia I le tino o le anganga ato foi ma le mawhauwhau. Whaafitai ngā luenga mamana lo wanganga. O tautu o lo ina I mātou. Taimi e solo le lei ai le ola. Ma taimi e luka ai le ngātai whale o le mātou sawaringa whale anganga. I le nei o langa o lo mātou iai. Mātou whaafitai o mātou whaalonga foi lo whina ngalo. Ma le whi au le tala le lei. Lu ia I pēr lo mātou wona sāwa wali I ate oe. Ina ia maua lo mātou whātua tua ma lo mātou tenatonu. O oe lava o lo e tui le foi. Mai te au wai whaatasi mai mātou. I lo mātou sāfo lau. A o mātou ngālu lue ma pūna no wai. I lau ngālu enga I leola nei. Whaafitai
sili ono Yesu le li man faola ono ngā ruenga o le faoltanga na ia tapena ina mo i mātou ma le lalolangi uma. Tu ma watu i atu ele vi inga o le whaatai o le whamanu ma le pule au au e mea o malawa tamai e mātou te whaasifo lama e langona lo mātou masiasi. Awa o mātou o whanau o ngasala e fau vale lama. Te leo taimi o whaio mātou loto. Ua ngalo na mātou whasiri atu mo le whaasinonga mo i mātou. Tamai mātou te talo. Whama ngalo le i fo ngalo o tinu ui nei tae au. Mātou te talo matu ina atu. Le ala usuatu o lo mātou o tunu umalau whanau. Le uru whafo ma le uru whale i whiau ma tiuti ma wala wina ese o le nei aso. Mātou te talo nei e taita ina a mātou fuafuanga ma ngālua ngai. Malutia nei o mātou mātua mātutua ma matua tausi. Tono maota malawa. Lau au whai ngāluenga ngālu due o le tala le lei. Ia maua lo lātou mālosi whale a nganga. Na ialu ma le mana le whiau o le tala le lei. Ina ia maua nisi a nganga e tele. E au na matāpua i ea te oi. Mātou te tālo whātua mo le ngā ruenga ma leo au nanga le siu whonga o le lau mua. Ia iai o manuia i le li pule ma leo whai ngā ruenga. Mawalo lātou mālosi ma ia whao Sofia pēa mo e ngā ruanga. E o fwoi nā atu i lātou mo whi au le lei a wale tau tua ina o lo watunu o mai e whaafonga mai. E le ngata i New Zealand nei ai maise o tafa e fia o le lalolangi. Le li ele atua mātou tālo ina ia tātou malau a fia matu upole nei aso. O tātou mafuta pēr malau fio. O nisi au a mātou te talo. Whātasi ai matalo le leo i le loto o le tangata tai tō tasi la vaia. Ia ua mātou wofo i nātu. Ia whaia pēlo fina ngalo i le lalolangi. Ai ua lama na mātou whātau anau. Tō mawai o mātou lunga o malama. Ma lunga o tangata pōpua ngā tia i le lalolangi le manuia ma le file mua e le atua le tamaa. O le alofa siri eso Yesu ke riso lo walo. Ia mau ma mafuta pia i mātou ma le mafutanga lilo ma loua nganga pa ia. Nei maso uma i le whawa mau lava. I le swafa o le tamaa, o le alo, ma le nganga pa ia. Amene. Ua whafonga le tunu i tātou sānu ngā loto le nei tai au, taita ia le fionga i le whaipule, o weli tūtul waa, whawhengai ngā e kāle sia kātoliko sa ngato Pētelo, ma Paulo Strathmore, sa ngata ana ni tau, ma sa ngato Pio, se fulu i titahi pei, ia mālo lava, mori atu le whaftai, ma mālo, mori tāpenanga o le nei aso, ia le lei le atua ma whaminui atu, ia manuia fo i lava singa o le nei aso, le a whengai ai whaftai tele lava. Walua su 5 minute u te alfito le viinga le tua mai le Kalesia Katoliko Strathmore. Whanga solo lolo tātou por kalami le afo le fito le atol tai au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le toe whaia fo i Sāmoa i sifo le vaenga lea sa whai mua. A o lea e whaia kue Amerik Sāmoa. Whaftai tele. O le au malanga, isi au malanga lai o mai uporu. Ko a ho o mai ale o isi ingei. A o malanga whalakai. Wa expire umukus whalogak. I le o mai show. Ai, o le mako pesere. Whafkai a kua ina mea le ke whaia lava i kausanga uma. No! Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
O le tātou porkalamene o le ata o le tae au, o le nei wa tātou tui whi loa ilungo pia o le ea, ia mālole so i fuamanuia, wha mālole fo lau, tae au le nei o le aso lua, o le aso mua o le masina le nei o Julai, i o le tausanga lua whilu usifulu le lima. Tātou taunu ma le masina o le fitu o le fo launga le nei tausanga, ia wha mālole fo lau, wha mālole sopo, wha mālole tau atai, wha fitai mo le tāpo inga, nei o tātou matua tausi, ia nei ua tātou lia nei tai au, ia o Julai lea na whaiatu ai an le laman nei, masina o Julai leo tātou iai, i le lofa malanga lei o le tua, ia o whalofa atu, ma whatalofa atu ai nei tai au fau, ia o la whangasolo le tātou porkalame, le mirute o na whafonga lea i le tātou talo le tau mwhamlianga wa soifua, ia mirute le ina le iaso la mua tu mua, a la mua puna oa, pe o uma, ia le ngol tātou pese no tau luas fulvada mirute o na tāne, ia, o le vandu tautua si fonga le laumua. O le talo le tau pēna whaelo le official vai tau le aso le u tātou lia o le aso lua ia langi le lei le tau le soma le aso atai au o le stofi asfaile ma le asto na i le fo osu i mai winga le tau e wha malu malu mai na i timu langi le lei le tau ka piti manu atu whanui tawanaki e langi le lei le tau ai rapa hok spei tau bo mamalbra o le malu lua le eolo i tasi anga i runga i le tolu ma le wha e ma fanfana sfulu lua anga i lunga le sfulu ma le ono. Au gilani le sole fisuisu ia iwinga le tau e pēna whani mai. O le motu i saute e langi le lei le tau le te le vaenga o le motu i saute se i vanga na ena vekago
Ina i timu nisi o taimi, o le manu lua le ea le moto i saute to ese le lua i le nuleo kala i estete to ese le tase i Queenstown. Ia na samalivali atule i lunga i le tolu ma le wha. Ea mawhanwhana i iwa wha solo i lunga sifuru ma le tolu. O leo te renga o leo tunu nei aso e matele ina langi le lei le tele vaenga o leo tunu e malu lu lava le tau. O le vava ia pia e langi le lei le tau lufu lima le fuo le ea mawhanwhana lufu le valu le evevela. O le angoto ifo le lai le so Wellington e 5 minute te ai le 5 nane le fiafi e hosoa e le la tai au to e 5 minute le valu le tai au a tai au. O le fuo le manu lui Wellington e minutu a oito e se tasi mastoni. Fa solo mai ile le whaanga i lunga le ono ia i Wellington e minutu a oi e mawhanwhana se fululua ma le sifuru ma le tolu le iai. O le talo le tai le au whangota ia malo lava, whai te le manulu o le tau, Wellington e sua le tai, te le titi o le afore iwa i le tai o nei, pe le tai, to e sifuru tolu minute i le whae ni fiafi, ona to e sua leo le tai to e tasi le minute i le sefuru le pōna nei. O porirua, o le a pe le tai, pe na pe le tai ni le tai au to e lua sifuru minute i le valu. Ia leo to e lua minute i ona ho olore le tai milea. Ai sua le tai i le toi 5 minute le lua i le auli no toi pe le tai toi 2 minute le valu pona nei. Talana le tau ma le talo le tai ia mo le silifia e tatu turu. Ia mo la to la fora to se le ni nei aso ia swing le tupe. Tasi tala ni usila mo la tupe Sāmoa e tala fia. Tala lima sfurfitu sene i le sol tupe Sāmoa tala lima fitu sene. Tasi tala ni usila, mawala upa anga tonga, tasi ma le tolu whaare pa anga tonga, tala fiti leo tala tolu sfuru sene i le so. Tasi tala ni usila, mawala utupe Australia iwa se furu sene, ia ma le tupe Amerika, 5 iwa sene, tasi tala ni usila, 5 iwa sene, Amerika mawai. Tasi tala ni usila, mawala utupe Sāmoa, tala 5 se furu fitu sene. Ia whaafutai lava, o lava no whaamini awa soifua. Ava pio nei loa soifua ia whamanuia lea tue ia te oe ia whainista usanga stele ia maupelo soifua lei ia ai o le tusi waitau o le neita e ao o lo maua lea i le tusi ia ngā luenga e whawhe upa sifurulua e le ai fo se tasi ua iei le ola e le ai lava se isi ngoi lalo le langi ua fo ina mai tangata e mawhaia o na whaola ina ai o tātou ia o le waitau na ia o le whai upu sifuruma le lua ngā luenga e wha ia ele ai fo i se tasi ua iei le ola. Ele ai lava se isi ngoa i lalo le langi ua fo ina mai tangata e mawhai o na whaola i nai o i tātou ia na o le suafa o Jesu Keriso. Manuia tele lo wa soifua o le pesa nei mo e. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unene wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa i mai ai nei a soatele alofa angalo ai ngalo a so soifu ai au
ia nato walenga tai loa sofanahu lenei ua ulia mai fa amanu ia me atua loa sofanahu fa au mai na lo soi fuaira na fea so se te le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele e tu ai fa afetai o alofa winga se kwa e fo a imai ai nei a so te ele alofa Ia talo falava usumel fa fonga le vai foi le talo mena tupu la langi ne yaso tato dia le so mo o Iulai. Ole aso le tausanga te siva o tolu. Te siva o tolu ia ole tunga wila vili vai foi le falani e ta ole Tour de France. Ole sona amatalia i le tausanga te siva o tolu. Na fai u ile aso sfuruivo Iulai tausanga level night tonu ole taulanga o Paris. Ole aso nei le tausanga te siva ono sfutasi o le nuu leo Algeria na manu malo le whainga pāno ta i le so le manatu le tunu e suitu e ese maili nato pūlenga me le malo falani e te taun tuto tasi o le sola e tausanga te siva ono tasi ia na pāno ta i le tunu Algeria manu malo o le a le toe va ia la toe falani o le a tuto tasi o le aso nei le tausanga e te siva iva ono na mo le taimi mua ia o le ile lalolangi atoa o le tulafono fo le euthanasia le ai ofo atu ai le tangata o mafatia lava i mai o le tino ina ia wha umano na soifua wha le tulafono o le sona amatalia i tutono Australia i le tūle ta o le Northern Territory tausanga tasi iva ono o le asol nei le tausanga tasi iva fitu i le mai au le selau 5 tausanga o pūlea e Peritania le atunu o Hong Kong. O le aso tonu nei na amatai pūlenga ia mai iailoa Hong Kong i pūlenga le malo saina tausanga te si iva fitu. O le aso nei tausanga te si iva o le tupu ta maitai Queen Elisabetta na i te tala le pale mene o Skotilani i le so i le lato pale mene mua lea e talu mai le tolu se lau tausanga ua tua nai. O le sol tausanga e lua afe ma le wha, ia o le Palestine o le malo Iraq, Saddam Hussein, o le sol na tūla i le wha amsinonga, e tali o na morianga fo i e sa molia i le whainga o taua le na a whaina i le nā fo i vai tau le atunu ule o Iraq. O le sol tausanga e lua afe sfurima, ia o malo o whatasi, i le lana komiti lea o mea tautino fo i e po vaenga e ia mana i e tawhao i tulisi na lato whai loa i le so o le a au telele i Australia e ta o le Great Barrier Reef e le saonga le mu na lato whai lia i le aso nei i Sāmoa o le aso nei le tausanga e tasiiva 5 na tatala ai ia le whauru whale ai le manu le Kalesia Katoliko i le ulu moenga i upolu. Na whapa ia i le so e katinale o Norman
Cleroy mai Australia o le tufunga na faua le falesa o fala Nico Stowers o le aso tonu nei tausanga te si iwa lima na whapa ia ele malu katoliko i le urumoenga tuai ia po le urumoenga. O le aso i le tausanga e luafe ma le ono. O le tusinga ingoa na whaia ma mauai ia le whaitaua whai o tangata Amerika Sāmoa o atu neilon whaitaua whai i le ono sifuru no afe ma le iwa se lau. Ono no afe ma le iwa se lau whaitaua whai o tangata Amerika Sāmoa i le so tausanga e luafe ma le ono. Tātou tala ia, te maual whapoponga te masani whaafitai lava. Tau sifuru minuti o na tāne o le valu tautua ati whonga le laumua e whaolo whātua porkalame a te hiwi tuina le mafuta mailo hate e malolo malanga manuia malutafa sky ia maua sale mai te koma i Amerika Samoa sana tuua mai klai stete i le uso e asione tupai malo sione alo foli malanga manuia whaafitai mo le mafutanga ale ia tumo emsi o wainga ia pali i msi o mtia mtua whaafawina tanielu ia le tina ia Ameria whaamona ia tina ia vesi manuia ia ngalunga le iasol whalitua la lia lea le manua ia whenga uiai pele tangaloa ia lo fitele atu porkalame ale wanai moi mai ia malo Telsia Augustino whaafitai tailava vila mutole fo manuia whaamunga luenga amatal ni yaso ia te utou e ute lole tanga tusa tātou le malulu o le tau ia pui le leita tātou sunga le mia ia lo fitele atu luenga luenga matiute o whenga ia le neita ia lo tautua ati ufongo le laumua Sile sto ina pea meni uzila ia le la tali e tuwa sunga te o whairua to sfuruiva minute le valu Namalanga mile toya ina saina ini usila Ola na sila ile leite le musefale ainga Leala uaya ineila na take away Uapina fa amawe o maila va yuna pone Nasi asi mai fo I ole toya ina initia Ola na ia musefale oloa imana omia Lea uapina fa amawe fo I asi ana deri Ua faata wai o tangata I le vame o le taimi Ai tau nuku mai loa male toya ina Sāmoa Ua ti e mata mamai moa Maua le tonu se I faatu loa sana lotu Ola na ia maufa amua mole ami o tonu Ole fa amatala ina na Oli usila Ile fina mai ole au initi amasaina A o tato ele fina ini vale motu Ae tau malava tato ile fa atu lotu Ase I faila utala malie ilele paleni Tato o Sāmoa toa anga whaatau ile deri E o ofo ila ile saina malana fale ainga Ele misi tato e whaatau ai e so umalanga Ai lipi o lala mo se saina ma se imitira Se ia lua fe mai I tātou e ka lesia Uma ole lotu ai fasiloa e le tupulanga Nai inetia I le fia ulama le fia inu ava Ole fa amatala ina na Oli usila I le fina mai ole au inetia masaina Ole fa amatala ina na
E toi o whalo whātu le pa i o le au whaafonga le nei fwoi whaopoponga o tala whau mai Sāmoa. Wa lena o le motu i upolu o lo a nga i e whesoa swania le ka le sia Yesu Keriso le au pa i o aso ngatai o a o ngā whapia fwoi soi fua maloloina au le ua o antu le motu tele i sa la whai ma ua whamanu i nei nisi o a fio anga o le tu malo pa lota vaisi ngana numero lua i a fio anga o papa sa taua mwhanga saa. O le fionga i le minister soi fua maloloina ba lasi lua pitu whanua ta fitu sele o iele na whaafteia le fua i le ka le sia. O tātou poloketi tāne vai, e a ma le selau ma le ono tāne vai, na fua ina i le ka le sia ma mona. O se vai ngā kupe wha selau tous fulu afe, ma o tupu tāla na tau au ina i le ka le sia. O le lato me alofa lea, au wā le tātou i tu malo. Whātasi ai ma le tātou vai ngā tupe le tātou fon whawai po le miliona, se lau fitsul walu afe i le umaina o tātou tangi, whātasi ai ma le whaa lawaina o le fioswania le kalsia. Lea ua tula i mai ai tātou tāne vai, e ova le lua se lau man tupu lea sa wha sosoa, a mata mai lawa i papa, se ia pa ia whangasa. I le alofa ma le mea alofa ua tātou i nei. O ala lava o whainga mea, e o lava o na su mai le kalesia, o lewa o na umal kātu proketi, e tau lava o na iaitu langa lo ia, su mai le kalesia, ina ia mawhai, o na tau au ina lo ia, e tātu proketi. O lea fo ina ofo mai le kalesia, le whapopo ina o tane moe lua, ta i se lau, ta i skulu afe tane. Le tele o le vai, sulu a felita, il tato whaleaonga, ia mal whaleaonga i papa. Le fionga na whaipule o le tu malo, le fionga walasi lua pito whanua ta fito sele. O lo te ena uma le fionga le whaipule o le tu malo a ana lofi numero mua, le to whawheso lai a pulu tusi uputu inga mana. Tu langa ia wangi ngai lunga o penga ta wha ilangi, e uido o wha maonia mai le sui o le nuu, wa maali lia ta pa au maai ngā le tu malo, le tu e leo to e tafi e sea ma le fio anga. Wha lia sui o le nuu, wa le au sia le fionga le whaipule tu unga o le poloketi o le miliona tā la, tu langan whata oto mawhina ngalo i le tu malo, ai ese le tu langa le wa tula i mai, au le wanga i fo na wha mai a le tausanga muli o le no fwa inga e iei nei poloketi. O le whaasa langa na tu inatu e le nuu, e limas furua feta la le tupe te tau na ia te tongi natu, malana sala i le ofisa o le fonu whaavae e lua se furua feta la. Whai loe le sui o le fioanga, o le limas furua feta la sa teu whaafai ngā ruenga le tu malo, e toe a siatu ua mai a ona tala i tua. Mai o lo tua i ai le whaipule malana komiti, a to ai mai siati na e na seini e le malilienga, e le vale ma le matanga luenga o puna ofa le natura ma le sio manga, wa lewa na tau fia o na ua le au sia ai ai ngole polo kalame. Ma ua whama wina e fo i le a fio anga o fale a siu i le lisi, e nisi o a fio anga o oni tu malo, wa le manino le whaonga ino se leni o le lato polo ke ti miliona ta la. O le ua mata whaanga solo le whaama sinonga, le ilo i longa o le tālo sanga le tua ngai, e whesiringi ai se wha malamlamanga mai le wha masinonga, e ala ili whatino ina le fionga le whongwhitalai o le mota, papa li ili o ta euma se pau, o le tula whono po le wha vae o le lua vae tolu e pasi ai ni mata opu, e whola sia le whono usu a le pā le mene. O le whaongai no le lua vae tolu lea na pasi ai te unga o le wha vae lua fe lus fuma le lima, na te wei vahenga o le tula whono o le wha masinonga o whanua maswafa, le na pasi e le tau sanga lua fe lua se fulu. O le tua ngai o lo tu la i se li lo ia mai New Zealand, fa pe foi ma fai malo ma tu mua Matthew le mesio, a toi ma foi maono se fo ainu. Ai o le tu o le fionga le fong vitalai, o lo ia foi se tasio lo ia mai New Zealand, fa te sei ma tolu papa Heather la tu. Fa te sei la ma le tu o le lo ia sili, o lo o la fi nauto o lua mai ai, ma Christopher Francis Finlayson. O le vaenga lima se furma le valu pui lua o le tula fono whaavae,
o lo ui atu wai se whinau o le tuangai i le whaamasinonga i sana whaamalamanga i le anga waa i le whongwhitarai e pālota. Pe a whai e manu malo le whinau o le tuangai i le whaamasinonga le mata aupule nei, o la tui nā tue luma se tālusanga alo ia le tuangai, e solo i ai teu ngō tūla whono, o le lua hawhirua se fulma lima, le na a mata ngā lulu e le pāle mene, ai ule mwhai ona whai, wina. Wa amata ngā lulu e nei se komite to iwa o na sui, e ilo pepa whaatumu matusi tālusanga na tui nā tue le mamalu o aingo le atunu, pa pia foi pisi nisi manisi o a onga, ono ni masini alu le elitise sa whaale ngaina, mai il whaale tono le elitise pe o na sile fie le atunu. Ma ua whaangatai foi ma le awa no le sa tui nātu i le lau telo le atunu, e tui na mai ia pepa whaatumu. O le komite to iwa leo le awa ai ia tālusanga uma, e fua lunga le whaamao ningo mau wa tui na mai ia pepa whaatumu. O tala i o le ni aso mariwi tele le tātou watino whasoi fuia. Alofa lava e le nei fo i vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. Ua whailo mai le whainga malo so whaatasi i a nisi so swani wha apitoa mo le au wai whaatoanga i a sa ilonga o nā whaina la te wātina e ona o ta whenga malolonga ma mawhai Nelson, Tasman, ai whape ai ma Marlborough i le whai unga o le vai aso teluai. Whaadia le minsta o whaatoanga ia Todd McClay, sa ilonga o na whaalenga ina ma whaata ma ia vaenga pei o pā waia mō la fumanu, ai whape ai fo ia la vai ma awala, ai maise o tonga la au ma le vao mō la fumanu e iei pōvi ma mamoe. E le ngata i lea, ai o le tele fo i o tonga la au aina, ua ufi tia i le palapala, ai maise o la pisi maota ota, e iai o ngā la au maisi mea na au maia e tā whenga. Ta ua le minsta e tusa ma le se lau wafe tā la le vai ngā tupe wha apitoa, ua wha anganga e so soni ai i lau whai whaatoanga sa whaina. E le ngata i lea, ai ua pasia fo i le iai o se so swani mō la tau e awala i le tau fia o la whonga tutongi, ai maise o nisi so swani e maua mai i le matanga rengo la tina e lutele po le Ministry of Social Development mō tupe so swani mō nu itua, ai whape malawaenga ta ua o le Enhanced Task Force Green. E whaapopo atu le nei so swani whaapitoa mai le malo i le se lau wafe tā la o le so swani mai le whaaputu ngā tupe le waenga o Purinuu le Merrill Relief Fund. O le teimi nei, ua whea ngaita ngā tēnu nofwai i le Motueka Valley, ma ngā luenga, i le tau wha mamaina leo fale mo whanua ai moise o awala ma whaatoanga sa whaatama ia i tā whenga malolonga. E le ngata i lea, o lo whape nā fo i o na sauniuni le tō tele, i le ono toe palasi o nisi ti munga mamafa, i le anga i atu i le whaai unga o le nei vai aso. Ua amata nei fo i o na si itia le tau po le tutongi o pasese o pasi, mo nisi a wala fe malanga inga fai tele le tunu o i tu malo le asi ti ai pasese e au fi ai le Waikato o Taranaki o Wellington Canterbury fa pe ma in Makako o le tu malo Northland e fa to asi pasese o la to pasi i le masina o Okuso ai o Okilani le si tia pasese o pasi i a February ai o Aprila na si iti ai pasi se o pasi i Tauranga ma le Bay of Plenty. Ai o le tumalo o Dago e le i wha ai loina mai le teimi e si i ai fo i ala tau pasi se pasi e ui ina ua uma o na ioina e le tau o na whaia le fuafuanga. O lo o tumau pea ia le si itia o le tau o loa si a toa le o mafuai o na tau ngata le tele o isi o loa i te tonu o New Zealand. Whailo mai e le kompani o le Infometrics, o le fua o le tau o loa a le Foodstuffs New Zealand,
ua atangi a isa si tanga e 2% sa te tongi e supermarketi mo o loa i le masina na te nei whaatusa i le tausanga ua mawai. Ta ua mai e le pule o le Infometrics o Brad Olson, e iai ia whala au aina o tau mawhamata whapea mawhala au whaikuka na si itia le tau i le masina na te nei. E whapea nā fo ia nāru i lunga ma le tau o ano o manwhasi, e iai whaaspovi e mahua mai ona o le taunga tau ia o loa ia tunu i whafo. O isi tau mawha sa mai tau wina nāru i lunga o le tau, e ofi iai le pata ma le sisi whapea ma le yogurt, oni o loa e alumia tele i maketi wha le vāo mā lo, ia e mahua ai o na si tia o lātou tau i te tonu o New Zealand. Nā mai tau ina fo ise si tanga i le tau o le sukalati, whapea ma le kofe i le masina o me. Ta ua mai foi e le li nei o Brad Olson, o le si tia o le tau mai company ma tunu e au mai ai nei o loa, o le vaenga au tū lea e fua iai le tau o loa e mau i te tonu o supermarketi, le tusa e mau ai le lua vai toru o le tau o le o loa e tasi. O le asui le pulenga o le sua vai o le laumua i Wellingtone, le Wellington Water, i seisi whaalapo tonga tūma o ti fau i le tausanga a sau. O le ua whaalia i pulenga whaaitu mā lo, o le a taungo fie, ma le lei ia le tau de tongi e la au la fonga po o le ratepayers i la le swinga pe a o ina whaatau nuu. O le asonga fua le na ioi na ai le pulenga o le ai o apahat, ia le whaia o le nei swinga, ua uma o na ioi iai ia pulenga o le ai i Porirua, ai whapea ia lau hat ma le lau mua i Wellingtone, ai maise fwoi o le pulenga o le tumalo tele a Wellingtone, le Greater Wellington Regional Council. Whailo mai e le pulenu o lau hat o Campbell Barry, o le nei whai unga au tasi a pulenga uma o loa a fiai i le nei mata upu, o se la sanga tau o tele, mo le toi whaatu langa inai, ina ia le lei le pulenga o le sua waitau mawha, mo le tumalo a toa. O le pulenga fau o le aiai o le ao lātou umia ia mea tō tino ma a seta, ia na whaangayu iai ngā ruenga o le sua mai i lalo o le pulenga a City Councils. O lona winga o le amawhai e le pulenga fau, o na sa ilia e lātou ni a lātou lava se leni, mo pulea le lei a lātou aita lafu, e le to e a whai nā tuai i a tupe, mai pulenga whai tu balo po City Councils, o loa a fia ai te tonu o le tu bralo a toa. O le pulenga fau o le sua vai o Wellington e o le ato fia iai ia se komiti whaafoe e au fia ai sui mai pulenga whai tu malo po City Councils whapea sui o iwi o Maori. La se mua iulai i le tausanga a sau lua ono o amata aloa ia ngaruenga le nei whaalapo tonga i le vaia ma le pulea leo le sua vai tau mawha, whapea le sua vai e le mana o mia, a toa ma le sua vai mai timunga ma ta whenga i le tonu o le tu malo o Wellingtone. O le asa wafuana nafi i le ana ta pe ai ma malo lo mo le teimi muli i o masini ia e vili ma ngau si ai le pepa i le faletele o le kompania le Kinlith i le ai o tokoroa ona ua tapunia e le to e whaau o wina. O le company tele le nei, le Kinlith Pulp and Paper Mill i le tumalo South Waikato, sa de talalo ia le pale mio New Zealand o Sydney Holland i le tausanga tasi iwa 5 wha, ua fitus futasi nei tausanga te ruai. O le tapuni ai o le nei whale whainga ruenga tele, ua malolo ai ma le aini ngā ruenga, a le awha inga e se lau 5 se furu o tangata na ngā lulue ma whaalango i ailo lātou soifuanga i lea vaenga o New Zealand. Whaailo mai e le li pulenu o South Waikato o Gary Petley, o stasi fo i tele tausanga o whainga ruenga ai le Kinlith, o se tūlanga whaanoa noa mo le to tele o tangata le tāpuni ai o le nei whale whainga ruenga, o fitus futasi tausanga o tautua mo tokoroa ma ona tangata, ai mai se o isi nuu i lea vaenga o le Waikato. Whaalia e pule nuu, o le ili la papa po o le mill nei, ma le whale sanga o si ai le pepa,
e to tele tangata SS e sa ngā lue ai te usanga i tele ua tuana ai se ia o mai lava ina ua tāpu nia e le to e wha o wina. E wha mautua ai mō nianga leo e wha sanga i se tau le e tau sfultasi te usanga le matua le ana tāo fia i le fiafia le songo fua ua masalumia i le maliwai o se li i le pitonu o Otahuhu i au ki lani. Sanga i atu i ai au nanga la mea ai se whale i Otahuhu i le fiafia le sa mamau ai se li i ua manua ti ngā ina mai sa awinatu o i le whale mai se tūlanga whaingta ma muli ane maliwai o i le pō le sa whailo mai e le tamaita i te i le leo o Karen Bright o le ofisa o le leo i manukau e whoringa mai o la ua to lua sa fia i le whaalawe lawe e i loa le lei e le tasi i a leisi. O lo whaawo pēla iai i a suesuenga leo. O lo whanga solo pēr suesuenga i tangata e to lua i na maua i le vai aso na tenei i Porirua mo ma le siri atu i le afe valu se lau ni paua mai so la ua whaiva. Sa suesueina e li ofisa o whainga whaiva le vao ia tangata ina ua taunu wane i le pitanu o le Titai Bay ma mawaile au whainga e afe valu se lau ona sfuru tolu o paua ua uma o na sali. Whaari mai e le ofisa pule o whainga whaiva i Wellington o Phil Tasker e whapea o le tau fuafuaina o paua ne i tusa lea ma le luas fun ma le lima afe tā la. O stasi o uta o pito i tele o ni paua ua maua wha ngota ina wha le so di tu la fono. O le tapulaa whaatanga ina o paua e mawhaiona au mai e Utah mai le Sami i lea vaenga o le laumua i Wellington e lima i a la whai o paua mo le tangata to tasi. O lo o wha au pēr i a suenga o li nei e to lua sa maua i a paua mai na whaalia mai e le li ofisa i a taska e ono whaia i ni morianga whaasanga i a la o ia i lalo le tula fono o whainga whaiva. O le maua e le nei uta paua o to e whaamama whaina mai ai e le mtanga luenga o whainga whaiva le taua mo tangata uma o le malamalama mo manilo le lei i tula fono e pui ai le a whai o paua a toa maia mai si fingota e whaatanga ona au maia mo le fofonga tau mawha. Ua mana o le malo New Zealand e wha o ngā i a meo wha ilo e le tise electronic monitoring i nisi o tangata i e sulu whai mai ono o mata upu wha upwhai o malo po o asylum seekers ai wha pēr fo i mo nisi o tangata malanga e fia no nofo i te tonu o New Zealand. E lenga tei lea ua whai e fo i fuafuanga ina i a sauni malawata pēna le tunu o mo le taunu mai o ni tangata sulu whai tau upwhai o malo se totele e awala lea i ni waalele mai e tunu i whafo. O loo iei fo il whaanau o le malo e fausia ni tu la fono fau e pule ai ni o sa whainga e whaia i waweao e su e ai tangata malanga mai whafo ma ia whaasa whaale tu la fono o na totongi e ni tangata malanga i ni pepa whainga luenga e tu sa pe le o New Zealand e whaia ai sea tu langa. Whaino mai e le tamaita i min staff e malanga inga o Erica Stanford e whapea o le whaanga ina o whaailoilo e le tise nei e siaki ai tangata malanga mai whafo o se whainga e le leilea e wa ai i tangata ia e ono tūle mai aini whaafi taoli ia pe ono so sola ai mai se pe a o whaatari tali le taimi e tīpoti e se ai mai le tunu u. O le so e whai le tangi ma to e sauninga o le tamaita i whaipule Maori o takutai moana na Tasha Camp i le Opaia Marae i lona nuu i tai hape. O le vai aso taruai lea na maliu whaafosea i aile nei tamaita i whaipule o se sui whaipule o le pati a Maori le te pati Māori mai sa wawe ai o na tono pō ngā luenga le palemene i le astofi taruai. E se whailo inga a le li palemia ia Christopher Luxon ma le autu stala na ia tauai o le a le awanoa o ia mo to e sauninga o le tamaita i whaipule le nei ai mautinoa e to tele sui o lana pati o le National ma le malo o le a awai e le i whai ina le teitai o le Labour ia Chris Hipkins le awai o le li palemia a ena ta ua e Hipkins o le maliwai o se whaipule o le maota
o se mea e sea ona tula I mai. I nai tala mai le Pasifika, e maua e se la foka mo le sikaleti ua pasia e le malo le atukuki po le Cook Islands, e pei ona liputia mai le wale sfasa lau o New Zealand. O le wha moe ma le anganga au tū, ina ia toe wha ITT ai, ia le to tele na wao te ngate ula sikaleti, ma mawai I mai whai ngata, po o ngase tū mau. Ua wha ilo mai le pasia le kapeneta le malo, o se whautuanga le mtanga ruenga le soifua malolo ina ia si itia le la fonga o le sikaleti, I le se lau 2.5 tā la, mo le awha inga e afe o sikaleti, po o le kilo kalama e tasi o le tapaa I le tausanga e tasi mo le tolu tausanga o lumana inei. E whaau popo iai ia leisi 5% e mo isi tausanga te itasi uma pe atua na I le tolu tausanga o lumana ai. O le nei la fonga fau o le sikaleti ma le tapaa I le Cook Islands o le a o ai le tau o le pepa sikaleti e tasi e lua se fulu tufanga I te tonu I le tolu se fulu 5 tā la 5 se fulu wha sene mai le lua se fulu ono tā la vadu se fulu vadu sene o loo iai tupe New Zealand. O wha maunga mai se suenga I te tonu o le Cook Islands na ilo ai e tolu se fulu 5 tesi ma le 5% o tangata madutua o le atunu I le vao le lua se fulu 5 ma le ono se fulu vadu sanga o le soifua e ula tapaa. Ai silio na mau lunga la fa inga o tupulanga talavau I le vao se fulu ma le fas fulu vadu sanga le madutua ai mai se lava I le tupao li. Li potia mai le fia o tangata o le nuu o Tinian I le atu Mariana I matu I le ono awhaina o le sio manga ai mai se olo la tau soi fuanga whaalenga nuu ona oni whaate inga o fuafua le military le United States e whai ai I atu motu se teimi la tau mai. O ia la ngona le fia o tangata sa whaalia I le teimi o ni whono tanga na awai sui le military Amerika I le vai aso taluai. O se tasi o whontanga sa awai le pule nuu o Tinian o le li o Edwin Alden na ia whaalia ai I sui le fita le United States e te tau o na lātou tau mo whai e pui le sio manga atua ai fo I matu manga nuu atu motu o Mariana. O nisi o tangata sa lātou whaalia lo lātou te ena o le sanga wha o ngā ina pēr o lātou lauwhanua e whai ai whaate inga wha military a Amerika. I ta alonga ua filifilia le tamai tai o sa te Andy lo pau kamia si sifa mai tonga e avea ma pedestene fau al whaalapo tonga o ta alonga neti polo le Oceania. Na wha mautuina lona filifilia I le tulanga le nei I le fono lona se fulu a le Oceania Netball Federation le sa whai nuko lo whai le vai aso taluai. Ua se so o le filifilinga o le nei tamai tai o tonga I le tofi pedestene o le neti polo I le Oceania mani swinga te tele o whaai lo mai le vai aso o mwai e le pulenga o le tālonga neti polo mo le ipo le laulangi I le Netball World Cup e ofi ai ia le ta ilua o tausanga ma whaia le ta amiusanga ai whapefo i o na ofi ai mo se tauwanga o le ipo le laulangi mo le tupā o li I le tālonga le nei o le neti polo. Ua uma ona wha iloa le pulenga o le tālonga neti polo le laulangi e a matatu I le ta amiusanga o le ipo le lua afe lua sfurfitu o na sui le whaatūlanga nā ma le whaasalonga o I tālonga I le au fia I leo le tauwanga mo le ipu o tū whapea ma le ipu o le plate. Mai a uma le taamisanga o le ipu I Sydney I le lua afe lua sfurfitu o na whaasolo ai leo isi tauwanga I le masina o Novema o lo winga o le isi ipu o le laulangi e whaia le ia Novema o le tausanga e lua o lua iwa. Ia o le whaiuna nā o le nei vaenga o telefau. O le nau whafole atinu le whapomo mo tātou telefau o le nei tai ao, tāpene le whionga I ala wano ati lawa si whonga Sāmoa Capital Radio I Wellington. E whapefo I le tautua mai Sāmoa, tātou talapeo na tūna mai le sunga a tāse Salam Sam, whafonga le tulai vai le tau nei.
Lewa 25 minute wa te nei le tu la malu ya to fa talo fam to fa malo tu le temi malo lava le usul malu lu yo e tu pe na te mai te mo le temi yo na fa to amata la to tuanga ya le wo aso ya ai malo ya lela vai fo stato bes ya ona fanga solo tu le tato proclame le nita ya ai fa velane la iputi ya ai mai fo ya mai nga tau na fa mo mo tau a voi yoi no lava tasi ya lewa tato riele so mo yulai ya eu te loa yo e mafo ya uni mo na lui tau sa fenga mo ya fa pasi uni lewa o me ya yulai ya sa ole le ya telefon masina uni e fai asi o ngā ventu ya e sa o yoi fa pasi wa tu te palo i tua e ana o liu tupu masima ya lena sa ole le pe liu fa spo masima si le alfa pas tato anga i huma le wa bale ya tato sal masino yulai o lava le so po le tonu ya tonu le susu ya ile tau tele tu la lang sa Amerika mai si tu la ma fan na tato le fo lo tau malulu mo ya si tato talia foi pulale so fa ile la so fa mi tato yulai mon yo mo ya uni ya epi ya ni si sa umalean masina ye le ni me tupuai ya fo ni si sa ya ilu tau le so fuanga sa manu malo mai fo ya mon ta te vai tino ni si manu malo mai masina uni ya o me na tupu ya o vole a me na tupu me la tua sa ngalo nga so ta lu fa to ele va pe me tupu yo a so ta fa ye fo i office ya malo alon sa ya manu ya fa nga malanga la to le wo su la Sāmoa la Sāmoa ya manu ya te la vo to fa nga malanga malo ya pui le ia la umone ya so le mo moi la vana te mai ti wale tu wala onga mana ya la unga luele le vanous ya mo tato matu tausi tato lo wo le vana ala fa mai ta ya ki le ti o fa no fa fo mai tato fa sa lo sa ole ya na tato mafuta le la tato special vai foi ya no fa ngaso le tato proclame le ma tu lua sul fitu minute te nei le tu la valu
Le vavianga mo le pepesa le maatu lua mai whangalii ina ua toe lua se 45 minuti ana tale o le tula iwa. O nei, o na nafi le ana na o mai ai o wha ngata ai le 5 se lau fo le kiwi seiva. Ina tō ia whaiara tō kiwi seiva. Lono winga o atu le tausanga fo ia ua fo ila lo le lua se lau ono se futala. O nafi le wha ngata ai. Ya, o la tau le na ulia le ausia le tapula volo le lafe fase lau afe malfa lua ta la la kiwi se. Ya lo pues time on neva ya so ya por tono masina ne e watu el lim se lo montu pu tono la account. Ya. E le alu la account se fa alu la kiwi se. Ya, sa. Ya, ai sa o yo e. Yo le la amatal tau sang fa tu pe nei. O tau sang le wa afa. Ya. Wa afa. Le toe mo lim se lau Le toe mo. Yan tatal no nafi tala ina mai nafi. Ia. O le wa matan va ile ofisa la fonga ni awala e fiso soani. Ia o le va ima maule ia. Ia msalo po lua se lua fe ono sfuru wale wa lua fe lua limane. Ia po le isi lua sfuru tolu sfuru tau sanga uluma. Tolu lima pe amale miliona mon tupu tangata ni usila ono lima tau sanga ilunga. Ya sili la ofiela o mai tu pe fa tu pe la to pensione. E o ma fuanga na le wa matan va vai le ofisa la fonga. Ya o le tali ala ale si ilunga la fonga tongi o tawo. Si ilunga TST tatu atu falo loa ya. Ava pe le suka tasiri kilo le sa maua le limatala ya lo pole la fitala stalvata ita. Ya o le tau si ilunga TST na ya sosoni tupel malo. Ya la fonga tanto whainga lue. Ia malesi roa wala fai. Ia o le tuuro le ono fitu. Ia pe o le sinai tu pe voila le wel tu pe le sa fa me alofa merta i lima se la mon tupu i tausanga umar kiwi se. Ia le ala pa ula le lu se la mon tupu. A pona le se senga le ono lima ma le ono fitu. O te le no le se senga. Ia, te le no le se senga. Ma tu ria i tangata le au ria le ono fitu. Ia. Nari muna o ia. Le tu lo wala ngana le o ia ta wal pule i soifua tangata. Ia. Mtau ria fa pe fa tata ingala. Pe le taimine o tangata i ono lima tau sanga nga ilunga. Ia. E fitu la wafe. Ia to tanga filo les fa pe e fia la tangata i ono fitu tau sanga nga ilunga. Ia lo pena fa se la wafe. Lo nga tolu se la wafe tangata i ono lima nga ilunga. Le vale. Ia. O le mafuanga la na. Ia wai a tu mauna te le no mena a si ile ono fitu. Ia na pa ule na ese mele o tangata na pe lima se la wafe pe tolu se la wafe le la le mau pension. Ia. Se longa o la tau runga ono fitu. Ia al tu al tangata la na pe dua se la wafe pe tolu se la wafe le ono lima ma le ono tau sang. Ia. Le lope al waise lope se la 1 miliona al tau sang ia se fet se la 1 miliona sta va taita. Ia. Pe le se senga na.
Ia mo tātou la lea ngai tu lo ngai no o te ufitau le ia tātou. Tau te o tu leono lima fa mai au pasi ne tu la fono si leono fitu. Ia pe tau te o tu leono lima pe au lia le lo foleri fa pe mai. Ia pasi tu la fono si fitus fono. E no fai fa ua ia la ia. Ia pe o le winga na ma lo ia tau si le toi fua ma ia ta ma le te mine tal vo ai wa mtua ia la. Ia na. Ele o feto ile alula. Ia usta ia tina le ainga la fa folo fo se. E va pena voltina le ngato no sta ita ma. E il por kala mele University of Victoria nenta no to mfaringa le masina le netea. O le lan fa metala e faringa scholarship o amata ona tala i lunga le website le university. O le facility le fiu singa tau nei pe ni matu o amata ona si le scholarship e lunga le website le Victoria University. Ia mo nei fana. Mo nei fana ulua. O ani fa fita uli o fenga mo to le ilo longa scholarship. Foi na vili mai fa ilo mai fa mauri la no avia fa linga so sonia. O ini ya por vanga le 12. Mena na to umai e fa na le 12 o le ta ua i o le tau sanga sfulu lua i au onga maulunga. Ia. Ona credit o le 12 e fa nga university. Ona ia na nga tuai ia maka ia mau le 13. Ia. Ya o ia 12 la e tau sanga sfulu lo walo ia tu ia fa malo se fa ia na mea. Mau mai leo maka na e fa nga i university tau sanga fo. Ni tau sanga le tau sanga. Ia. O tamai tina nga i 12 tau sanga tene. Ya la umau tu ala to credit o university tau sanga fo. Ia. Ya, vili mai la o fa tol lima o fa tas. No ma la. Ya, malo se fua. Ia, fa kalo ko nga fa ro tu fu. Oi. Talova, ma se fo leo. Ola leo. Ma ro la va so fu fa ka ile di u ka ko mo le u ia so ngi masi fo. Oi. No fo fo la. la. Ma ro nga le bu. Dai la tai mo tapoin. Ya fo ye. O ha fe fa ma bo le ngo fi ku de tu fu. Le tu so le u fa va vala mai fo ile le ai le o tata noa o pe o lisina wala o ye pia ona tupu no melo tanga tu si la o si lo le ala la wala fa so el tupe mo la tu ai le pe ia o kala pe ia o le nga e o ngi do le ni ko ku de ma lo le fa au do ia esa o sa no o le o fa au i Australia i lo fa Australia esa o fa so ko de se so ho ka sa ka ku kala ngoi o ngai o le mea lea, o lo whaangoa ia i le ongo fiku. Leanga, o le ua sui le pe o le mea, o le uka kukarango so o iua, o le fiku se fulo le maro losi ia. A le mea leanga ia, sa au whainga ruenga, o sa uri kong kalake, i le mea leo whale mea, o sa uri reidue, o walu whale sukalaki. O koe fo ima i le reidue. Kusa e ongo walu, lengo u malo lo ingo kapungi do rei ale u ko fai me fo i ele ma se me o ke ia alo ingo kala o ke de ngai ka fo i nga di ka le ngo di ma di diu bangu mo me le rei da ya sa kana mo diska i me ke le wanga me ka le sa la ko edi nga me ai o me nga ma ko i o ma ko o le fale insinia ia o le fale vo i fai train ai man ko ma lo ia pangi ave e mea lenga mau e kuloa le ka o ni siro la pisi me nga le au mai o me o training au mai o e mo kale le ko fa fa kele ia mako no to fa o e fa o me le e ya train ta fa ia o le ko ai le kusa man ko i vora ave le fa pusa i se ho se clock i sainga na va kule ka lai de kura fa nga ro ngai sai ka si va ila ele ma kwal me nga lenga manga o kam ki ave i sai ka me e ka ngofi a eskuela kam ki a o sai nga la ko nga fa nga ro a fa penge pasi ang New Zealand me le e ka ro fa e o le mele o le pure ka lo ko nga ka o li ma o ngo fi ko fa nga ro nga a o li ma ro o ka ulo nga uma tolo nga ka o le valang ka ua ya se va e fasi furu ka usanga o fa ngalunga o fa ngalunga ka lunga usa mai sa mo si ku fa sa lo o le lua fe furu fa nga o mai nga ko ka pungi le me le
Ale o kere o ngai ko ina keminga. E uma kwa saure wa mai ali ni suer fa fenga longa ia uma diu fu ke. Uma diu de. Ale le ileva nga li kai de o lima. Ai sa ole le. Ai o sui ngai le mele pe on ka ku kalonga o le fiku se furu pe le o ama kai de ka makua. E o le bar se furu. Ale nga me kalo fa fo le ai ka ku fiu fo e le ai. Ai faia o le mele o pensione. O yo le supa. O le mea ko nga lenga fai ngi usida e keu inga ia a e ri kaya. A e alu e ngofo ile i se fale. Fo ile le o le kupe nga e mai kokongi ai. A langa le uka ko fa nga le supa le au mai fo le fa ka woi fale. A le kupe nga ia sa fa mo ka usino ka ika pe au ka ke malo lo ri kaya. Na fa saudo le supa le so songia ka ika mi sanga kai o kelenga ma ku ngai nga ngo di ma o di kai o lo fa le ka ma ku fa nga ma o ile kupele le sa ke u le supa ya o le ko fa ngo fi ngi yeso pe mo ni ala talan matano ai ya so ye le mano lo siona tanga na halu e fa o ia le na va vena mani li una tanga matutua le ele nga kama kua sa fa ina ruenga I le mele ko nga ka fo ile fi malolo fo le o mayanga ka o pe ma wona mafuka nga I le nga ruenga o pe o ka fa longa ka lo fa fo le ia au ko ia wale kwa ku kwa fast food ka ia longa unga si fa ka ka le o fiku por fiku se food wa ke o fiku se food ia malo fa tai la mo fa so ma tengo fie tele la valo si le fie le tu no fa so mai o le o fa ku tu fue matasi ia le tu le tai la ia te voy mana ia le fa lo no i mo mau la tu le va ne tu no tasi te lo le la tu le tai mi nei le a pe on tata no foi na fi tau sanga le ono lima ma le ono o le ono lima te mi nei o le taunga malolosi na o istanga te mi nei whainga lwe ia le fua tu ia tauno o tu ia malolo ia na tase pese vai foi tas fu fitu minuto na tane o le iva tau tual ne ti fonga le mua
se fulu o tausanga ua le o fiatu o se fautuanga ua failo loto matuina ngau ngau le o langa ua failo loto matuina ngau ngau le o langa Pa vivanga mo le pese le rosa pa mo le pese le na o le fatu esenga. Ia ele o se fatu esenga si ta tu mata upu le neta. Lo te tala le tātou leina, ia pia fia wala mai vaenga, ia na tala noa tu le tātou poklame, ia ma le whaasole mele sunga ia leo i le ono sifuru lima, ia ma le ono sifuru fitu, ia tau sanga, ia tau iona e malolo, ia pe pensione, ia a whapea lava fo i lava lo, la e te malosi lava, ia mana ia fo i le whaasole mai tātou, whaasole tātou mata upul ni tai au. Ia, ma so se vang fo ina e whaafonga mai ai le tātou proklame, ma le tala peo na tui nātu, ia tala tu telefo le whionga la wano. Le alawa se mata upu tā wana e whaafonga mai ai le tātou telefo le nā, ia tala lea mano e tātou tala noa iai. Ia ma awal whanuino ia nei ta moiti o na e malo lo, na e maa lili lātou, ia te ifo ua whi eil tai au, ia ma whaalongolongo mai next door, ia ua vesi fo le tau whale. Ia e tūnei ta moiti na e whatu a malo lo mai nei, ia lātou tuwanga. Ia ai, ma nei o le tau, vai atu i whawhatu le tātou fisi whasala lau le susuru mātanga o fio le la, ia o le tai au la fo i o le Savari Valley, whaisina wha malo steno, ia ma a mata fuafuanga le tai au, le ua mana, ia le suru la, ia e mana ia fo i uranga e moi lau fo i o le ua susuru le la le tai au ni nei. Ia ai o loo langona ina pele malulu, lona winga, to atau mawhanawhana mai pia whapea e la pele nei aso, ia le tau le iwanga ia tuki se fulu, ia le taimini nei, ia umatu o le ai malulu lava, e mesi mātou nei Wellington, ia a e fialu te savali, ia mana i fo isi whai si ofu mawhanawhana, e vawe ona e mawhanawhana, ia ma saulo wafu pia whapea, na te fia koleni nei tai au, ia ma awel whangu vai, ta ua le o lau whangu vai fo le pe al te koleni ma sa vali te le lau koleni le ta te vai atu ia ia e o ama o whangu vai ma ia fo le whaasu su e fo pe afa pe o mil savalinga ma le koleninga ia ma fa malostino le ta ia ia fa pe o un tale malulu ia mau pe le ki o lau le tio falongolongo i le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ia ele tele i se pito ta to musika ia luatu Alua tu foi ale pese o la foi le whalongolongo. Ia foi ana tu ona ilunga ia e siva ia ilunga le sitting room. Ta silna fa malostino ia o pese vale ia. Pule ha o le fainga o tanga. Ia wana te siva o tono lo mota malaulawa. Ia o le saunga le mula fo i tono ngā luenga. Ia pe ia ona fai atu le telo taimi. Ia le taimi sa se la ngulue. Ia hoe. O lona wingo le tala. Pe fai mai au watolu se fulu le fa se fulu tau sanga
o e masani wa e masani le masini na te whaonga ai nei te tono le whale whainga luenga e iai ale taimi e sase lau wa ai ia ona ia whaina le loa lea o le mea na ia tau ale wha mua mua lau saonga le mu so o se ngā luenga lava o lo ngā luel tātou o tinu ia le ngata fo i tono whale whainga luenga tono whale ngausi o loa ia o fisa o whale whasimanu ia o tonga la au o whaatoanga ia te tau lava o le wha mua mua le saonga le mu ia pia o nia tinu e wha mua mua le saonga le mu ia i te tono ngā luenga ia ai me se fo i lātou ia o ta pena fo ia wa fo ia ni malanga le ni aso ia i lungo le awala na fa amla tu pe le saonga le mu ia ole asala fo isi aso ta fa lungo atu ia ma mai lungo ala televise ma le tio fa sala lau ia la velta avale le vaenga la velta avale le vaenga ia mai ma wa fo i ma so i fu ala to ia tol tol wa ona o le fa tamala ona o le fa tamala o le awa ta avale ia me se la vai la to lo fa fo ina ta avale te mi fa i malanga fo i ma inga fa nau wa ia fo le manatu telefo ia inga o le wo isi vaenga o i le nei vai aso ia tu uai ta maiti ma ta fau ta maiti ia ona to mai fo i le vai aso fo ia va pela ona ta pena se malanga nei aso ia wa ia ma tu le uma o le na uma na fai ala to aso malo lo mo le vai aso ia e mo le nei fa na ave nei fa na fa ta fau ia o mo le vai aso tasi ia ona to mai fo i le ia va pela ona ta pena se fai nga malanga ia mo el na avta vale tau la foi ona siaki le ta vale ia se lau pasene le ta vale ia ona malanga lo le ma le tina ma le fanau ia o se maftang fia na ia ai o le ua to e 20 minuti ona tale o le tula eva ia fatal vatu inisi o tatu o tunu ua ma futa mai ia le sunga ia le saviliamu to le fo ia manuia lava le tau jamu ia le sunga tongo manuia lava le tau fa style mafta mai radio sifa ia le lo fatu Jerry ia Amelia fa moana manuia lava le tau fa style mafta mai ia a tonu e siaki ane pe lau le tio ia po lau Facebook po lau YouTube po lau internet nai fa le tonu ia o tatu official lava ia ia o lo le lei ato toa ia le tatu fa sa longa le tau ia siaki ane lau le tio po lan mafu anga nai pe fa pe nai fa motu tu lo lava le tau ia po lunga fo ia internet nai te mafuta mai ai lau Facebook mo le YouTube ia se va ia ne lau internet po o ia se fa le tonu ia o lo le lei ato toa le tatu tu le tau le se va o fa le tonu Patalo vatu le sunga fa fo ina tanelu manuia lava le tau fa aftaile mafta mai sunga tapsori mai yava Te tele lava tapsoa ia manuia fo inga luenga fo fuanga le tau fa aftaile mafta mai pa le tua ia tahiri tuina fa aftaile lava ia manuia lava le tau o yo le to fo mai le tene mai ia ina Wellington tahiri ia fa aftaile lava le mafta mai ia tene le Hurricanes Patalo vatu le faltua Penelope Leota ma lo fa taile mafta mai o se fatu la wano fa taile lava pali sina manuia lava le tau ne mia soki ia sunga vale le mati ia mafuta mai nai au kilani ma la to fa inga luenga fa taile lava le mafta mai sunga Tony malo Tony ia fa taile lava ia le mafuta mai le tatu poklame le tau o vai ai ono fa taile lava ia o le sunga ia matamua pali anai Fraser fa taile lava le mafta mai manuia fo le tau po Maris ia manuia lava fa taile mafta mai Ione Williamu manuia lava le tau sione tupai fa taile lava le mafta mai Felice Finai ia malo fa tai ia ma le sunga Robert Peterson ia malo fa taile lava ia manatua fa solta to Facebook ia mai moi fo yo ainga mau paanga o ia mai pele ia te ia pe tango fa solta to Facebook ni tau o lau lango fo na tato Paul Clame ia ma le tau tua le si fonga lau mua ia e le ni tau ia ma so umala vo le tato o langa ia mai alol pesele ia mai le si vai tu pesele la tato ia ona solo le ma tato telefon ia ma tala mai Sāmoa Samoa
Sāmoa, sili oile nei vasa. A tonu o te toe fo I mai I le atu nuku pele. Ia Sāmoa masi o nei a inga pele. O le ukula le masani o na o whaalomoa. Le toloa ai toe maana I le vai. Sāmoa, ke le whaangaloina. Hongi utau sa'awhia alofa. Lauanga nukulena, lau iloa uma e tamata. Sāmoa, sili oile nei vasa. Sāmoa, sili oile nei vasa. Sāmoa, sili oile. E toi o whalo whātule pa I o le au whaafonga le nei fwoi whaopoponga o tala fau mai Sāmoa. Wa lena o le motu I upolu o lo o anga I efesoa swania le ka le sia Yesu Keriso le au pa I o aso ngatai o a o ngā whapia fwoi le soi fua maloloina a o le ua o antu le motu tele sa la whai ma ua whaamanu ia I nai nisi o a fio anga o le tu malo pa lota vaisi ngana numero lua I a fio anga o papa sa taua mwhanga saa. O le fionga I le minister soifua maloloina ba lasi lua pitu whanua tā fitu sele o iele na whaaftaia le fua I le ka le sia. O tātou poloketi tāne vai, e a male se lau male ono tāne vai, na fua ina le ka le sia mamona. O se vai ngā kupe wha se lau tolus fulu afe, ma o tuku tāla na tau au ina le ka le sia. O le lato me alofa lea. Au wale kātou I tu malo. Whātasi ai ma le kātou vai ngā tupe le kātou fon whawai po le miliona. Se lau fitsul walu afe I le umaina o tātou tangi. Whātasi ai ma le whaa lavaina o le fioswania le kalsia. Lea ua tula I mai ai tātou tāne vai. E ova le lua se lau man tupu lea sa wha sosoa. A mata mai lava I papa. Se ia pa ia whangsa. I le alofa ma le me alofa ua tātou I nei.
O ala lava o whainga mea, e o lava o na su mai le kalesia, o lewa o na umal kātu proketi, e tau lava o na iaitu langa lo ia, su mai le kalesia, ina ia mawhai, o na tau au ina lo ia, e kātu proketi. O lea fo ina o fo mai le kalesia, le whapopo ina o tane moe lua, ta i se lau, ta i sulu afe tane, le tele o le vai, sulu afe lika, il tātou whale aonga, ia mal whale aonga i papa. Le fionga le whaipule o le tu malo, le fionga wala silua pito whanua tawhito sele. O lo te ena umai le fionga le whaipule o le tu malo a ana lofi numer mua, le tō whawheso lai a pulu tusi uputui ngā mala. Tū langa ia wangi ngai lunga o penga te wha ilangi, e wido o wha maonia mai le sui o le nuu, wa maali lia te pa au maai ngā le tu malo, le tu e leo to e tafi e sea ma le fio anga. Wha lia sui o le nuu, wa le au sia le fionga le whaipule, tu unga o le poloketi o le miliona tā la, tu langa ni whata oto mawhina ngalo i ele tu malo, ai ese le tūlanga le ua tūla i mai, au le wanga i fo ina wha mai a le tausanga muli o le no fo inga e iai le nei polo keti. O le whaasalanga na tu i nātu e le nuu, e limas furua whetā la le tupe te tau na ia tutongi nātu, malana sala i le ofisa o le fonu wha vai e lua se furua whetā la. Whai loe le sui o le fioanga, o le limas furua whetā la sa teu wha whai ngā ruenga le tū malo, e toe asi atu ua mai a ona tala i tua. Mai o lo tua i ai le whaipule malana komiti, a to ai mai si ati na e na seini e le malilienga, e le vale e malamatanga luenga o puna o whale nātura ma le sio manga, wa lewa na tau fia o na ua le au sia ai ai ngole polo kalame. Ma ua wha wina i fo i le a fio anga o whale a siu i le lisi, e nisi o a fio anga o oni tu malo, wa le manino le whaongai no se leni o le lato polo ke ti miliona tā la. O le ua mata whaanga solo le whaamasinonga, leilo i longa o le tālo sanga le tuangai. E whesiringi ai se whaamalamlamanga mai le whaamasinonga, e ala i le whaatino ina le fionga le whongwhetalai o le mota, papali i li o ta euma se pau. O le tula fono po le whaavae o le lua vai tolu e pāsi ai ni mata opu, e fola sia i le fono usu a le pāle mene. O le whaongai no le lua vai tolu lea na pāsi ai te unga o le whaavai lua whelus fumale lima, na toe te wei vaheng o le tula fono o le whaamasinonga o whanua maswafa, le na pāsi e le tau sanga lua whelus e fulu. O le tuangai o lo tula i e se li ilo ia mai New Zealand, whapea foi mawhai malo ma tu mua Matthew le mesio, a toi mawhai maono se fo ainu. Ai, o le tu o le fionga le whongvitalai, o lo i ei foi se tasi o lo ia mai New Zealand, whatasei ma tolu papa Heather la tu. Whatasei la ma le tu o le lo ia sili, o lo o la finauta o lua mai ai, ma Christopher Francis Finlayson. O le vaenga lima se fulma le valu pui lua o le tu la fono whaavae, o lo uia tu wai se finau o le tuangai i le whaamasinonga, i sana whaamalamlamanga, i le anga waa i le whongwhitarai pa lota. Pe a whai e manu malo le finau le tuangai i le whamasinonga le mata opule nei, o la tuina tue loma se tārusanga alo ia le tuangai, e solo i ai teu ngō tu la fono, o le lua hawhirua se fulma lima, le an a mata ngā lulu e le pāle mene, ai ule mwhai ona whai, wina. Wa a mata ngā lulu e nei se komite to iwa o na sui, e ilo pepa whaatumu matusi tālo sanga na tui nātua le mamalu o a ingo le atunuu, pa pia foi pisi nisi ma nisi o a onga, o no ni masini alu le elitise sa whaale ngaina, mai il whaale tono le elitise pe o na sil fie le atunuu. Ma ua whaangatai foi ma le awa no le sa tui nātu i le lau telo le atunuu, e tui na mai ei ia pepa whaatumu. O le komite to iwa leo le awa ai ia tālo sanga uma, e fua lunga le wha mao ninga o mau wa tuina mai ia pepa wha tumu. O tala i o le ni aso mariwi tele le tātou wa tunu wha soi fuia.
Ta alofa lava e le nei fo i vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. O le so le asa mua mua le nei o Iulai e le ngata i na tātou tū vai manuia mai ai i le awha le nei o le tausanga. Ae, o le so fo i le ai a mata wha mamalu i nai ni suinga i nisi o whainga wha vai. Ma tu la fono le whainga malo o lo o tū nei i le foe. O se tasi o ia suinga te tele e au fi ai le wha malo sia lea. O le tulanga o le soifua malo loina le lei o whale no nofo ai te ngata. O le polokalame lea ta ua o le Healthy Home Standards, lea e te tau na usi ta ia e te ngata uma, e whai o lātou whale e mautu tongi ai isi. Ua wha malo si ai le tula whono le te tau o na le lei o le ea mō mia, ai maise o le ea mawhanawhana, wha pēr matotonga o whale, ina ia mautinoa, e mawhanawhana i le tau malu lu mō te ngata e no nofo ai. Ua amata fo i le so na si i le tupe mō te ngata e ave pe awa pe e whai o lātou waso mano lo wha a mātua le e te ua le ngana Peretania o le paid parental leave o le tupe au pito māu lalo e maua e te ngata whai ngā luenga e ave o lātou waso malo lo nei e amata i le so na si i le fitu se lau valus furu valu tā la valus furu ono sene i le vai aso mai le fitu se lau 5.5 tā la fas furu valu sene sa iai taluai e atangi ai i le sitanga o le tongi au pito maulalo le ana amata wha amamalu mai i a aperila. Ai o matua e whai ngā ruenga mo i la taulawa o le tongi au pito maulalo de tau na la tau maua ua si tia i le lua se lau tolus furu 5 tā la i le vai aso mai le lua se lau tolus furu maltasi tā la 5 furu sene na iai mua mua. Ua iai fo ini suinga e amata nei na wha amamalu i le benefiti mo ta ngata su e ngā ruenga. O le benefiti po le fisoswani le nei ta ua o le job seeker benefit e mawhai e amata nei o na maua mo le umia na o le luas furu ono vai aso pe o le ono masina a uma leta imi e mana umia o na toe tālu sanga iai. O le whainga tuwai lea na iai e tasi le tausanga atoa e whao ngā inai lea benefiti o na mana o mia lea o na toe whaatāru sanga i nei sesi o loo ia maua i le taimi lea a o tausu e sana ngā ruenga. O le fo iwa wha malu i swinga e pei o na fola e le whai ngā mālo mo le sauwhanga a tangata ia o loo iaia lātou teo ngā tupe i le Kiwi Saver lea ua pa u mai le 5 food sene sa iai i le tāla e tāsi i le 2 ma le 5 sene i le tāla e te ua sui awai i a lātou teo ngā tupe o le Kiwi Saver. Ua whailo mai e le whai ngā mālo so whaatasi i a nisi so sani whaapitoa mo le au wai whaatoanga i a sa i longa o nā whaina lātou wātina e ona o tā whenga malolonga ma Mawhai Nelson, Tasman, ai whape ai ma Marlborough i le whai unga o le vai aso taluai. Whaalia le minister o whaatoanga i a Todd McClay, sa i longa o na whaalenga ina ma whaata ma ia i a vaenga e pei o pā waia mo la fumanu, ai whape ai fo i a la vai ma awala, ai maise o tonga la au ma le vao mo la fumanu e i povi ma mamoe. E le ngata i lea, ai o le telefo i o tonga la au aina, ua ufi tia i le palapala, ai maise o la pisi maota ota, e iai o ngā la au maisi mea na au maia e tā whenga. Ta ua le minister e tusa ma le se lau wafe tā la, le vai ngā tupe wha apitoa, ua wha anganga ve so ni ai i lau whai whaatoanga sa a whaina. E le ngata i lea, ai ua pasia fo i le iai Joseph Soswani mo la tau, e awala i le tau fia o la fonga tutongi, ai maise o nisi Soswani e maua mai i le matanga rengo Latina e lutele po le Ministry of Social Development mo tupe Soswani mo nu itua, ai whape malvaenga ta ua o le Enhanced Task Force Green. E whaapopo atu le nei Soswani whaapitoa mai le malo i le se lau wafe tā la o le Soswani mai le whaaputu ngā tupe le vaenga o Pulinuu le Mayoral Relief Fund. O le teimi nei, ua whea ngai te ngata e no nofwai i le Motueka Valley, ma ngā luenga, i le tau wha mamaina leo whale ma whanua ai maise o awala ma whaatoanga sa whaatama ia i tā whenga malolonga. E le ngata i lea,
o lo whapena fo i ona sao niuni le to tele, i le ono to e Palasio nisi ti munga mawha, i le anga i atu i le whai unga o le nei vai aso. O amata nei fo i ona si tia le tau po le tongi o pasese o pasi, mo nisi a wala fe malanga inga whai tele i le atunu. O i tu malo le asi iti ai pasese, e au fi ai le Waikato, o Taranaki, o Wellington, Canterbury, whapea ma in Makako. O le tu malo Northland, e whaato asi i pasese o lato pasi i le maasina o Aukuso. Ai o Aukilani le si itia pasese o pasi i a February, ai o Aperila, na si iti ai pasese o pasi i Tauranga ma le Bay of Plenty. Ai o le tu malo o Dago, e le i whaai loina mai le teimi, e si ia fo ia la tau pasese pasi, e ui ina ua uma ona ioina e le tau ona whaia le fuafuanga. Olo o tumau pea ia le si tia o le tau o loa si a toa le o mafuai ona tau ngata le tele o isi o loa i le tonu o New Zealand. Whailo mai e le kompani o le Infometrics, o le fua o le tau o loa a le Foodstuffs New Zealand, ua atangi a ISIS i tanga e 2% sa te tongi e supermarketi mo o loa i le masina na te nei, whaatusa i le tausanga ua mawai. Ta ua mai e le pule o le Infometrics o Brad Olson, e iai i a whala au aina o tau mawhamata whapea mawhala au whaikuka, na si itia le tau i le masina na te nei. E whapea na fo i anaru i lunga ma le tau o ano o Monfasi, e iai whaaspovi, e mafua mai, ona o le tau ngatau ia o loa ia tunu i whafo. O isi tau mawha sa mai tau wina le aru i lunga o le tau, e ofi ai le pata ma le sisi whapea ma le yogurt. Oni o loa e aru mia tele i maketi wha le vāo ma lo, ia e mafua ai ona si tia o lātou tau i te tonu o New Zealand. Na mai tau ina fo isi si tanga i le tau o le sukalati whapea ma le kofe i le masina o me. Ta ua mai foi e le li nei o Brad Olson, o le si tia o le tau mai kompani ma tunu e au mai ai nei o loa, o le vaenga au tū lea e fua iai le tau o loa e mau i te tonu o supermarketi, le e tusa e mau ai le lua vai toru o le tau o le o loa e tasi. O le asui le pulenga o le sua vai o le lau mua i Wellington, le Wellington Water, i seisi whaalapo tonga tūma o ti fau i le tausanga a sau. O le ua whaalia e pulenga whaaitu ma lo, o le a taungo fie, ma le lei ia le tau de tongi e lau la fonga po le ratepayers i la le swinga pe a o ina whaatau nuu. O le asonga fua le na ioi na aia le pulenga o le aio apahat, ia le whaia o le nei swinga, ua uma o na ioi iai ia pulenga o le ai i Porirua, ai whapea ia lau hat ma le lau mua i Wellington, ai maise fwoi o le pulenga o le tumalo tele a Wellington, le Greater Wellington Regional Council. Whailo mai e le pulenu o lau hat o Campbell Barry, o le nei whai unga au tasi a pulenga uma o loa a fiai i le nei mata upu, o se la sanga ta ua tele, mo le toe whaatu langa inai, ina ia le lei le pulenga o le swa waitau mawha, mo le tumalo a toa. O le pulenga fau o le aiai o le ao lātou umia ia mea tō tino ma a seta, ia na whaangayu i ainga ruenga o le swa mai i lalo o le pulenga a City Councils. O le winga o le amawhai e le pulenga fau, o na sa ilia e lātou ni a lātou lava se leni, mo pulea le lei a lātou aita lafu, e le to e a whaina atuai i a tupe, mai pulenga whaaitu balo po City Councils, o loa a fia ai te tonu o le tū balo a toa. O le pūlenga fau o le sua vai o Wellington o le ato fia iai ia se komiti whaafoe e au fia ai sui mai pūlenga whaaitu malo po City Councils whaapea sui o iwi o Maori. O lo iai le whaamoe moe e au li atu la se mua iulai i le tausanga a sau lua ono o amata aloa ia ngaruenga le nei whaalapo tonga i le vaia ma le pūlea leo le sua vai tā mawha, whaapea le sua vai e le mana o mia, a toa ma le sua vai mai timunga ma tā whenga i le tonu o le tū malo o Wellington.
O le aso fuana nafi I le ana tape ai ma malo lo mo le teimi muli ia masini ia vili manga o si ai le pepa I le faletele o le kompania le Kinlith I le ai o tokoroa ona ua tapunia e le to e whaau o wina. O le company tele le nei, le Kinlith Pulp and Paper Mill I le tumalo South Waikato sa de talalo ia le pale mio New Zealand o Sydney Holland I le tausanga e tasi iwa 5 wha ua fitus futasi nei tausanga te ruai. O le tapuni ai o le nei whale whai ngāruenga tele ua malolo ai ma le aini ngāruenga a le awha inga e se lau 5 se furu o tangata na ngālulue ma whaalangolango I ailo lātou soifuanga I lea vaenga o New Zealand. Whaailo mai e le lipule nu o South Waikato o Gary Petley o stasi fo I tele tusanga o whainga luenga ai le Kinlith o se tulanga whaanoa noa mo le to tele o tangata le tapuni ai o le neifale whainga luenga o fitus futasi tusanga o tautua mo tokoroa ma ona tangata ai mai se o isi nuu I lea vaenga o le Waikato. Whaalia le pule nuu o le ili la papa po o le mill nei ma le fale sanga o si ai le pepa e to tele tangata e sa ngā lue ai te usanga I tele ua tua nai se ia o mai lava ina ua tāpunia e le to e whaau o wina. O te taimi nei e wha mautua ai mo nianga leo e wha sanga I se tau le e tau sfultasi te usanga le matua le ana tau fia le fiafia le songo fua ua masalumia I le maliwai o se li le pitonu o Otahuhu I au ki lani. Sanga I atu I ai au nanga lai mea ai se whale I Otahuhu I le fiafia le sa maua ai se li ua manua ti ngā ina mai sa awinatu o ie le whale maa I se tūlanga whaingta ma muli ane maliwai o ie le pō le sa. Whailo mai le tamaita I le leo o Karen Bright o le ofisa o le loi manukau e fōringa mai o la ua to lua sa fia I le whaalawelawe e I loa le leie le tasi I a leisi. O lo whaau o pēla iai I a suenga leo. O lo whanga salo pēla suenga I tangata to lua I na maua I le vai aso na tenei I pori rua mo ma le siri atu I le afe valu se lau ni paua mai so la o whaiva. Sa sueina e li ofisa o whainga whaiva le va au ia tangata ina ua taunu ane le pitanu o le Titai Bay ma mawaila o whainga e afe valu se lau onus furu tolu o paua ua uma o nasali. Whaari mai e le ofisa pule o whainga whaiva I Wellington o Phil Tasker e whapea o le tau fuafuaina o paua ne I tusa lea ma le luas fun ma le 5 afe tā la. O stasi o uta o pito I tele o ni paua o maua wha ngota ina wha le so di tu la fono. O le tapulaa wha tanga ina o paua e mawhaiona au mai e uta mai le sami I lea vaenga o le lo mua I Wellington e 5 ia la wha I o paua mo le tangata to tasi. O lo wha au pēa I suenga o li nei e to lua sa maua ia paua mai na wha alia mai e le li ofisa ia taska e ono whaia ia ni morianga whaasanga ia la o ia I lalo le tula fono o whainga whaiva. O le mawa e le nei uta paua o to e whaamama whaina mai ai le mtanga luenga o whainga whaiva le taua mo tangata uma o le malamalama mo manilo le lei I tula fono e pui ai la whai o paua a toa maia maisi figota e whaatanga ona au maia mo le fofonga tā mawha. Ua mana o le malo New Zealand e whaau ngā ia meo whailo e le tise electronic monitoring I nisi o tangata ia sulu whai mai ono o mata upu whai o malo po o asylum seekers ai whapea I fo I mo nisi o tangata malanga e fia no nofo I te tonu o New Zealand. E lenga teilea ua whai e fo I fuafuanga ina ia sauni malawata pena le tunu o mo le taunu mai o ni tangata sulu whai tau upu whai o malo se totele e awala lea I ni waalele mai e tunu I whafo. O loo iai fo il whaanau naunga o le malo e fausia ni tu la whono fau e pule ai ni o sa whainga e whaia I waweao e su e ai tangata malanga mai whafo ma ia whaasa whaale tu la whono o na tutongi e ni tangata malanga ia ni pepa whainga luenga
e tu sa pe le o New Zealand e whai ai se tu langa. Whaino mai e le tamaita i min staff e malanga inga o Erica Stanford e whapea o le whaanga ina o whailo ilo e le tise nei e siaki ai tangata malanga mai whafo o se whainga e le leilea e wai ai i tangata ia e ono tūle mai aini whaafi taoli ia pe ono so sola ai mai se pe a o whaatari tali le taimi e tīpoti e se ai mai lea tunu o. O le so e whai ai le tangi ma to e sauninga o le tamaita i whaipule Maori o takutai moana na Tasha Camp i le o paia marae i lona nuu i tai hape. O le vai aso taruai lea na maliu whaafose i ai le nei tamaita i whaipule o se sui whaipule o le pātia Maori le te pāti Māori mai sa wawe ai o na tono po ngā luenga le pālemene i le astofi taruai. E se whailo inga a le li pālemia ia Christopher Larkson ma le utu stala na ia tāuai o le a le awanoa o ia mo to e sauninga o le tamaita i whaipule le nei ai mautinoa e to tele sui o lana pāti o le National ma le malo o le a awai. E le i whai ina le teitai o le Labour ia Chris Hipkins le a wai o le li pālemia a ena ta ua e Hipkins o le mali wai o se whaipule o le maota o se mea e sea ona tūla i mai. I nai tala mai le Pasifika e maua e se la foka mo le sikaleti ua pasia e le malo le atukuki po le Cook Islands e pei ona liputia mai le wale sfasa lau o New Zealand. O le wha moe ma le anganga au tū ina ia toe wha ITT ai ia le to tele na wao te ngate ula sikaleti ma mawai i mai whai ngata po o ngase tū mau. Ua wha ilo mai le pasia le kapeneta le malo o se whautuanga le mtanga ruenga le soifua malolo ina ia si itia le la fonga o le sikaleti i le se lau 2.5 tā la mo le awha inga e afe o sikaleti po o le kilo kalama e tasi o le tapaa i le tausanga e tasi mo le tolu tausanga o lumana i nei. E whaau popo i ai ia leisi 5% e mo isi tausanga te itasi uma pe atua na i le tolu tausanga o lumana ai. O le nei la fonga fau o le sikaleti ma le tapaa i le Cook Islands o le a o ai le tau o le pepa sikaleti e tasi e lua se fulu tufanga i te tonu i le tolu se fulu 5 tā la 5 se fulu wha sene mai le lua se fulu ono tā la vadu se fulu vadu sene o loo iai tupe New Zealand. O wha maunga mai se suenga i te tonu o le Cook Islands na ilo ai e tolu se fulu 5 tesi ma le 5% o tangata mātutua o le atunuu i le vāo le lua se fulu 5 ma le ono se fulu vātau sanga o le soifua e ula ta paa. Ai silio na mau lunga la fa inga o tūpulanga talavau i le vāo se fulu valu ma le fās fulu vātau sanga le mātutua ai mai se lava i le tū pāo li i. Li potia mai le fia o tangata o le nuu o Tinian i le atu Mariana i mātū i le ono awhaina o le sio manga ai mai se olo la tau soi fuanga whaalenga nuu ona oni whaateita inga o fuafua le military e le United States e whai ai i atu motu se teimi la tau mai. O ia langona le fia o tangata sa whaalia i le teimi o ni whono tanga na awai sui o le military a Amerika i le vai aso taluai. O se tasi o whontanga sa awai le pule nuu o Tinian o le li o Edwin Alden na ia whaalia i sui o le fita le United States e te tau o na lātou tau mo whai e pui le sio manga atua i fo i matu manga nuu atu motu o Mariana. O nisi o tangata sa lātou whaalia lo lātou te ena o le sanga whaau ngā ina pēr o lātou lauwhanua e whai ai whaata inga wha military a Amerika. I tālonga ua whilwhilia le tamaitai o Sālote Andy lo pau kamia si sifa mai tonga e avea ma pedestene fau al whaalapo tonga o tālonga neti polo le Oceania. Na whaamautuina lona whilwhilia i le tūlanga le nei i le whono lona se fulu a le Oceania Netball Federation le sa whai e nuko lo whai le vai aso taluai. Ua se so o le whilwhilinga o le nei tamaitai o tonga i le tofi pedestene o le neti polo i le Oceania, mani suinga te tele o whaai lo mai le vai aso o mwai e le pulenga o le tālonga neti polo mo le ipo le laulangi i le Netball World Cup
e o fiai ia le te ilua o tau sanga ma whai le ta amirsanga ai whape fo yo na o fiai mo se tau wanga o le ipu o le lalulangi mo le tu pa o li i le ta longa le nei o le nei tipolo o umo na whai loa le pulenga o le ta longa nei tipolo le lalulangi e a matatu i le ta amirsanga o le ipu le lua afe lua sfurfitu o na sui le whaatu langa na ma le whaasalonga o i ta longa i le au fia i leo le tauwanga mo le ipu o tu, whapea ma le ipu o le plate. Mai a le taamisanga o le ipu i Sydney, i le lua awhi luas fulfitu, o na whaasolo ai leo isi tauwanga i le masina o Novema. O lo winga, o le isi ipu o le laulangi, e whaia le ia Novema o le tausanga, e lua o lua iwa. Ia o le whaiungana nā o le nei vaenga o telefou. Ia, tātou telefone nao le nei tai ao, ia matala mai Sāmoa, te whaafonga le tūlai sifun ma le lua i leo ni nei. Lua sifun wale minuti o te nei le tūlai iwa, ia pokalai masani fo i o aso lua o veasta i tasi, se fua maloloina le tūlai sifulu. Dea tasi o ilal suinga. Ia. O nei le po le sifulu tasi, ia e le pokalai me whapitoa lava o le soifua maloloina. O ia. Ia la tano to ele fiong le pule a whamsanga msavelina. Ia e tano le tūlanga o tato whainga paanga le mal soifua maloloina. Ia. I porkalame moleanga i luma, mise porkalame o mai au le nei tausanga, mal tausanga le ia iulai o mal tausanga le ia iuni, le lau o mai ia iulai. Ia. Ia le lau to e talanoa fo ile, le skon galatea. Nara ia. Peo le porkalame, aungana le porkalame i le taio nei, o le sefulu. Ia. O le la to e whafonga i le tanoanga mal sunga ia whaalinga le ota. Ia le na talanoa tua tūranga skolsipi in University of Victoria. Ia. Ia mana ia lava ini mātua e whaingata ia la tau, ia le tūlanga skolsipi, mo le tausanga inga nunga no website. E mana i fo i le whaailoa mai, na longo leo le sunga whaalinga le tūlanga. Pe i fo ini mātua o la lau te whaonga ina lava noa le tausanga inga no website. Ia mana i fo le whaasoa mai, tātou tatana noa ma. Ia ina iloi nisi mātua. Ia na ua tatala lava noa e uma ia September. Ia me no skolsipi nei ma le University of Victoria. O te loe whapena fo isi University New Zealand. Alanga lau tātou le whaing paanga ma le Victoria University. Mana ia ule tapena mamao. Yo. Le apalai mamao. Atu e atu te me whatenu e whamoe moe ia ulesi me te pole. Ia, sa ole le ia tūlanga lea. Malo, o watu le pepa o le tai o nei leo a le tātā pese. Yo leo a whamamafa mai e le whainga malo le wei nei. Ia le me fo leo le tuipala ai le coward punch. O ia. E le tasia le tu ia. E nei mātua, e se tamatala vau na maliu fo i tai i Courtney Place. Ia. Po le tausanga nei. Ia. Matanga o tausanga. Ai malanga mai pe o Afrika. Ia, Afrika. Ia, sa. Ai le lewa fo ino mai. Ia. Ia, le la na tu ia le tangata lea ai o lona whasalanga. O e na o le lua tausanga ma le tolu masina. Na le pau ale woti le tangata, le tamata le vola. Tu sa na tu ia Golden Place pa u tau le uru ngol si ma, ama le whale mai mali wailoa. Ale la ua wa aile maa lo le wei nei. O le a wha ama mawha le whaasalanga. E o whaasalanga la e o fiai, e a whapea la ua whaina le tangata, e mawhaina o atu le valu, i le sfurima tausanga, ia ma le isi penalty o le whale le ua maliu le tangata. E o atu a i le olanga ato e whale pui pui ai. Te le lor po le alfa mtalanga lo langa to pe lu su tau sanga pe silia sa o le palo a te fa along nei mo te mai tau i ungo fa misinonga ai mai sia va nga i malili waina is tangat ia ai po na o pau fa alfa winga ino tu la fo no ma mai ma fu ai ona tu mai fa salanga fa pe na tai tolu tai fa tau sanga a o maliu tangat ia ai ma le fo ila le mena wa mai malo o tau to sui tu la fo Oi lava se fala la fape tu fape me se lava la to inga me fape yo tauna fatele ni tau sanga le pel pui pui yo o Australia la e wa mano si falan tu la fono o ele si tama le yala na talo kiki tau fe avoile le
talonga na o le tama ia sai au kilani na fu ta fao i le taulanga au kilani ia na fu na tu i fu tangata mali u stam talvon o le tonga stam ia pe yo le atu tupu me e lapta inga fo i mo tupu langa talvo pe a o ta fao fa ingo va yaso ia mata ala le pe a tu ta fao ia o le ata tu Wellington wa le tili na mo mai tala le asonga fu over status e toi tiale misi se va yaso tau te usu me ala asonga fu e sa wa tala fo ilungo ala television mani report fo ile le ilungo ala leo pasala New Zealand ia wa fia fo isi tai Wellington on ta fa ngol fa ingol vayas ia sa o le fa manatu mal tu ala lo matua ia fa tua i fa nau sa pena alo ia la tata to pese vai foi ma lo fa fo mai ai le tata pese e fa ma lu tu ai le tu langa o tato tala i mai Sāmoa ia man salo le fa fo ngale tu no ni so tala na tala wa tala umaya ia o tala na na fo mane ta o le tato fai news ia mai Sāmoa le la o tala no tu ia msalo o sasia nga news ia na o mai nei fo pa malulu tu tato tu no e pe o tala na fa tau mta po le cha pipi mal fon fe tala ia el mta puna na o mo le unga sa ia le ia po le meu te le po le ma fo nga o sasia ia le la tato pese vai fo fa malulu tu el fa fo mai el tato tu ia na apa elengi o se me a faingata no fumanga luele maumanga ele mativa pe a eloto iai alue malo si ete trua iai
Kui te paka ma le pese ia ngalu mo manga ia mo na tau na fa fonga mai Sāmoa i tai mo manga le te le tau ia le langa fo ina sa tau lai le te le ho ia se pitole ia le osolta malo ia sola pe tu ola onga ia ia se sina vai ia tatu ia ia le fasa lunga le vainga o le unanga le mtanga lunga le so fo malo le ni sila ia o pe le wo fola mai o le unanga le digital ninga fa nga i tatu laptops telefoni ia e mafaiona e asi lunga le la to unanga na e luas fu fai tu la fitu aso le vai aso ia o le wa matana se e atu le tele o unanga e fa nga i me fa pene technology ia e talofa pe afa pe te ua le silafia e se silfa ngaina ia mo o le vainga te maueta o le info.health.nz ia na e sua tu le lunga na tu website na sa i le lunga ta o le online GB care o le la te mata i le tai nei no tango tatala ia o le te le yo fam talanga amana tua tasi anga se ngase tangata ele mo mi le tele oni fa amtalanga te faitau e mo mi alo roto e mo sa on mele te mana ia fo ia fa vitau yo te le mo mi to faitau i fa tu mo fo man wel time e mo mi so son ya e te mau ai lunga na ia le tango o mi le tele o mo me fa mauna tu mai runga ia te vai tu ala tu mai ia su ele fa mai find a hospital ia le si call health line arrange online care ya lo mingo ingala le tango omi kiliki ya ona fa saule lu ngoi si fam talanga te faita wai ono na winga ila wa ilo wa manatu na mo se te mia no le tina po le tama ma nei po le fa na vo ma nei yo o e mata le website na mo mi al so so ni ses ala wa ilo le me te alu ye te fa lo ale la le website na tu fu le fa no mai fa na ma info.health.nz ole lower cases pe mta tu sila ti info.health.nz oni sila fisi wa lo fa lo mai ma tu ona fa ma le fa mele le tu fu ole fa ma o fu pe pio o tonu o mena o website digital ia te uta uala me ia fa Sāmoa fa mau e pio ni poloka fo ngai le ia te vai tu ai lunga e ami no ia le mouse o le telefoni e me se me e fainga touch screen fo ile pa ilori tango tua omi ia te tala le ngai alu le si page policy tu la fa wa tau tu piano fa ia a vivesi le inga ona wa mai stanga le tau su e fa online digital le e tele mo mia le tele tau tala tu lo walinga tele ni tala te faitau e mo mia le sa o pe melo telefon ana vidia o le mole vi fa sa o poim mo tai au se fo la lu sa o ta no ai al website tele la ai ma na yel fa ma sani mata a tupu pe fe ala wa ma sani le website le wa ngol mele le la yel malo info.health.nz ai le tau fia lo walu ai o GP mai vili e le tau fia ai o le sina wala ma vel tamana pe imba i metu putono le ai sa ai ale ai lo la se tata o telefoni e ai se wifi le fale e tasina wala e la avo ile e la pela wo nanga fa pe e mana o mia fa ala tamana io vedi sina fa manatu mo tato e ile ma sanin tata no pe afina ia tangata whainga luenga mga luenga e ile isa whainga luenga countdown le lo ne soni e ole nga luenga alu kiliva metoria vili me tangata whaila tau oka pe oka online e ole ila le ave lori alu kiliva oka tangata e na fisilingia ele o mnanga le countdown le tau na whaila nga drug test e so e pe e se fuala fa sa ina molo na toto na fa fitile ile mana o famela na mau ele o ia ngola na kor kalate le vaenga le mana o ile countdown amalo lo countdown tau sante ne lua fe lua fa ya un tatal no so fam sinonga le nga luenga avele ile Employment Relations Authority e mai le unga e salat countdown luas fulfitu afe tu pela tu tongi el tata le
E pe ole me ana le tau longo te to finga luenga mtata uma. Ia. Ai ni me te lo ele ami o tonu el fa malo o e pe o fa sala yo nga luenga. Ala ya o mau ti noa e te sao. Ia. Ai o ta fia vai le vanga lo Employment Relations Authority e te anga ie. Fa tu mu form e si le e so ni mo e. No we on kon character tangata na le se inga va pena e sia ke ia. Ele se la no e le la foi lo nga luenga ala e. El pom ne foi lo tau masa salo wing ole le fa pe tau ana. Ia o tau foi na mana ia e famisinonga ia le il mena fina mo ia le falolo. Sia kile le pe ova te o fale tu nga luenga stis. Ya la mo le nga luenga. Mo le famisino. E sa o tans finga luenga se mena le na tuli. A fai ala ia la kon kalate la foi mai yo ile ini test fai truck test. O le muli tu la fon. Fia la sina se le ni. No so fitu afi. Sala kanta le lo ne son. Ale fa manatu ana mo ta finga luenga ua fa po fete nga luai. Fa uma me e sauta mai api e mai manatua wa ia me tupu muri. Ia. Ala te apa tu dai fa momo. Mana ia. Nei lo me fulele. Le na fai mai ai le lile. Me le fai mai ai le lile. Ia, le vala au foi. Malo se foi. Oi, se malo se foi. Lo va se e lua. Malo le usu. Oi. Malo la va sole. Ma se foi. Ma se nga ka kere fe lo. Ma fatu. Se foi la yopu. Yopu po. E yopu diste. Malo, mai. Ya, wai lo po yo fanya ka kai le ngi ma ma ai fa. Sa ya in. Se wa de lingo le lua si fonga ngai kai au. Malo po. E manga ya kele le kausi sia le manga le piki. Tai. Malo se o leo. E mana le piki le taule la mua wai inu pe ala inu ko Sāmoa. Io malo. Malo. Ja, sa no mai. Sa no mai vai na Manga yo lo po kala mai lo faso. Ai me sa me yo pe yo le website nga sa tra no ai tu full kai on nei nga o fai nga New Zealand. Ole ka ua ia. Pe fa pe wa kuai ia. E me fole fale mai. Po mai. Ka ua yo le nga website. Oi ke ka e fa singo mai ale le fo mai le mele kupulo ma fa makala ku ia e maua le so swang e o foi la le e ke me ko mai foi la le fo mai le lunga le langa iangi coach fa pe ko ka sa o le emergency e fa va lo on fa ia ko fitinga e lo le me America me ki pe ave va il fa le fo mai fa le ainga pe ave va ia le afori o emergency manga ia kele foi singa mele wa fai le sila o fai na ya auto o sa e fai e mato nei e mato te e sa wala le fo mai fale e doctor sa pe fa pele e te mana o mia wa ia la unanga e te velia o na so mai lo le fo mai fale pe fa pe mana o mia ole o taua po klamile tu fonta si ona na sefe lo watali na sefe lo watali le tolu tau sanga taluai ona wa fiwa avet fale mai mai le se mai ai kale le kama ai ke lo bili lo le healthline villa le healthline fa tulanga uma mai ya fuanga uma ma ave sa lo emergency. So every like emergency mama tu lo ia ta fia lo le lo kali ide kai minga e ka ua ia le kere le promoting for your nga website o nga ia mo tangata tu funtasi ona e ala na utala no atu ona le na tupu ya mato ma o le na nga for ya mato na tu ia o na nga tito online ma la ia fa malo tua leva na dua tau tua to ata se do mesa ai ma sanina lua fo le view ia ni me fa tau lunga online ma sania si fa foi ai view o tanga fai tau i la se tala
Lu ngala ta fo le ta te mai nei na fa ta mai setting of four lu ngole Facebook post telefoni post speaker me fa pena e me tu pu nei ona na fa sala lau telefoni le seli intia fa ta online ngolo le ke ngeki e view ya telefano no umana mata la yo va ai pe ma ka le telefoni fa pasia ya le mai ta ile du mostama e o te men spasia e yo solo te mai ti mo telefoni so nga fiwe fa akadi física mai kudi so la ya ta mai ki mal telefoni e ai murmuriang e la de mai la ve ai maskama le ngal telefoni la ku de ko kasi se kanga ka pa te nga fo le mautino pe mata se fe ye me ta jo viu I fale la na mato atu e viu ia la u seking for o nei me fa pena ai mana ye yo foi nai na fa manatu nga mo community o lewo mato fa mangalo o lu telefone mai Sāmoa fa mangalonga le wo mai ia wo le malolo yo fa tai maluru auto ya malulu yo matau o le tau pero lo maneta o no le timu le fo telefone mai nei ya le lau mana ia tau ma fana ia mai mau pe na to o mai nei ya ngal nei tau ya auto matua malo ai le mana ia ka ftai malo lava mol pole klame o le pensione auto na eu no fitu tau sanga fa to maua ia le pensione wa matou le ono lima nal matua le mol pensione na o mātou i nei sa ono lima e fōlinga mai e si ia i telo tai dua tai tolu tau sanga masi i le matua o na o le mafua anga le ata mai o fō mai la tō e whai le fufuanga e fōlinga mai e whaasol mantua whai tū fuem tasile o langal nei e fōlinga mai ua tele o tau sanga ai olo e la i titi lava olo e maua al malosi a whapela e o atu le siri lua tau sanga lumanai e te valus fuluane ai ola walo e muli e ia John Parker foi le malosi malai te tangata ai te tele ia tau sanga o le ala e ono lima ono fitu terminate ono fitu terminate o pete o si ile ono iva stai mila tamai ele tu maua ilola ile le ono fitu malo ya si na we mo wal family angal na pa tai lava yo pul faso ma yo tele tu mo mse wainga tau fo mo tina la lo fat fo ia o lua me silina ela vai le leido mena vai alo fatu ia te lua ya aze wa ya na tu ya malo la vale faso mai le tu fa tai le vi mai tu fa mena tu le website le mata ita mai ti ya mana ya fa masani wale lo metupu le info.health.nz ya na le la nga il malo na lo o mia e silsila tu lunga le tu la mo al website na ya na ta tia mai poloka na fa lunga so fa mai find a hospital lo na lua ya call healthline tolu arrange online care fa book a vaccine ya ona tango lo le Filipo fe o vanga na fa le te mo mia na to na ana ya ya si dai fa na wi mal mai vanga ya tan no toi e foi tu lo tasi la fa e foi stata matua e si dia tu la to lo tamit ya ai fa sino foi tamit foi ngal lo fa tas ya ava pe ta o le tali tele lo ona sa va sino mai me ye o lo tem na e puksa o vaccine ya va to o miel healthline ya va le tiad wa la onga le es el vaccine es el healthline o sea mela va pe alors va tu le healthline or find the hospital e tu le na avea so mai le malo ya onga la volta o kasi mana yo tau kas famila tu vai ngale o ye le pen vitivo le job sika ya le wa ye fo fanga luas fuluono va yaso ia te mau al benefit na ia ona te tar sanga fo ile wa pe e ono tasik tau sanga le o mai tar fo ia le sa ia ia le wo luas fuluono va yaso te mau ia tau su pe sa unga luenga ia a uma lo luas fuluono aso na a va yaso na ile i mau asa unga luenga ia te apalai fo yang o te le ila te lo ia le benefit le o tau su ena unga luenga ia o pe va so te ni te no luas e lo mon tu po feta ia sa vai la le tele
Ia. Tau nei lo vanga la tau la vai anga lunga tangata. Ia. Ale tau se fea ni tu. Tangata I tau su atu nga luenga I maua tupe. Na. Ia nei fo tai fa long tau lokalis fale. Na tata no na fi fal po vile la fa tau. Ia, ia. Ale sa nei fo telefone si fale pepa fo ile. Oh, iso. Ya pepa mi ole po ale ngol fale sa mo wai kato. Wai kato Ia sa. Ia le vo tapu no tele yo nanga mga luenga nei tangata ia final nei tai. Ya malo lon sa I tatou ye mauanga luenga I tinga luea ia fai lele I wa ese maoni no le tau fao tanga luenga e ile fale lo fo le lo I poli luona o alu I fai lau fata so e lau fata e fata we mena electronics to le foto o le falo lo te le falo lo fat o le vana to falo lo mena ye ala amtanga tau sanga ni por tau sanga le verso ye mele le nga se fer wa o que seria doi fato o so então tanto foi ngaluanga ma fo faula wele le dei tele tu pula o mai tele o tanto ngaluanga dei ngaluanga mo eu va pe o mele le ye a mo no lo ngaluanga fai le ma tua e tango lima fai le ngaluanga o no so tanga ngaluanga ne te na sa o le ye fa mauni ngaluanga ye foi lá na ele felo ye ni tatu ye ran tatu le fe wa I mai ro I fa lo le en tupe Leo le tupi. Tati le mana fa vale so tai. Melina mana valdo fale. Alan to minuto io to fa fide munga o. Ole me fa toi. O la wata na tusi. Ale la fa ina toi ma o me ye. E se me na fero I fo per si tupi na fo ero tel tu e fo va io felo lo ya o. Ya na ma ne ya le tupi no fo fale. Awol fi I fo mane malum se fe al malo si mere ya batalo watu sunga I polin masua manu ya la valni ta fa after mai to ina matua to sang fa io le uti to mal mai ya al sunga fa vale fo semi manu ya la valni ta fa after mai ya ta iri tuina after tele lava ya al sunga sein eli malo sein manu ya la valni ta fa after mai ma fo Eric ya mal sunga ya fa vale fo ya o o ili si leo te vai tu iai ia sunga faiumu ia pataringa faiumu tu funga fiu ia sunga Solomona Tyrell after tele lava ia Filippo ia malo fa tai sakla le tafea malo sak manu ia lava ta faunga ni ta iau ia ale la taro mo tato pese le mo ile matu lua ia e lo fa tu ai mo ila tu o malama fa to to li ma il tino ni tai mi ta iau
mana tautala Sāmoa e mana tua e le tutusa uma o se tolua so senga se ia e whai fuafua o se mai o le mawhau o se tutino le taulau o si o laola ia e taliani mana ona Tauma oe, tauma vai lau wha moe moe Whai o au tinga, ai toi ulangi a I e tātou malama lama O la tōwho I hoi si tangata Tali atu ia, tu samasi ona fia fia Sāmoa e mana tua E le tutusa uma o se tolua So senga se Ia e whai fuafua O se mahi au le mawhau O se tutino le taulau O si o laola Ia e talia oni mana ona
le Pasifika la otulima taipea te mata mola toina e ese tumala falia etanata Sāmoa e sili lava o I motu uma o lele masa Mana mawhaina te fo I tu o ina o lela lo langi Tui te pātu a Sāmoa I lau tu ma lau masani Le whaalo alo pea ma lofa I so o se tasi Saafia o I motu umalawa o le lalo langi Se tupe alo aina E tangi folava o Sāmoa I fua o nai o hima Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika Ia o te fia whaino atu I le tātou tunu le ua mawhilo I malisunga ia whaalinga le ota ia o le sui o le tātou Universite Victoria ia Walpole Kalamelo nei tai au tā lofa whaalinga malo so I fua. Ia, tā lofa lava tu fue, ia tā lofa tu fo I Sāmoa le nei tai au matango fia ia o tātou au lia sunga I whawhenga ma whalitua ia o nei o tātou tua a mātatua ia se o ta māmatina ia se o lava ia ina ialu ma whanau. Ya, malo, whalinga, ya, o mai le sunga le tai au. Ya, o lo manu ia whaftai, la sunga tu fue, ia, o fia fo ne tai au, ma whaiona, tātala no, ia, a me se fo ia, o ma whai fo ia, ona, no fo nei Wellington, I le tu ngā luenga, ia, o le waiason nei wa, o mana ia fo wa le ise, whimalanga ia, mo le, latu I le tu o New Zealand ia ale wa ma wala va no for le I Wellington ia o mana ia fo malu lu tai au ia e fai ama ma fa malu stino ia sa o le ia ma lo lava ia wai pisi ia la unga luenga ia o te loa o la unga luenga te ta amilo ia New Zealand ia ma e fei loa ia tu tele o tatu tangata ma se nei matua ma nei whanau ia sa o le tu fue o le mana unga lava ina ia malama fo ia na yo tato matua ia me se fo I whanau I tu fo I o universite ia tele a fesili e fesilingi ai fo I awa fo ia le fia sila fia fo I o le tele o met tono universite ia e pe o le fia fianga na e fsoswani fo I se tato watu nu ia e me se fo I le Pasifika lau tele ina ia mawhai ona no fo malama fo I le universite ato malo. Ja, o mai lale au whainga luenga, ia mese o ani meo tupu le universite nei vai tau. Ia o lo manuia me oma tu fue, ia i le no fole li, o lo pa solo pea ia por kana me o le au whainga luenga I te tonu o le universite, ia e tofu tangata malana
i tū pā o ngā luenga. Ia e pe e ngā lulu e whaatasi ia ina ia whesosoani e fōi ia ina i o tātou tangata ia e me se fōi ia le Pasifika. A wā fōi ia le lātou fōi taimi whaale a onga i te tonu o le universite. Ia o le taimi nei o o whiangai ia nei o tātou tangata fōi masuenga. O le taimi nei o whaatonu uina ia suenga. Ia petoi lua le tolu vai aso ia suenga. Ia ona whato atau nuu ai lea o le malolonga. O le malolonga ia nisi tangata o laua malolo mai o nei vaenga nā sa pe i tele le lātou ngā luenga i te tonu o le taimi o a onga. Ia i mea tau internal assessments, ia ma essay, ma mea whapena, ia o lala o malolo lātou taimi nei. Ia o nisi o vasenga, e fuafua lava le vasenga, o nisi vasenga, ia pe i le tele le tū wha essay, ia ma assignments to tonu o le taimi o vasenga. Ia alala o le taimi o suenga. E pe i tau kawai ia le taimina sa tau le yaini ni e seima ma me whapena. Ia e ftutu na ia e alwe senga e tele o lato ngā luenga i le taimi o le wasenga. Ia po o internals. Ia e fo isi ia mata upu. Ia e le tele nei o lato internals. Ia e le tu wha suenga. Ia e wa ia e pe a uma ia wasenga. Ia o le manai la na o nisi nei o tātou tangata Pasifika o isi laua malolo ia o le sivaenga ia o laua whaataunuina suenga a umbalo suenga ia ona whaitau lo ina al temi e malolo ia whaatoato e sei mai lo ia le whanga ia a wā foi ia le toia ngai numba ia i le vaenga lona lua o le neitausang ia e amatalia ia iulai i le aso fitu. Ia, malo. O te roa le vate le atu fa unga le o mai. Ia, sa te loa ua te lo ia tamaiti sa utou mafuta mai le tonu le fa le lima tau sanga talu ai. Le ua atu le suinga fau le tau sanga. Fa tupula ia pelu melo Pasifika msa mo o le lisi le na e sau mo se lau fia le na fa ua. E mo wale se lau valu fulmontu. Se vai, Pasifika na. Pasifika, ia. Ia, Sāmoa se lau montu. Ia, e tele a leu Sāmoa. Ia, lona winga ai longa o whaititia le numela o lai whatup te leina pea whari. Ia, o le taimi nei e fuafua lava i mata upu a tangata o lo a vea tatono ni university. E fuafua lava ona o isi whai longa ia po qualifications i le university. Ia, e whātau sanga. Ia, o isi whai longa i 5 tau sanga. O le taimi la e masani la ona uma ia whai longa on e fo iolo tatono ni university ia o le tolu ata usanga ia ai isfa ilonga faanga i le 5 ia pe tele atu fo e fuafua lava ona la ia nei tangata o faia ia le tule o le university full time ia ai fo ila isi tangata o part time ono fuafuanga o ngā luenga ia manisi fo ia tangata le ta alo ta alonga professional ia alai ave fo ina yo lato pepa pe tasi pe lua ia o le leo nei o tatu tangatana ia o le le plan B plan C a fai le ta alonga ua la vea ia tulo ia pe o le tau nuu fo ia le pe o ese fo se me e manao ia ona oso tu le tu le o le university ia e tama fai le lato lumana ia o le taimi nei e nei o tātou scholarship nei whanau scholarship o mai Sāmoa ia me se foi le Pasifika ia e pe o atu isi ia e mai isi o le mānei la na o le mānei na o le Paul Kalamele o le scholarship ia whai ngō le manaki scholarship ia e o atu isi ia e o mai isi o isi la lawa whai u lawa toi foi e umalola nei o lato suenga ia ona tu ai leo le sfulu aso ia po le sfulu montupu aso ia e tā pena ia lato me toi fo ia tuai ia tunu o Pasifika ia ona sauni mai leo lato e whaatata inga leo uma ia me ia e toi sauni mai leo wha u ia te sema ia a lawo mai isi ia e a matalia fo ia lato la asanga te tono university ia o le si foi tolu anga il fa po le 5 foi tau sang ia o le la fa tau ina foi la tau a fuanga tonu o university
Ai se matanga o fia se mana ia leo mai nei tatanga te Pasifika le skola mai nei o mai vai o Pasifika ia tal no te ala te university ton ngal me ofisa ape o. Ya, sa le tu fue ole so na fina ma felo ia fo i ma se tasio a tamaitai ia scholarship mai Sāmoa. Ia wata te ia la fai atanga luenga te tonu o le office. Ia ai pasiani, ia tate lo le leitanga ta pi fato a saule. Ia i New Zealand ia po university fu. Ia na matala no wate ia ista mai tai lo officialia toi. Ia ia na ole mautino po se Sāmoa po se tonga. Ia ai na alua ia alfa Sāmoa na la tua wotawa ia ole na. Ia ai mana i wala tua. Ia wala tu alfa Sāmoa ia ai fa Sāmoa mai fuisten ia o te ia fuisten ile ia o mana ia na o ma felo ia ia swani o latana na ia swani na yo tatu tangata ia ai me se fo ina i ele fa ngofie ia le va nga tu fue o le malanga mai se sia tunu ia po le tu ua fo yo a inga ia ma e ka le sia ia ai nga i se si me e no foto atasi ia e whaftai ia na sauno mai asta si te ine o lai nei o ato ai ngai nei. Ia ai o loo nofo i se tasi fo i o halls of residence. E mo nei o tātou tangata. Ia i le taimi o loo whaatanu inai fo i le lātou a o onga te tono ni universite. E wana mana i o le whaonga o tātou ngana, tangata Pasifika, e au nātu tangata Pasifika. E mana i fo nai lo e whanau Pasifika, o mātua whafonga mai. O lo ia lava le team mal Pasifika le ia le sunga a faalinga le ota. Ia fai ngofia na so tai tātou mātua ia la tātou ngana. Ia le ngata leona i whanau mai Sāmoa ma la scholarship. Ia mtatu whanau Pasifika, malo faalinga. Ai elfsili ele a whaina pe ale te ule mustali a se vaenga ulele. O le te ta amilo ia ni usila ato a whalau lo le universite au mai tangata fauto. E ni ta maiti wai umai nei wa e whailoa i ai wa mo le whainga luenga soro nisi tua ni usila o. Ia. E tele ia nei o tātou tangata. Ona ua, o le ua sfulu lima nei, toi titi a sfulu lima tau sanga talu ona o Yale University. O le maa nei o lata latu i le fo itu o New Zealand. Ia o nisia o tangata tate wheloa i. Ia ua tele tau sanga talu ona umale la tau fo itau mawhainga University. Ia alawa o toi fo'i ai si lau toi fo'i le mea sa mai ai. Ia whataita inga o nisi o toi fo'i i Hastings, ia po Napier, au Kilani, ia po o Tauranga. Ia sa onga nei i University of Victoria. Ia ai o toi fo'i i la tau fo'i vaenga o New Zealand. Ia awa fo'i ni au nanga soani ai mo le lau tele. La lau whenga luenga. Ia whaonga i lo ia la tau qualification ia e fe soani e manga lulu ia ole mana ia na ole pe o tonu le fianga fo ina nei matua ia ono e tele tau sanga sa tu mai o ese mai a inga ia ma mesa sa no foi ia ai o mai ia ole fatu tuanga nei matua ia ele ia la vea ia le ali ia le tau mawhainga fo ia whana ia le nā lau o toi fo ia tuai loi aing ia mawhsoani ai loa ia i ngā luenga ia ma au nanga fo i le la fo i tu o New Zealand o no fo ma au mau yen malo ia tasi e tu lor skolsipi sia sa uno ia fa manino le vaanga fali ia whaftai lava tu fue o si vaanga ta o le pe na tatala no fo tu fue le teimi o son o le teimi nei o le matua fia o nei whanau Pasifika i le mātou talanoanga e mese fo'i ia e pe ona whaafonga fo tātou atunu. Ia le tele o teimi o te malanga i ma whealua i te tonu New Zealand. Ina ia talanoina fo'i le eitu tā ua o scholarship. O le fia na o nei mātou. Ono le tele o nei o tātou tangata. O le lātou atala e fia onga ia nei o lātou walo. Ia ai e whainga tā ono le tūlea o le tutongi ina o pili ia ma le whaasoa foi. Ia e pei o lata nā ngaluenga ina ia fsosoani ina ia malama ia nei o tātou mātua ai meise foi ia nei o tātou tangata o le a ulu atu foi le university. O le temi nei ua tatala ina ia se tasi fo i o vaenga
o le scholarship e whaingoina o le school leaver scholarships. A taula le school leaver scholarships o mo I lātou o loo whaaiu ia le lātou taimi kolisi. O le taimi la nei ia apalai ai loa I scholarship ia awa fo I le lātou tamawhainga le tausanga fau. Ai pe o le naunauta inga. Ina ia lātou malama I tu umalapo o le scholarship. Ia o le whaatumuina o le application. Ia o le talinga o fesili o loo iai tonu o le application. O lata la ngaluenga. E soani ina ia malama ia na i o tātou tangata. Ia e tele ia I tu ainga scholarship o loo iai. Ai o le scholarship le pe e tele ai ia le mātou ngaluenga. Ina ia soani ai I whanau o le ao ese markolisi. E tele la ina ese ia scholarship e ia scholarship e ta ilima afe, sfuru afe, wha solo atua I lunga. O te loo le scholarship ia mātou pitu te le ala ia o le tolu lima afe. Ai ela ale si scholarship ia lima sfuru afe. E wha pitoa la inisio a onga. Ai o le naunauta inga. Ia apalai ia so scholarship. O le school leaver scholarships ua tatala ina temi nei. Ai tapunia ia setema, le amatanga o setema, le asolua. Le asolua o setema. E telea o le afa le wha, ia po le wha fo I le afiafi. Ia e tele ina tapunia I fo I le scholarship I le apalai mo le scholarship I le. O le naunauta inga latu fue ina ia apalai ia nei o tātou tangata ma nei whanau. I so scholarship ia ele ngata I Victoria. Ai so se scholarship ia o loo vaai ai a whai o lai nau I le itule o le criminology ia po le mata upu le o le sociology po le ala po le mata upu ai o lai ofa e isi university apalai pia ona o le manai ala o le a success a successful ia le tamaititi I le apalaina mo le scholarship ia e pule ala ia tangata po o fea ngai ai pe alu le universitele pe alu ni universitele al me sili lawo apalai I me tau scholarship ia e fuafua o le sina vaenga e pe e fuafua ia le whaingo inisio na I o tātou tangata o le scholarship e tele le lātou ofa ia e pe o nala e mawhai ai o na whailolfa ingo tangata ia I le sosoani whataita inga a whai o Victoria lus furu afe o Otago e sfuru afe ia o Kilani e sfuru lima afe ia e fuafua lai oi po o feo o universite na te fia ulu ia o le whaiunga isi ia e fuafua le tele o le tupe e ofa mai e le nā fo I universite ia ona pule la le o le tangata po o feo scholarship nai manai ia maanga ia lo le universite na ai pe o nauta inga nā tūfue ia apalai ona la e tele avaenga ia pe la o tangata il mātou fo I teimi o le universite ia ele I tele ia scholarship I sai ele teimi o mātou ia e mo ia sai ia nisi fo scholarship a teimi nei o feo loloa ia le sosoani o le universite ia me se fo I le malo ai me se fo inisi o e whaingo private donors e tatongi ina ia mata upu ia po le taimi fo I o le tamaititi to tonu o le universite ia mana mia la o le tele nei o tātou tangata pe ia o tulo le mele o le apalai mo scholarship ia ava ai tulo o tele fo I fesili ia pe o nā lo tau fia fo I malala tauta ma whainga apalai ai o le tualalo o le ono sai pe ia a fai ia e mauaile luas fulu afe ia te tonu pe na se lima pe fulu I tu la ia o soifuanga e alu le temi apalai ai ia e mauailo luas fulu afe ia te tonu le senga luenga te tonu New Zealand es fulu I tu la e mauaile es fulu afe pe yo fateta ingana e tele na ave na yo tatu tangata ia me se lava ia nei whanau te tonu a onga e tatala ina I fo I le lātou malama ona o le temine ia o le toi tau ngofia le soifuanga o le tele
au tango nei a vese whataita ina i whanau i te tono lea onga. Ia aso ia tu lo wale whafonga anga le tunu. Aso ia talu i pack and save whatumu le troli. Ia e pe toi titi ase lau tala. Ia al te mine. Ia e tongi atua ia le vai maa moi ia ma lea fo i manisi fo i ome. Ia tate te ia na le sfuru mele o te tonu o le troli. Ia o ova tulu se lau tala. Ia o whataita ingana ave nei whanau. Ina ia lato malama. Ia e mana o mi alep sosoani le tūtau se leni. Ia awa foi le lato a nga ia tulu universite. Moni, mana ia te. Ia awa pe e tolu pe whaas kol si pita i lima fele o maua. Ia o maua, sa oe lau sau noa. Ole matuano no fole ilalo ia mauti noa a olo te me whaatu mua i eskol sipi. Tu sau lewa e alu atoa lo waso atoa e te nofo mawiri ili ina ia mauti noa. A manuia. Ia, ole sta mai te o mai le se student loan a vana. Ia, sa o li ia tu fui ole o lata na tala noa ia ina i whanau fui. Ole mo le sila fio le tato atu. O au ia o tele maa e tau atu. O ina ua uma fo iri lo taimi o le aunga te tonu universite. Sa uma na maua le ono sfuru wafe, ono valu wafe student loan. Ua lava ia. Ia e whaatai le li o lewa atoa nei le whaape tolu whaatau sanga talua na umana te tongi ina le nā fo i ono valu wafe. Ia ai o le nau le ia au ia aua ne i o tele ia nei o tātou tangata le tūlea e pe ova tu fo le ono a maua se scholarship e tu mai lalo le nā ono valu wafe. Ia e sili atu le nā. Ia lo le totongi o le ono valu wafe. Sa alu fo le taimi o lata fo i a ngoi te tono universite. Maua se a le eise student loan, ma na ia tele. Ia a maua se 5 afe pe 10 afe student loan. Ia e le alena e whai a te tono tau sanga uma. Ia le tongi ina fo i nā 5 aua ne i tele fo ina le peila o le whaataita inga nā a ulava ia. O te lefi mana o ia o nei o tātou tangata. Ia i le ono valu a fele sa o i lo nei tangata. Lo nei whatau wa. Ia ai pe o te nau a ia a whaia i eise student loan. Ia wa lava se di mawhi pe sfuru afi. Ai awane i sili atu. Ia o le mafu angalana. Ia o te nau a ia apalaina i o tātou tangata i me tau scholarship efsosoani i lātou. Mana ia. O nala e se anga ngawele efsosoani i tātou tunu o le whaatumungo o forms ni o scholarship i pete la fo se link po le anga mai matua. Ia, whaftai lawa tu fue e eisina suinga lai titi o le application form o le scholarship i te minei. Ia o le mesa ye mo mua ia e te whaatumu ia le o wafai umai online. Wafai umai online ia le application form. Wafai ngofie fo ila ia le application form i lungo le online. Ona la e ia le tama i atana e te tonu o le application. Ia e te tangoa o e whaatumu. Ia ona whaeloa mai le o le atana le paseni. O le nā fo i vaenga o scholarship i wa umma ona e whaatumu ina. Ia e ta o mai la e tama i atana e ono sfuru paseni na wa umma. E mana mia la ona e tangoa e whaatumu le si wha sfuru paseni. E whai ngō fia ia oi lava ia ona e vaai ia po wa uma le nā vaenga o le scholarship ia whaasosolo atu lesi vaenga whaatumu. O le taimi nei wale toi whaataunu ina ia le vaenga masani lea o le tusi o le tangata ia o lana personal statement. Po se whamatalanga fo ia na ia lava. E ta o mai ai o na ia e lave leitu o le haonga ia pe o ia o lo avea ma head boy ia po o le fo o le tai te tonu o meo tau poly club ma lakapi ia po ta alonga ma me fa pena awa ia fesili tai tasi te tangoa o e tali e sui tu langa i le personal statement pe ona ia fai ngofie fo na e fie fo ia nei whanau. O nisio o nei o tātou tangata. E vai atu loa e whai mai e tusi atu se e seivo ina le pe 5 se lau upu. Ia o nā lo pe o tau whaale au wai e fo ia le tangata. Ia o le mana i o le fesili. O le saua le fesili, tali. Saua le fesili, tali.
e fesili mai la po o whataitainga nei te ua fesili mai po o ani tūlanga tau leadership ia po o i tū o le taitai sa e whai at tonu o le aonga ia po to tonu fo i o le lautele le community lisilo na le lisia ia la tu lisi fesili le mere sa ia se e te tango tusi mai ia ma whaamatala mai ia pe o nalo ia e alo i lo le teimi ma whaale fia i lo ina i o tātou tanga ia e mana ia teimi nei ia e short, sharp and sweet le melo ia e vavea o le tali o le fesili ia la tu lesi o la lau e lunga le website o le investe ia o lau mana ia le teimi nei ua mata te tele ia le scholarship ona lau i lo le investe o le teimi nei o scholarship ia o lau wha ate le tulou a le ngangana i tutonu i lunga o le website ia ele mwhaiana misi ngare o omia o le kilikia o le scholarship ia ona e tangole apply now ia ma whaasosolo atua ina o e isi vana hoi lele a palai o e pisi le nei aso alau umalanga sefe le draft rate sa o le tu fu sa vele tai auto sa o le tu fu o le e mawhai una whai le ituna e te tangoa o a whai a matanei sina tamai mea o le application ia save ia a o le eso atai au ia toi fo i mai ei a whaawau me sa ngata mai ei ia il teimi fo i wo sa ia ana mu no winga a palai pula tangata e scholarship a palai fa tele wa le lo ai manu mai sa o le tu fu o le tu le school leaver scholarships o le manei o le school leaver scholarships e tasi ala application e te filifili ia vaenga ona la ia scholarship e whaatatau o tangata Māori, ia tulou, ia scholarship e whaatatau mo tangata Pasifika, ia scholarship e whaatatau mo whanau sa au se ina fo ia le excellence endorsement in year 12, po le 6th form, mo i la tolo masani fo i lea, fo itu. Ia e fuafua oi, e te tangoa oi, filifili ia scholarship e te iloa. Ia e mawhai ona e lavea i te tonu ia o le la tau fo i description ia por whamatalanga fo i ia o le na fo i scholarship. Ala ia. O lunga la website o le Victoria University. Ia, e whaingo fia atu fo o le whaingo fia o le sueina fo i o le website. Ia e whaingo fia le alu lunga le kuku. Ia tusia ia Victoria University of Wellington. Ia mautino le Lay of Wellington na e tele ia nei te iwa sa le Victoria University of Melbourne. Ia e le o mātoula na. Tusi le ia Victoria University of Wellington. Ia e whaingofia i ona mawale website. O tamaitia sa ia 12 tau sanga le na tea. Le alai fa tau tonu e scholarship ia. Sa ole. Ia o la tusa ia 12 i le lua whelua wha. Ia apalai ia mo le teimine. A la tolo ia 12 le teimine. Ia o le au ngangi a i mātou. O le work hard. O le work hard. E tama whaia ia maua nei tongi le lei. I le nei fwoi tau sanga. A o tu lo lua whelua onu. Ia ona apalai lea. Mo le lua whelua fitu. Pe o mafuanga on o results. Ia po le whaunga fwoi o le tama whainga a tamiti tono lea onga. E whato a maua i a Januari. Ia a whaila e fuafua ia scholarship anga i le year 13. Ia o whaia sina tuaitele. Tuaitele ona e amatalia ia fuafuanga ni University ia Februari. Ai e tamati fo i ele eusia i le merit po le excellence i le year 12. Ati ola kule 13 na eusia a misi le scholarship nei tamati. E sa no e apalai fa onga tonu. Ia, sa le tu e misi la le school leaver scholarships. Ai o lo ia isi scholarship e mawhai ona apalai ai. O le school leaver scholarships i le tausanga nei. Pe maua se valu se lau le iwa se lau o na scholarship i na o school leavers sa tufa i le nei tausanga. Mo tangata, mo tamaiti o lo o Matali University le nei tausanga. Ai e valu se lau le iwa se lau scholarship i ta i lima afe, ta i sfuru afe, ia o isi ta i tolu lima afe e fuafua le scholarship na maua le nafo i tangata ai e le la vea ila le isi le tele o isi scholarship o lo o avano ia e apalai ai nei o tātou tangata
O le tele au a whai nei mātou tala mātou I tū fo I le au ngā lulu e le scholarship. E tele ai si scholarship e le o apalai ai ia nei o tātou tangata. E pe o la, o se whanau noanga la na moi mātou. Ono la ia le se leni po lo iai fo le tupe o lo o avanoa. Ai e le o apalai ai nei o tātou tangata. Ona e paua o e tele mafuanga. E tele mafuanga o nisi ono le leiloa. Ia o nisi e sa amatalia le lantou application. Ai le I uma. Ia o le naunau ta inga ia va ai va le le research po o fair ia scholarship e pe o se naunau ta inga na pe o na tu alalo atu foi. E tatonua e alu se teimi o tau su e se scholarship e alu foi se teimi o tau whaatumuina ia le application. Ia ai ono sa ia ono le tele ia le tupe o lo avano. Ia ai le o maua le le ele ngata nei ele na tatou Pasifika o lau tele foi. E fo isi scholarship tu loa ia le tu ia nei o tatou soma tu whawhine palalangi ia ia po o intia e scholarship e whaatatau ia latou. Ia ai leo apalai ona e tele amafuanga o le leiloa ia po nisi foi sa amatele scholarship ia ai wale umale latou application. Ia ai pe mana ia a whai wa amata. Ia tama whai fa umale application. Leiloa pena au oe te apalai ai. Na le te whai atua. Ia le tala Whapiritania. You might not be the best you might not be the best application. I find na o ia application nei. Oi na o ia la tangata. Mana fo ia ini scholarship fa pena longo mai fa sala moto. Ia no taimi fa linga. Ia mai se si vai ngo toi mala telefone e vidi mai ile tuno. Ia se fsi. Fa tu foi o le o no tainga ia longo mai. Ia longo mai a fai o ia se fisili. Fai lo mai o le numero o le o lua tolu o ono fitu o fitu lima o lua tolu o ono fitu o fitu lima. O te fia lava e tala noa ia matatu faaso ia po a scholarship o lo avanoa ia o le mana ia fo o nei o tātou tangata Pasifika e to o lua nei tangata Sāmoa o lo whainga luenga I te tonu o le itu fo ile o scholarship I te tonu o le mātou universite ia o le fianga lana ia e te alatu fo ile auto o luana ia ele lei foi fa Sāmoa. Ele lei foi fa Sāmoa. Ia e tatala no ma va ili. Ia tātou scholarship ina ia soani foi ia ele temi o luma pe a lua tu le universite. Ia malo fa tai but tu ma tu fa ngata le application o le scholarship o le school leavers tameti ia tu af temi nei. Ile aso fa pola so tolu aso lua September ia le lata tala tu al temine I lungo le Victoria University of Wellington I lungo le kuku pe alu ta ile ngo le university fa tai fa linga mo tanonga ia fa manuele tu ele ia so malovo I mo la uto tu ile tu no ala nei fa na wa fa tai lava tu fu ia fa tai fu ta to tunu ia le ta po inga fo yo ma to lo ngalu university ia tatalo mai pe ina ia I ufol ni tau sanga manuia ia te tonu fo ia tātou wa ai luma ia ile fa unga fo ia te sema ia o taimi fo ina ia e fia fo ia tātou uma ia e la fo se tala ia po se ngaluenga fo I wale tau tamali tātou watunu ia fa mangalo mai ia ai tātou wanga I luma ia wasebi ingo le li ia ai mau fo se tātou manuia ia ele nei soifuanga. Aftai tele lava ia manuia nei aso fufuanga. Aftai tufun. Ia soifua mai manuia. Sunga whaninga leo tasu ia University of Victoria.
Ifainga ale onge ua musai sai talofa te atuluku so se tuli manu atele ngakulu o watu ile maketi fata maisa watfai awata fefe oreta ole bafi toi foi ile fale mafau fau seto mafiti wasilia ina ba ona tofole askrimi oi talofae ifai maale onge ua musai sai talofa te atuluku so se tuli manu atele ngakulu kama faide iloa o tatoma umanga ya awane choyonge ai mapea ya somlava wa faisita mata o amea matali afayol fenglena ya bia oi fasko sipi oi talofae ifai ngale onge uamu sai sai talofa te atuluku to se tuli manu atele ngakulu oi talofae ifai ngale onge uamu sai sai talofa te atuluku to se tuli manu atele ngakulu oi talofae ifai ngale onge uamu sai sai talofa te atuluku to se tuli manu atele ngakulu
Talo fatu I nei vaenga o Polkalame le siufonga lau mua le nei taiao ia o se lua te itasi pen masani ai o tato Polkalame o le soifua maloloina. Taiao nei leo fo ua iei se suinga ona e ao lava ona lau sila fia le tato Polkalame nei ia me se fo ile whaanga solonga ia malona amatanga mai o le nei fo I kone karate pen tato ngā luei ma le soifua maloloina New Zealand ia lea ua fio mai fo ile fionga le pule afu masanga te al moresi tala noa ia ma sauno fo inisi vaenga ta wol nei kon karate pe ona amata ngā lue mai ai I le se fulu ia mon tup tau sanga o tuana ia malo soifua lo fionga masanga talo fala malo talo fo ia Savelina fa talo fo ile pe maulungo le tato fa fongo si fongo la mua ia tonu mane fo ta fa ta si ta o ni tata tanoa ele tulango le Polkalame soifua maloloina awala vel fa fonga ngale tunu o le sa vai atu nei ato le tosu tolu tau sanga o le si fongo la mua ia a o le Polkalame nei le si le soifua maloloina e ia Polkalame na faia mai ale amatanga ai le ise tulanga fole le fa mautu le ia le ia faingo fa solongo Polkalame mai la to e mai e faia tutanoanga ia o tau sanga lua fe se fulu o le taimina na fa salawa lo ia lola ia le meleta o le request for a proposal ia tau sanga fole le mtanga luenga taimina o Capital and Coast ia sava ia Polkalame soifua maloloina nei Wellingtoni ia nane tu lo tonu tau sanga si fonga lo mua fatasi ma le Catalyst Pacific le ia holona luile sa sisilo vo tanga te tamin mata no to ilungo tato Polkalame ni ia mama waila va no le konkalate le e fai ai Polkalame ai soifua maloloina ilungo si fonga lo mua o le silama na onga nei le tau sanga le mo le fainga konkalate ia o fia I mamoto o le Pasifika o whaasalalau I lunga o le Access Radio I Wellington. Ia nala na taimine o lo ngā lue whaatasi lai I le Polkalame lea tātou si ufongo lau mo Sāmoa Capital Radio. Ia whaatasi mamoto o le Pasifika lo ia I lunga I o le atukoki a Ialani, Tonga, Niue, Fiti, Tokelau, Tuvalu I matatou I whaingo Polkalame nei. O le tato ofisala nei mo le sifong le mo fafonga ngal tato e fatulanga tato le Polkalame mo tau sanga ato ia te le na fama Savelina le faingol vainga le ia mavava ye ona mai alola ia ave pasia mtanga wenga te mo o le Capital and Coast
Sāmoa ila ia ua tū ua lua DHB tu whaatasi le Capital and Coast le Laumua ma le Hutt Valley. Ia o te mine o whatuora. Ia ale na tōla leo le saini le Pokalame. Ia na wha ngā solo i lola ia. A tonu mo le tātou wā au whaafonga. O le tātou wā ngā duenga si ufonga le Laumua. O le longlongo puiali. Ia taulongolongo. Whaalau i loha. Ia mātou te whaamatala, whaapula, ia ma whaamanatu. Ia mi se fo i whaamalu si au i le tātou au whaafonga i mea e au le tātou whaia. Mō le tātou soifua malolo ina le lei. A tonu le ngā luenga nā tātou, o la uawa ai ngā luenga le whai tātou o le preventative. A ma whai o le tātou whaamala malama le lei tātangata mea au ngā mō soifua malolo ina. Ia ma whai lawa tangata ngā ruenga le mo ia. Ona ora fia ia ia ma solonga le lei e folo nei soifuanga. Ai a wha pena o masui o le ainga ma tangata o le ainga. Ia o tūlanga fo ina iei. Na le popole le tau whaini a pon mini fo mai ma te mine le whalonga o tai lua tai tolu vai aso whaatari a. Ia o le tūlanga na iei tato i Pokalame e vatu. Tamu whai i tato sosoaini mo tato. E o le vaenga la na o konkalate la ni na matama tau sanga le lu se la fulu pe o na whailo atu. Ai fo le taimi na o tai o le mtanga ruenga sa mato whenga o tangata Pasifika. Tele i leo Sāmoa. O Tangaloa, Dr. Taima Whangaloa, sa iei. Ia o Pito e ma tofa sua fo le kosh. Ia o Tangaloa, Dr. Tiuna Ulu. E o te mineo si pai a kupa. Ia, tusa o tangata se ia sa wa ia mtanga i ngā ruenga le. Ai le Capital and Coast na amata mai ei, tu whaatasila ia o le Hutt Valley District Airport ma Wellingtoni, mo le 2 DHB sa iei. Ia sa wa le ua whatuora. Ia le ua vai. Ai tu atu le taimina, ai le ia se konkalate alo ia whaapea. Sa Emily Pierce. O tangata uma i o leto te tawa e sa sisila mai pa whatala noa, fo mtau whaafonga i pa tala noa tu, i le whainga o Pokalame. O le tūlanga la le nei pe o le tau whaalongono mai e le amatanga na le fitu wala tolu a mo le frequency po le ala leo sa whaasala wai Pokalame nei. Ia o le taimina o le tile o le bandwidth pe o le vaenga fo le New Zealand mo i whaasala launga le a mo le. E moa mai lunga i tau po i o Kalaistete. I o mai lo lua hawhes fulu ono sui loa le wa ese le 7:83 AM. Ia ai sui ma le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia alfa o lawe. Ia na nea le li o i Wellington e mawai. O Wellington a Pahat o le Hutt Valley. Ia ma porua. Ia ele ma maute le atu i tua. E istemi mo mai le rol vaenga o Nelson. Ine soni Plenum. Ia ai le tele pe o le temo mo e le fitu val tolu a mo. O le lua felas fulma le ono le masino te semana amata e loa na wha longo tangata i le Sāmoa radio, Sāmoa Capital Radio app. O le na amata lona ngā lua tato ofisa ia whaia wha te le awala me whaia o na maua tangata Sāmoa tato Pokalame. Awa na tu ulole fitu val tolu amo amata lon val au mai ni so to mai no fanga i sa mo mo le fitu val tolu amo se o le to mo le Pokalame si fongo lo mo yo nala amata lon ma to ngal venga fa si awale mfaye ona fa lauteli atu tato fa sa long ole app la ina amata lon fa si le tato long ole app ia ai vini mai tanga mai Australia o te mo na wa watu to le app o mo mai si vango o le kelopi. Ia sa o ele ia o mai lole ia lua filu sfulu masino yan mo a fip o Julai. Aso mo moa na lua i fasi sa lau o tuaita to ne porua. Al masina so ai fa popolo mo le Facebook. Ia nana amatalona pi mai mistangat. Ia o mai tausanga na so ai. Ia o fa popo mo le YouTube. Ia o mai terminei. Ia o to tele ala tangata to Sāmoa le o fa fonga i Pokalame o le si fonga ale so fo malolo i lunga Pokalame. Mai ene mato taltununga a wale temi o le COVID. E nisi na vili mai Australia fa pe mai
amu ia o tau na New Zealand. Tele yo o avano lo fasala lau mai e vaenga e so nga se ngase por fa mai lea. Ia ma au wala me fai e o na mau e tātou fo so swati. Awa vo i whai ngan Sāmoa. Ia me fo na whai ngō fie e tātou whai ngō tui. O mai e vatu i e tātou a fasala lau mai a mai ma fo i a scientisi mai le American Institute of Medical Research. Ia fo mai i o tai fo i o Pacific Health Services ese. Ia me se fo tai o tātou e kalesia malai komisina teimina. O le ana maua ia le wha fo le wha malo si au mo tātou o mo tātou e whai o tātou tui. Ia pei o le au ngana o le pōkalam. Ai pei o Savalina le tō te whaafonga mai te lo vai asu. Ia o le ngafa mo le whaina atu o tātou interview. A tonu o amtanga na Savalina mai fo lo tautala noa nisi o fofuanga o tātou pōkalame ma nisi o highlights ama vaenga na mau mai teimi o whai fo tanoanga lunga o tātou litio. Ia, e tele i o tātou kalame, ia, tautonu alai mantua fo i el malolo whaafonga. Ia, mei se fo kalame ia le tu pā mo tina mata mai tai. I le vaenga lea o suenga ia po whaata fo i o mo tina i le tūlanga o susu ia ma tōtonga whanau. Ia, tasina po kalame o le te mana tua sa na whai. Ai te i mantua fo i sai ma tātou po kalame into i mai lau whainga luenga to e tāo whai mea na salanoa ia i le whama sina o le amatanga o le nei tausang. Ia pe le sa whai mai amata ia te se mataluai. Ia o le pokalame la le sa whai ia aperila lena to e tāo whai e le tato o whainga luenga. Ia e te ua umama o mai le email ia si usofo ia palolo le vaenga le press screening. E ta mai ai ia le anganga whaafatai fo i ma le whaalau loa ati le pokalame ona wa te i aina o ma le pokalame le ntoi whaamanato le na ma talno o matoi ma tato o whainga luenga. Ai to e vili atu ni tina e pokala to a lato whaata fo ia o le mammogram. Ia walangona e alfi fiona ma le anganga whaafatai ona o lai. Ia ta o atu whamai sa whaanongolongo le pokalame ntoi whaamanato atu. E tato o whainga luenga. Ia nana vili atu i loa e toi poka toa la tō whaata maenga whapena. E peo le ngang whaafatai fo ina i tangata i wala au mai o i ole e whaafonga mai ia ma longol soi fo malolo i nei tūlanga ia ina ia whaanga ia au nanga ia wai o le e lewa no mo isi tangata e mawafua ia siaki ia ngō tātou. O le sine pokalame la wawa e le tiu fongo lau mua. E whetau ia malana ia talitununga whaonganga la tau le tio. E whesoasoani e whaamalamala i vaenga ia mo tātou. Ia me se alu soi fō maloloina o a onga, maluenga, o tū la fono pe nei tātou pokalame lo wheso leo leo. Ia o ia, a whape te whanongolongo ma whaisau ngā luenga mo oe lava latu. Ia te lea le suinga e o ma le teimi nei a e toi te pai tō le lua hawhis fulu pe whapea na e matana e whanongolongo mai. Ia o le tūlanga na moa waia. O le matua te lea o le au ngā pokalame moa. A tonu e se fo le leo langa i eipa an whapea o te le sau le tio te meu sau mua i toi whaimanei pokalame soi fō maloin. Ia e usi mta upo fo ia le tala noa e mo scientisi ia ma e tate malamalama mai talo whai susu e ngā o ta malamalama atide i vaenga se a. Ia, o taimi mo muan wha mai a e tau mawhapaleni o so ona whai ia e te ia o tate whiwhia te i te wasi asa o ta mai. Ia e le fusat whala au inua. Ia, le le. Atonu, o le moni mauna o le leo pokalame le tate iloa me tau le whai ma le mea le tau le whai. Ia na whaafsosoni mai leo le tu e wha. Mana ia te. O le si vaenga pe o pokalame e talanoa toi fo i maleu so ia vesi. Ia pokalame le fo i o mo tina mana i pepe fou. Ia po nai tina ma i tanga fo. O le te mantua il pokalame talanoa i vesi le sistemina o le ano whale whaatupola. E sosoni e nei mātua. Ia le taimi fo i le alema i tanga tina e o atu lava le taimi ua whanau le pepe. Ia po o le taimi lo walua tau sanga le pepe. Mantua whamai le sa i la se urunga lii.
pe o stai mo le to a mo se pe pe le a fo tina ia mo mi le so so ni to man to lo po kala men tal no to i vesi ia to yo lo to so i lunga o tato o live o ia sa fa tato po kala men e lunga o tato i le Facebook tato po kala men le YouTube ia so ai lo ina ma wai lo le telefoni na sa ta o to e vesi fa so ta ia to ia ma so ta ia to i lo ia ile e a foi e fia wai po kalame ia e so san we la tau pe o le au mai nei pae nga e to e fa amana to le ta o le ngal benga lo fai pe ta to tau lungo long ia mai se fo ina i au o nga le o lo o mai e fa i lo atu le ia le so san na le longo to au la to ia le ta mai le o le so san e pena mo ma le vai nga le o mai lungo Sabrina a to no mo la to na le tio ale fa lungo mai ai tu fia fa fongo se por kala me o vai o tuna em fai ona e fa nga le Facebook por YouTube a fa pete de fa nga vai nga na em fai na tala no se so lo ai nga se sa wa fa mo le fa sino mai le a mi sia lo fa na wa le fa nga mo telefone fe vai ye mo mai lo nga ta to le tio lungo o va o le telefone fe vai ye po laptop por computer ai mane wa na me fai no to e anga itua fo itua ma vai fa mo longo po kala e mo wai ni se fa mtalanga na pa e se po kala mo tala no atu ma to a pe o to fia vai la po kala o la wala na mo wai po kala e pol vini mai foi pe fa pe wai esi vai nga le tu ala tu telefoni pe fa vole o fiu su en ferna sa eliatu ma fa lo atu foi ia o te man to foi si vai nga le ala fulafu ma la to fa nga tu ia na fa e mana i tanga ma tu ala to fa la ptonga foi le fa malo stino na i tama tina ma tu ia le foi sa tal nom fa la ulo ala to fa nga tu ia na fa ia le foi le tsaima pe na lo mo le lava tu ia wa ia tonu le foi sa mo le mai fa tai ono to lang fa pe na ile ta so ngal winga fa fa tasi ta longo i tanga tama ma wala ba no le o le mane o le vaenga na la flafu e ke nasio ia lai faila na por kalambe na mo na tangata matu o New Town le PIC ia na lai to anga e faila to por kalambe ia maleu so fo malo lo ine so sani fo tangata matu ia al misilio na ia tangata o e fa malo stino tantara no wa le si awala na e fa Sofia e mai mana e so ta inga ia ma so fo la le ia la to e fa malo stino ia mo lo fa pe la tu supo e fa pe mo le na mala fa masti mana ia te io isi vaenga ia e pe yo o nanga ia e le vaenga foi o nanga Pasifika i ton foi porirua ia la tonu longo i le suka ia fa pe na foi ia vaenga ia i le baka atafanga ia o le camps le soi fo manolo ina ma fo fau Pacific Health Service foi le man no mai wai tele ia la topo kala me ese me foi le vai sta vai sa fa no ile men's health ia por soi fo malo no le tu pa le i wao pel masina o mele na sa fa mana tu vai foi ia ma fa ta wa tili mai la vai masina ia tal vai uni ia ma tele foi onisio vaenga ia a e foi le bowel screening o stasina vaenga sa vai pel tau long o te mantuana na sausi teine leo Maria ina li ko tala no atu e lai maulalo tato no mera tato Pasifika ia o le anga va a il po kalame le fai sueng ia mantua fai ngo sueng ale wala fo mea oe fai le fale le me mo mia ia na toe la fo atu le ia fai le la to ia le sa o te mantua le na sa voi fai le ma toe to atu le fa amanato o le fai asi maulalo tato no mera ia ia e o ngale so engale wa e lo ai po o ia ine ia unga mo no mawal ka nesa ole manava po to lang fa pena so atono ba le foto fa mana to va ngale le pe an foto fo tato por kalame amo ia tato lo ia va no e ma fai o na fai ni si ale o tui pui po ni so sa idinga po so enga ale o tongi stupid oisi fia mol so so anilia ia e pangale de si tupe fa ia
Ai tono mina ele tong faya ma to fa mana to fa ma lo si au. Fa nga ia wa no le mo tato. Wai ia lo tel tununga. Ai va ia le lo so fo ma lo loina. E muli fo tanga to lo ai ngai fa te inga na te faya. Ia fa pepe no tano istemi a pe o ele fa ngolang o mele ai ngai tongi mena to si. Ia ai fa mai. Ia te le fo ila fia o to. Ia vai mai la te malu sia mai. Ia mo le tulanga nei te una ia. Ia sa le. Ni se vai ngata wa masanga pe yo ele o ngata i tonu nei ai pe o nei tau te lo se tanga tai ele le e me se fo e ia ni si to mai e me se la va tang tam. Pe vola la no le sa fa tan no ele si fo mai ia po se tama tai fo we to mai lunga o kilani. Ile tulanga o se fo malolo ina ma fo fao. Ele fo isa tato a pa to en fatala no pa fo I ni la to me tia ma maniana ia fo I a wala lo fai e so sonia chile tato tanga wala moli mai la vai tato ngana fa Sāmoa ia paenga sa a tonu mo la to fa fonga mai a fa pe ni to mai fa pito o tulanga so fo maloloina io fo taula se a tato ma taulia le o fa tawo fo so fo maloloina tato tausi mai tulanga fa Pasifika o le au maori ma taula sia maori o le o amana I lalo o fo le o ia inga ma faingo o ngā nuenga wha pe so soani I nei New Zealand. I em fai fo fa so tai mai ona tala no le me fa tulanga tano ngai lumnai. I e so soani fo ia tato o ia e si o lo mo mia la to ni fo Sāmoa. Ia ni se me fa ina pe a vidi mai tato tala no fa tulanga le o stano na ia malala mai fo ia te mantua se vadina ma fa fo ele si taula si sa fa tano tato le tio. Se interview vol fato ya firini o le pisio le na pata tala nei le al maria la tole o liste mai ta ina sa fa inga ruanga I le street la le sa no foi taula sia fa mai o ma to fa fo le mato service mo meo ngase ai ma tio mai ele tele tanga te atu le mako paka ala tu mo mata vale le wala le no ye taula sia e o sanga to o fiu vo o vai fo mai ya va tu taula sia e lo al taula sia fo fitu mo le ngase ma manuia ya a tono le vai nga tato vai tato sa ini se ya wala se mo wala file mo no ni sio o ngase o tato tanga te tono o ni sila ni sa o te mantua ye fo ina tanga te pe o tolo ele fo luna le o telo tolo ni tanga tai fiu e avel fo ma ia ma fai sia ki ma fai fa ata le ulu ai mai fa mai ele ai se swinga fai ele fa mai ele senga ia le sa fa nga la fole ai fa nga lauti wale ma wana I lauti e fa nga tato fo lu Sāmoa ia lai fa ia staulasia ia manuia wale to ol fan mai ia ai pe olai e ia nga senga ai fa nga senga o lo tawi le ma vaenga I ona tato mai sa feola mai ai o pe o fofoa ia sa whaingofia ona manuia. Ai o isi vaenga I akmasanga pe sa o fwoi tato talanoa. Ia sa ile taimin wha talanoa le team po I lato e ngā lue I Sāmoa I seifo malolo I nā Sāmoa mai le tau sanga talua I o mai tau sanga nei. E nafa ma talinga ia ma tō whitinga o tali maang nei ia po kalamina sailo atu ai le tōlanga o ngā lo ia fo le whaafitau le o talinga I tono se tato atono I Sāmoa. Ia ai pe o le fo I tō whaamina tō mai I tō whitinga ma mai si fo ia wano e tele mo tato I nei atono o lo whaingofia ona. E lea le tau si le fo I lea vaenga o se fo malo. Ma nei atono le si vaenga le ana au ngā fo le utata noi. O le vai aso le na te ana o roi va aile ia health. O le ngona o le vaenga le va ie mo talinga. Te o whalungu le se o talinga le pe ia e fo I te ia ua le ronga ia ua lulo le vai. Ia una tulo le ia whaongai me ta o le suction treatment. E mi miti mai po la se me o la e wan fo ia. Ia uma mai vai vai la le me le fa le tonu le utali. O fa tai me sirina le wo lo le ia. O le e onus fulu iwa tāla le tongi o le service no wanui onus fulu o ma whau nei tangata ia wha pia te whanau o tau le longa se me lo tali
lo le vai o le tala le teina le fine te afu mai me le o nai le lo te linga wa na ta o te lo te linga ya o yen me le fa le tu ai e stanga te mai fai e mai ma to ai poloka le te linga e o le vana poloka o le whainga tanto e tonga fiti a ia tono mea na wai o tato mata o te linga e tā ua te le tato wa ia wa a le whaalongo i o whaintale e wa pena fo i lau wa ai tono e mele a ngā fo leo tata le noa le tūlanga na le na tana noa fo ma tato au langa i Sāmoa ia o le si o le tupe wa pe o le wa ia o le si ia o le ano ia e tinga alfa no o le longa alai le o alua so se me fa ia ia wa ngā fo le wa e mai lunga toi fa mana toi o lo ia o nanga na o le ia health le ngo le vaenga le e le la lai Wellington e le la lai i New Johnsonville yo Johnsonville le no wa ia tu sa o tolu ni tanga ta fa pe o wa te sfuta sanga mo vai ai ese foi lá tu o lesi pe so na fai luta linga o lesi fai mali ia ai te fa tu ina la tu o mo foi na ta wa o ina la tu fai ngol ngal ia lai mana malam le la tu me tu le fai a ia ai pe ana e fo tuanga a wo te no fo tu o tu no me fo e mo mono tu no luta linga tu lo la vale e ati li nga i luta linga e wa le sia fa tu le me fo le ia pat tu le ton ia la tu ma una e tonu ia me na tonu tona ai tona e le vai la to ia me na e o fa tuanga i si ma ne tu le olive oil e fa malu wai me tonu lo te ia na tafe male ia pa o te me te mo e le tu le pe o le si vai fona e mai la to ia ma ne le sai ili ma te no fo ia la to ia pe o si me na e me nai o ngai lo talu so lo tanga te po a treatment o mene e ma talu fa tai te lo me lai tu o la to fo tuanga e tai fia pe te fa fia na si tai ono ia masina ia e fa mai a fa pe o lai te lo ai o e te fa no se swinga e alu lo vai ia e o lo no fo ai te o to tango tu o te le la finga la fianga lo tu ia pe ole tele o mai se vaenga pe lo fa manato pe e alai e fo ia mo fe fo ia ma me o taulongo le au mai e holona ia tatou ver status tasina vaenga o lo fai la vona ona fai mato la wa tu pe a mo le va no isi vai aso tatou pokalame o lo fa mafa ia mo me o tui pui mai se la van te milena pe na toi mo wal tanga tal mi sela ia le foi sa tam fai la vai toi fa manato tuina o le MMR mo tamaiti ina ia tam fai mai au mo tuia wale pui ngau o fa na Mane. Isi vai nga ta u la vana ia sa fa nga solo. A tonu e mo le taimi nei mo la to fa fonga me tato tanonga nei. O le fa tu langa tato li poti fai ungo tau sanga. E ave e avatua im fa matalanga o polkalame o lo fai lungo tato li tiu. Mo to umala o mas saini fa ngolongo polkalame le soi fo malo luina. To e tepa i to le taimi mo na fa ngolongo ai mani suinga na fai e oi lava pole tau ainga. A leo tarsanga tu fa mon bole na tusi mai la ia a mai le suinga o e malo ainga i polkalame soi fo malo. Ai tamu fai e tu fa tasi tato li potile ave. Ina ia watu ia talu mai le lua hafes fulu o mali taimi. O le suinga ia no o inisio ainga i polkalame soi fo malo loina. O le whainga o whatupenga polkalame nei e whiewa ai i talamonia e mou mai la tau nei le swinga po a whianga i polkalame. E o mena le tritanoa toi fo le teimi nei a wha pe e sau teimi tusi i lalo wha momonga. I ona mai le i e a fo i ave tono tato a li poti lea. Ina ia wa ai ela palangi wa pe o ia o le ala sa o le o ngal polkalame e le o ngal ma tu sa pe file review o tala ina mai ai a mo vo mala o ya tu singa e a mai so ani li putia ia e ave ta o toi o le te le o nga polkalame nei mo la vala to e silia tu le pui e le tau tong fitia ale le pui ngau tato malama i tu langa o tui fo polkalame ne e watu lungo litio.
Ia e te le se mea lai tau walu fo se fo mai. Ai awa pe te le ai awa pe te le whanolongo le Polkalame, ai whanolongo fo ele fo ia fautuanga e watu. Ia ai ngase. Wai e stay le fo i Polkalame vo le ai mo lo le ngase whanu. Alo va ele tato primary health care. O le GP po le fo mai o mo le te alo va ie. Wa la tō nai wa ia po la tūlanga nei lola ia po le tonga whitinga tala whea ngai mo oi. Au tangata le alu sawa i le avo i le emergency whanamai. Ia lona winga ia nei sanga te ia wo tu whafose le ne ngasi. Ia na mo lo le tūlanga na au isi. O le wana mai ai le ia lo vai se fō mai. O lo le utu ngālinga ngasi. Ia si isa oa amelo i ol a. Ia. Ia peo mea fo ina e Polkalame nai fo mai no mai mtalu sanga le tato au whaafonga. Whaamule wa ai mo lau GP. Pea tupulo se whaale tonu i alo wa ai wai tonga fitia i ngāma whaingo fie. Ia wa leo tato muli mawina ma tala noa foi. O isi taimia a si ila mai le whale mai. E fia i tū lai no nofo to awa ai fo mai awe. Ia. Tūlanga na e. Ma le si mea o mantua au o nanga ia po o services ia le soifo maloloina leo mai whai whatanoanga. E ta ua toa lato telefoni a ma pea o na whai lato Polkalame. O na ieisi au o nanga ia pa te inga lau ta ua la le Pacific Health Service in Hunt Valley. I lato o nanga le sa vi fo i mato Polkalame na whai itu inga o itu o tamaita ima. Ia o le fo te loa sa wha manatua ni ai. Ia e mai se lava itu i fulu a bea. A whai ana i tangata mātua e whaingata o na oe e alu fo mai ia po le whalatal vaile whain whai ili tu i le fulu. E whai na so ta ai whaatulanga sau lato nurse po lato tau soifua le whai ali tui. Sau e whai lona tui le whale. E le tau walu ai mai se lava na taimine wa malulu. E whai na longo atu e na sau le o le tangata e whai le tui o le tina po le tamamatua le whale whaingatan whea luai. Ia e fo ile au nanga i si fo mai e mwhai o na whai le a fo i. A whapeo le toto i tui o le tina po le tamau whaingatao na awe e pe tosta fo ile na wheelchair. O la fo i ele au nanga i e mwhai o na so ta i e le fo mai ia le tangata e sau i tui le toto. Sa wal fale e tui e le toto. E whainga fia i mo nei tato tangata mātua. Ia pe o nei vaenga i olo o taulongolongo mai ai whaasota i ai. A o le fesili a ia e mau mai le so soani wai. O lai ai ai o tele fo i tato i le uloa i si vaenga i. O le Pacific Health Service le Hunt Valley fo i lai mau po la so lua e nei lato woki. Lato woki ne a toi whai tui. E te au le whai se aponi. E le whai se aponi. Ia vai. O le mana ia na wa le whaadong ne a whai le aponi te fiu whaatali isi o. Sa o le ia. Antonu e au tango whatustusa le Health Service la ia mato. O le Karori Medical Center a. Pe mau al se fulu ni doctors la ia. I pa e latu nei o le whale mai le. E o talu e nei te mo le o vile toa e whamai lua vai asu le whaatali. Na olu la vai fo mai ana fi o la annual check. I te sanga mo o le vai fo mai ima. Ia e latu whale blood pressure. Ma tala fo mai te. Isi ni atu no blood pressure lo al fo mai le fa. O ave. Ia o va. Ia me o mai o tole tele ngase i to te vai so uma. Ia ola ia la sui tu lo toto ia lo inga mena avena shaki uma fo leta o mai pese me o fa le to. Ia o tam fa ia la fa tau sanga uma mo o le fa linga luenga na wa ina tate lo po ia se me fa le to no fa lo sa tanga luenga. Alanga lo te no fo ate o tupu mea ele se ia pe o vaenga na va ia. Ele ai fo ila talu no ia o le medical center le ma to ko. Ele ia ma se tala si va pe. Ol pole le la tu le si teni tau si mai fa so tu i ole. Ia ele pe o mena le la ke tato o nga Pacifica. Mele tato ma ai tato manu ale la ki tato o tato. O lo ia inisi o para langi. Ava pe. Ha me ale ina le mo e mato o nga ia mo el Pacifica. Ia ton me fo ina tau tangi ia tato e si fa pe fa pito a. Ia ale ai tamu fa isi a wala ina i fa ngo fia. A wale tau singa o tato tau fua malolo ina le tonu a te roa.
Moni le. Ia, atono le. Tele na o isi waenga ia masanga I pe ona ia I tatou kalame le foi la ua tumu le ka tatou ka le na. Mo le isi tau sanga le wa mata fantu. Mai ia JUL ia tau ia te sema. Ia ua tumu le ia mo isi foi au nanga ia le tau so te ngalulu la vai. Por kalame soifua maloloina. Ia e whaafitai foi e la tolo mwhai la vauna e le to tele foi I isem whaina o lai comments pe to mai la to pe o la to finangalo I lunga tato Facebook po le YouTube I isi taimi e whaatal noa toa ia tato po kalame ia whaafitai foi e la to ilo mwhai ona tani mai taimi lai whanga solo to I whaatal noa ia a tonu mo mātou le whaafuel tato ngā ruenga si ufongo lo mua o le fesili a le tata mwhai Itali e whaafifia ona e iloa o loo au ngā ia Paul Kalame e whailunga si ufonga lo mua. A to umai le tatou soifua maloloinga. Vanga nā wa ta umai o tau ia mātou le au ngā mo o I lava lātou malo ainga. E ni iloa e mātou. A o le sa ona o le tati. Wa afisiri mai ni la se si o le au palanga pia. Whaafia na ilo successful ia mea nai whai o tau. Ta si an mele iloa e mātou o lo whaatala noa I lātou to mai fo tau singo ngase ngase maa. Ia ma faile mātou lava ngā ruenga o le longlonga pui ali le tau malu I tū langa whaapea. Ai tāu o te le pe a iaia sau taimi e whaavanoa. Ai whaisau sau tusi mai. Ia pe te Facebook mai, pe te text mai, pe te email mai. Ia o na tū whaatasi lola ia lefo ina. Tū son mātou tau ina, a mātou wa e tō tele ani so tau whaapea mana ia tele. Na mato fia la o mato loa tau sanga o mama le lua fe se fulu e o mai ne lua fe lo sulim e o tangata ia na isuing o la to fo ainga ia va pe o ma fo ni le si fia tau sanga le e le asta no mai ia ta sia me o le mat masal salo o lo o ngale le mo uto ai le o yesi se o fa pe mai so ma ni te le po kala me o swinga no fo ia mo mato la ainga Sa o leia. Ia pe wha wau mai pele wa tele na fia whaingo fia whaingo Facebook po le YouTube ia whana wha o mai elo so finangalo I lunga I tato o wala I to sia inga ia whaingo fia mo I la tau whalum when whaafonga mai. O lo iei fo tato numero na o le o wha tolu walu lima lo lua iwa wha o wha le numero a Wellingtoni a le tolu walu o le tolu lima lo loia fa tal no mai e matu se sa fa mtalanga ina ia ona pikile ma to matu si lalo ai tau dia tu ai malo swafa fa mole e ma se numero em fai ona feso ta ia tu pe se vai nga fi fa malmlama ia ona fa maule ma to e fa o se tato li poti o le yelo le tapena le tato li poti fa tau sanga e au e tau na umala so dos fulon masina nei ia talo atu a ia so ava no o tau le wha ngolongo po kalamere a ni suvinga na whaia oe po mtou a inga po ni vaenga po kalamere na ngā mo oe ia wha mulmole wha o mai sau wha mtalanga ia ona kopira e matu tono tato li poti ia avatu ho e so ani wae o le temi neolo vava ile malo e tipi le avo ia wha tupengo po kalamere ai ava I mai ava tu li poti le tele vai ngai lango ile ia on fa pe ia fa o pel po kalame nai e mo li mau le na mai ia po ni po kalame fo I o soi fo malolo ina finangalo e toi fa lau tele atu a wai a mai ama tatou pasi ai la tau ia o mai wai la to mai o fo mai la tau ngalo soi fo malolo ina le tau te fa ilo la vai ai le finangalo tangata po a mata au pe tau no mai tala no le fia I sila fia ele malo lau fafo malo ia ai faftai msanga ono te lole fo ipisi le sa ia I le fono le taia ia msalo le sila mai ia mana ia I le best fest lo afe lo lima por I dua lai fa nga solo temine o ia olena vai foi ia tau mai fai le pokalame ono poka ia esel mana I o le pokalame leo e mo me se mo pisinisi le anwalu iluma tono le ai nei o porirua ia porirua o interview ia fai so mal pole no polo sa tawana o ia mane pe o wai le vol fat singa le o le taimi mo le o fai le fat singa le ta o le business festival a porirua
Mana ia la tau le samba ini le tai au. E wai tu se vo se tala fo sa vila mo tai au. E mai to e tala no to e mau les farili. Ai la wa ai le tele o la fo i pisinisi la ia a mai se fo ila to e longa fo i sa ile su e ngati toa o mauli le va i nei tala no le history of Porua. Le ile le fo le fale le fa i nei a Te para. Ia ma le economist le o Brad Olson satala no chile ia o nei Porua le muri mawina le fa tupula ia. A o le si vaenga le pe te le alo na sao i tono te maa inga Porua. O le tūlanga le soi fō maloloina. Ia o le tal tanoa tu tato poka la me le fō usifi mai nei Porua. Ia o le te le antala noa fō i masui o. Ia o le pe ia o vaenga i lo o soi fō maloloina le te le i te maa inga le maua i nei. E le ngate i tato Pacific Health Services. A o Health Services a maoni fō i la tō ia. Ia ma tūlanga ia onga. Ia pe o vaenga na lea na amata ia o lai o nei ele uli ai o to titi na nei fo le o Dame Valerie Adams. Fala na ia saunoanga. Ia mfa solo te fo i o April Yeremia. Ia fo ia na fo i faisana o le ele o April Yeremia. O e te roa la fai. E te roa la fai. E si te mai te mo tau tūlanga tau teknolosi. Ia e lua se lau tickets na whaavano i wo tumu. Ala lana ava pe isanga te alu ese ale toi fo to lan tal sanga e to e olana aso ia ona vili le ese ola i matanga te o lai fa tali longo le si vaenga na fale mo lo le ava no na avile ole no e patui lalo ia amu ia po ro le fo fa le vaenga wale va ainga fa tu pula i o pisinisi to no po ro no onga ta te alu ne we sa no mai te ona le wale ia le tato suian tu e o ona le man. Ia o talo atu ni tā o kase mana ia whanongongo ma le mana ia te leo le alu i luma pori lua i le taimine i le te leo lana sosani tono nei tu malo a toa la wa Wellington. Ia ai... O isi mea whapea, whatasinga whapea, e toa e whao som tupu natu tangata, e stimulate el ma fo tangata e au ngai soi fo maloloina. Sa ole. Wa e nofu al me tasi e te rea lue, ai fo isi mea lai tupu. Ia pe o le ngana o tato mafutanga fa pe o le lai uma to ya ru stemine wa ta o le lima ne le fia. Ma lo la. Mana ia tare no mai ani te te o le so ru mai o ia I va ana no fe lo ia. Mana ia tele ia ai o le tato kalamena o le soi fo maloloina mo nei fo iwa ia so fa te tele la mal fa fo mai ia e toi mo fo fa poponga o tato kalamena soi fo maloloina ile sai masani le vai so fo ia ai fa soi fo ia mo nei time. Faz vor.
fola ua le mawhai lo tama ia whaatasi mai I le fola ua lo o whai pui pui mai se manu ita e pa uatu I le leanga Pe ana le vave le whaao tanga O whainga le fili e mataitia te le lava Pe a le whaao tauta le tangata O usoe ina li liu mai aia Lona toto ia ta ua talia Na maliu ona oe mau Ia ta sawatu Tai tai au A o manatu I lo uolanga so una whai Na o alu ese ma oe me matai Fianga matuina na maule nei o langa Se manu ita e pa u I le mala Paafetai lo a pa mai Mafaatonua u ia o poto ai Abatu ia o lo u nei o la E tau tua Lo umatai Paafetai I lo a pa mai Mafaatonua u ia o poto ai Abatu ia o lo unei o la E tau tua tuai Lo umatai Tele fatali se imatua ona
tainga ile ani olele na tau tua mai lava o la ititi o te fia pe o ia e fai tau le tu si pa ia mata talo ele au loa o tele fatali te imatua o na o wawai lei matua e fai tau le tu si pa ia mata talo ele au loa o tele fatali se imatua o na o wawai lei matua o na o A so lua manuia le tātua tino e le whaafonga le whaapoponga o talafou mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa tau nuu mara saonga le mumai lau whanua o le tātua tino o se tasi o alu tama i ta i o Sāmoa. Sai te tono Israel o le vaenga sa tau i nei le tau e Tel Aviv. Na malanga atu i Sāmoa moni awa onga mora se furumasi nei lea tino o i tū langa tau whaatu anga. Alu tama i ta i a Paulino whale wa ai. O lo ngalue le ofisa o su enga whaasai nisi lea tunu o le Ross. Na whaamatala le tamaita i a Paulino, tu lango le fefe ma le popole ma le mawhau mai lona a inga, au ia mori mauina le fele le isolo pomu whaatontonu an mamao e tu e lua i Israel ma Iran. O le whaafatai le tamaita i so ta inga whaavao māloa Sāmoa, ma ana paanga le mālo New Zealand ma Ausitalia, a to ai mar komsino sa moi fiti na ui mai ile na whainga malanga e toi foi mai ele le leita peno a wala amana i ai ina to tama whana o le atunu e malanga i ngā ruenga po o awa o ngā foi. E lata i le valu se fulula au malo se le whatanga ina le atunu a to ai mala au toi whaafo ia ne whaafo lai sene ai ua le toi saong le mua le whaonga ina wa tau fia le mtanga ruenga o leo leo mai lana porkala me lua masina na tu ina tuai le hawa noi le tunu. E awa ne ai i le ofiso leo leo la au malo se le whatanga ina le tunu. E au noa mani whaasalanga i whia iai, ai maua e le tangata le se lene se lau tā la. O whainga masani ale mtanga ruenga leo leo lea le a whatonu wina i le so, a mai aloso e su enga leo leo ini mata opo ya fiai ni la au malo si po o le whaafo ia nei le porkala mele nei, o na whaata ma ia lo lei whafo mai o le lotoa, ale matanga ruenga o leo leo. Whai loa fo el komseno matanga ruenga au a paulungo e Tino Filippo, o le a whaata ma ia whaatasi mafuala au whaasaina, sa hao ina mai i o sa inga leo leo. Ua whai loa manino mai le fionga le minista tausi o le matanga ruenga o ta longa, lau mati a Manu Renko Purcell, wa le mawani tawi tau se le ni mo alo ma whana wa Sāmoa sa a vea ma ave fua le atunu i ta alonga whaavao malo i le tolu tau sanga taruai o na ua le pāsia le tala whaatatau au tu o le tupe. Mai o fo ila i le au masia Sāmoa e whase fulmaleono le o lo tau sinio i ta alonga la i tele Pasifika o lo whaatau teia i palau wa le maua fo ina lātou tau i tau se leni e pe o na tau pine au roi le sui mua mua le au ta aloa Sāmoa e le aso mua o tau sinionga e le tu unga alo vaate to tasi mo le 5 se lau mita le mamao. Na toe whaamanino le fionga le ministal whaatalunonga ma le TV tasi. O whainga whaavae sa whaatatia mai e le whainga malo le JPP au tu la i le foe. E na o alo mo whanau e maua pine au ro maita alonga te tele whaavao malo. E maua a la tau tau i tau se leni. E na waava ai le whainga malo taruai. Ina ia mawhai fo o na nga waa alo mawhanau e tau sinio isi ta alonga i lalo mai. E ia le na o le pine oro e maua tau i tau se leni. Pei tai wa tue whaapa whala le nei fua whanga. Ono le tūlanga le pāsi o le talafa te tau au tū o le tūpele nei tau sanga. Na whailo fo ili whina ngalo le presidente o le asosio ta alonga Sāmoa tu au pepe a siata Jerry Warwick.
e tā ua le iai o tau I tau se le ni una ia ai le tau si dio alo ma whanau. Ma ngā I e pe luma le atina ina o so se ta alonga I te tono le atunu I alo ma whanau o Sāmoa. O le tausanga awhi I whasalau I wasufu malifitu na amata wha amatu o tuel māloa na whasoa swani e ana wha alapa putonga mpisinisi tu maote e na ia ati nai na ile manuia lau tele o lātou sui. Mai o le tausanga le nei e walu ni wha alapa putonga o wha amao nia mo le wha asoa tu iai o le whasoa swani. O le naunau ta inga o le māloi na ia ati na ina le vaenga maoti e ala le e le wha awa wina peo le nei whasoa swani mo wha alapa putonga o pisinisi tu maote e na ia te tusa ma isi whainga wha avae o lo wha tau tei e le mtanga luenga I pei o le whaia leo wha avae mo le ati na ina o pisinisi la Haiti Sāmoa lua whelua se fulu ma whainga wha avae mo le ati na ina o ala manuia I Sāmoa lua whelua wha, lua lima, lua whe tolu se fulmalitolu e o atu lua whe tolu se fulmali wha. Ma o lo so tai umai lalo vaenga wha mua le valu iwa ma le se fulu o le tai yana mo le lumanai manuia o Sāmoa lua whelua se fulmatasi, lua whelua se fulmali lua e o atu lua whelua se fulmali ono. E lua ni fisosohani o whaataatia mo ia whaalapu tonga o bisinisi tu maoti po Private Sector Organisation Grant ma le fisosohani mo whaalapu tonga tangata whainga wenga po le Workers Association Grant. E le reporti na whaeloa le fontanga sa whatou tei e le vai aso o mawai. Na whaeloa ai le lima o whaalapu tonga ntu inatua latu tāu sanga ai peitai na o le whaalapu tonga na whaamali eina la fua wa whaata atatia ma wa wha mawina I lef so soane au fiai, asosi a tangata whainga ruenga le malo, asosi a tausi soifua Sāmoa, o le asosi a tangata whainga ruenga ngā te whale malunga o waa Sāmoa, ma le asosi a fō mai a Sāmoa. O tala ia mai Sāmoa mo le ni fo iaso, whamanuia le tui fua whanga mga ruenga o le a whenga iai, wha soifuia. Ta alofa lava e le nei fo I vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. O le so le aso mua le nei o Julai e le ngata ina tātou tu vai manuia mai ai I le awha le nei o le tausanga. Ae, o le so fo I le a mata wha mamalu I nai ni suinga I nisi o whainga wha vae ma tu la fono le whainga malo o lo o tu nei I le foe. O se tasi o ia suinga te tele e au fi ai le wha malo sia lea o le tulanga o le soifua maloloina le lei o whale no nofo ai tangata, o le polokalame lea ta ua o le Healthy Home Standards, lea e le tau na usi ta ia e tangata uma, e whai o lātou whale e mautu tongi ai isi. Ua wha malo si ai le tula whono le ta tau o na le lei o le ea mo mia, ai maise o le ea mawhanawhana, wha apea matotonga o whale, ina ia mautinoa, e mawhanawhana I le tau malu lu mō tangata e no nofo ai. Wa amata fo I le so na si I le tupe mō tangata e ave pe awa pe e whai o lata waso mano lo wha a mātua le aita ua le ngana Peretania o le paid parental leave o le tupe au pito maulalo e maua e tangata whai ngā luenga e ave o lata waso malo lo nei e amata I le so na si I le fitu se lau valus furu valu ta la valus furu ono sene I le vai aso ma I le fitu se lau limas furu lima ta la fas furu valu sene sa iai taluai e atangi ai ia le sitanga o le tongi au pito maulalo le ana amata wha amamalu mai ia a perila ai o matua e whai ngā ruenga mo I la taulava o le tongi au pito maulalo de tauna la tau maua ua siitia I le lua se lau tolus fulu lima tā la I le vai aso, ma I le lua se lau tolus fulu maltasi tā la limas fulu sene na iai mua. Ua iai fo indi suinga e amata nei na wha mamalu I le benefiti mo tangata su e ngā ruenga. O le benefiti po le fisosoani le nei, ta ua o le job seeker benefit, e mawhai e amata nei o na maua mo le umia na o le luas fulu ono vai aso, pe o le ono masina, a uma leta imi e mana o mia ona toi tālu sanga iai.
o le whainga tuai lea na iai, tasi le tausanga atoa whaonga i nai lea benefiti o na mana o mia lea o na toe whaatar sanga i nei sesi o loo ia maua i le taimi lea a o tausu e sana ngā ruenga. O le fo iwa wha malu i swinga e pei o na fola i le whainga malo mo le sauwhanga a tangata ia o loo iaia la tau ngā tupe i le Kiwi Saver. Lea ua pa u mai le 5 foot sene sa iai i le tala e tasi i le 2 ma le 5 sene i le tala e te ua sui awai i a la tau ngā tupe o le Kiwi Saver. Ua whailo mai le whainga malo so whaatasi i a nisi so swani wha apitoa mo le au wai whaatoanga i a sa ilonga o nā whaina la tau wātina e ona o ta whenga malolonga ma mawhai Nelson, Tasman, ai whape ai ma Marlborough i le whai unga o le vai aso taluai. Whaalia le minsta o whaatoanga i a Todd McClay, sa ilonga o na whaaleanga ina ma whaata ma ia i a vaenga e pei o pā waia mo la fumanu, ai whape ai fo ia la vai ma awala, ai maise o tonga la au ma le vao mo la fumanu e iei povi ma mamoe. Elenga te lea, ai o le telefo i o tonga la au aina, ua ufi tia i le palapala ai maise o la pisi maota e iai o ngā la au maisi mea na au maia e tā whenga. Ta ua le minsta e tusa ma le se lau wafe tā la le vai ngā tupe wha apitoa, ua wha anganga e so soni ai i lau whai whaatoanga sa a whaina. E le ngata i lea, ai ua pasia fo i le iai o se so swani mo la tau e awala i le tau fia o la fonga tutongi, ai maise o nisi so swani e maua mai i le matanga rengo Latina e lutele po le Ministry of Social Development mo tupe so swani mo nu itua, ai whape malvaenga ta ua o le Enhanced Task Force Green. E whaapopo atu le nei so swani whaapitoa mai le malo i le se lau wafe tā la o le so swani mai le whaaputu ngā tupe le vaenga o Purinuu le Merrill Relief Fund. O le teimi nei, ua whea ngai te ngata ino nofwai i le Motueka Valley, ma ngā luenga, i le tau wha mamaina leo fale ma whanua ai maise o awala ma whaatoanga sa whaatama ia i tā whenga malolonga. E le ngata i lea, o lo wha pena fo i ona sauni uni le tele, i le ono toe palasi o nisi ti munga mamafa, i le anga i atu i le whaai unga o le nei vai aso. O amata nei fo iona si itia le tau po le tongi o pasese o pasi mo nisi a wala fe malanga inga fai tele le tunu o i tu malo le asi itia i pasese e au fi ai le Waikato o Taranaki o Wellington Canterbury fa pe ma in Makako o le tu malo Northland e fa to asi i pasese o la to pasi i le masina o Okuso. Ai o Aukilani lera si itia pasese o pasi i a Februari, ai o Aperila, na si itia i pasese o pasi i Tauranga ma le Bay of Plenty, ai o le tumalo o Dago, e le i wha ai loina mai le taimi, e si i ai fo i ala tau pasese i pasi, e ui ina ua uma o na ioina e le tau o na whaia le fuafuanga. Olo o tumau pea ia le si itia o le tau o loa si atoa le o mafuai o na tau ngata le tele o isi o loa i le tonu o New Zealand. Whailo mai e le kompani o le Infometrics o le fua o le tau o loa a le Foodstuffs New Zealand ua atangi a isis i tanga e 2% sa te tongi e supermarketi mo o loa i le masina na te nei whaatusa i le tausanga ua mawai. Ta ua mai e le pule o le Infometrics o Brad Olson, e iai i a whala au aina o tau mawhamata whape mawhala au whaikuka, na si itia le tau i le masina na te nei. E whape na fo i anaru i lunga ma le tau o ano o Monfasi, e iai whaaspovi, e mafua mai, ona o le tau ngatau ia o loa i tunu i whafo. O isi tau mawhasa mai tau wina le aru i lunga o le tau, e ofi ai le pata ma le sisi whapea ma le yogurt. Oni o loa e alu mia tele i maketi wha ale vāo mā lo, ia e mā hua i ona si tia o lātou tau i te tonu o New Zealand. Nā mai tau ina fo i se si tanga i le tau o le sukalati whapea ma le kofe i le masina o me. Ta ua mai fo i e le li nei o Brad Olson, o le si tia o le tau mai kompani mā tunu e au mai ai nei o loa,
o le vaenga au tū lea e fua iai le tau o loa e mau i te tonu o supermarketi, le tusa e mau ai le lua vai toru o le tau o le loa e tasi. O le asui le pulenga o le sua vai o le laumua i Wellingtone, le Wellington Water, i se isi whaalapo tonga tūma o ti fau i le tausanga a sau. O le ua whaalia e pulenga whaaitu mā lo, o le a taungo fie, ma le lei ia le tau de tongi e la au la fonga po o le ratepayers i la le swinga pe a o ina whaatau nuu. O le asonga fua le na ioi na ai le punenga o le ai o Upper Heart, ia le whaia o le nei swinga, ua uma o na ioi iai ia pulenga o le ai i Porirua, ai whapea ia Lower Heart, ma le laumua i Wellingtone, ai mai se fwoi o le pulenga o le tumalo tele a Wellingtone, le Greater Wellington Regional Council. Whailo mai e le pulenu o Lower Heart o Campbell Barry, o le nei whai unga au tasi a pulenga uma o loa a fiai i le nei mata upu, o se la sanga tau o tele, mo le toe whaatulanga i nai, ina ia le lei le pulenga o le swa vai tau mawha, mo le tumalo a toa. O le pulenga fau o le aiai o le ao lātou umia ia mea tō tino ma a seta, ia na whaangayu i ainga ruenga o le swa mai i lalo o le pulenga a City Councils. O lona winga o le amawhai e le pulenga fau, o na sa ilia e lātou ni a lātou lava se leni, mo pulea le leia lātou aita lafu, e le to e a whai nā tuai i a tupe, mai pulenga whai tu balo po City Councils, o loa a fia ai te tonu o le tu balo a toa. O le pulenga fau o le sua vai o Wellington e o le ato fia iai ia se komiti whaafoe, e au fia ai sui mai pulenga whai tu malo po City Councils, whaapea sui o iwi o Maori. O lo iai le whaamoe moe e au li atu la se mua iulai, i le tausanga a sau, lua o no, o amata aloa ia ngaruenga le nei whaalapo tonga, i le vaia ma le pulea leo le sua vai tā mawha, whaapea le sua vai e le mana o mia, a toa ma le sua vai mai timunga ma tā whenga, i le tonu o le tū malo o Wellingtone. O le asa wafuana nafi i le ana ta pē ai, ma malo lo mo le teimi muli, ia masini ia e vili ma ngau si ai le pepa, i le whaletele o le kompania le Kinlith, i le ai o Tokoroa, ona ua ta punia e le to e whaau o wina. O le company tele le nei, le Kinlith Pulp and Paper Mill, i le tumalo South Waikato, sa de talalo ia le pale mio New Zealand o Sydney Holland, i le tausanga e tasi iwa 5 wha, ua fitus futasi nei tausanga te ruai. O le tapuni ai o le nei whale whai ngāruenga tele, ua malolo ai ma le aini ngāruenga, a le awha inga e se lau 5 se furu o tangata, na ngālu lue ma whaalango i ailo lātou soifuanga i lea vahenga o New Zealand. Whaailo mai e le li pulenu o South Waikato o Gary Petley, o stasi fo i tele tausanga o whainga luenga ai le Kinlith, o se tūlanga whaanoa noa mo le to tele tangata le tāpuni ai o le neifale whainga luenga, o fitus futasi tausanga o tautua mo Tokoroa ma ona tangata, ai mai se o isi nuu i lea vahenga o le Waikato. Whaalia e pule nuu, o le ili la papa po o le mill nei, ma le whale sanga o si ai le pepa, e to tele tangata e sa ngā lue ai te usanga i tele ua tua nai, se i o mai lava, ina ua tāpunia e le to e whaau o wina. O te taimi nei, e wha mautu ai mō nianga leo, e wha sanga i se tau le e tau sfultasi tau sanga le matua, le ana tāo fia i le fiafia le songo fua, ua masalumia i le maliwai o se li i le pitonu o Otahuhu i au ki lani. Sanga i atu i ai au nanga lai mea ai se whale i Otahuhu, i le fiafia le sa mamawai se li i ua manua ti ngā ina, mai sa awinatu o i le whale maa i se tūlanga whaingta, ma muli ane maliwai o i le pole sa. Whailo mai e le tamaita i le leo o Karen Bright, o le ofisa o le leo i Manukau, e fōringa mai o la ua to lua sa fia i lea whaalawelave, e i loa le lei e le tasi i a leisi. O lo o whaau o pēla i ai i a sue ngā leo.
O lo o nga solo peso e nga i tangata to lua ia na maua i le vai aso na tenei i pori rua mo ma le sili atu i le afe valu se lau ni paua mai so la o faiva sa su eina e li ofisa o whainga whaiva le va au ia tangata ina ua taunu ane le pitanu o le Titai Bay ma waila o whainga e afe valu se lau o nas furu tolu o paua ua uma o na sali whaari mai e le ofisa pule o whainga whaiva i Wellington o whio taska e whapea o le tau fuafua ina o paua ne i tusa lea ma le luas fun ma le lima afe tā la o stasi o uta o pito i tele o ni paua ua maua wha ngota ina wha le so di tu la fono o le tapulaa wha tanga ina o paua e mawhaiona au mai e uta mai le sami i lea vaenga o le laumua i Wellington e lima ia la wha i o paua mo le tangata to tasi o lo fa au pea ia suenga o li nei e to lua sa maua ia paua mai na fa dia mai le li ofisa ia taska e ono faia ia ni modianga fa sanga ia la o ia i lalo de tu la fono o fainga faiva o le maua e le nei uta paua o to e fa mama faina mai ia le mtanga luenga fainga faiva le taua mo tanga uma o le malama mo manilo le lei i tu la fono e pui ai la fa i paua a toa mai si fingota e whaatanga ona au maia mo le fofonga tā mawha. Ua mana o le malo New Zealand e whaau ngā ia meo whailo e le tise electronic monitoring i nisi o tangata ia sulu whai mai ono o mata upu whai o malo po o asylum seekers ai whapea i fo i monisi o tangata malanga e fia no nofo i te tonu o New Zealand. E lenga tai lea ua whai e fo i fuafuanga ina ia sauni malamata pena le tunu o mo le taunu mai o ni tangata sulu whai tau upu whai o malo se totele e awala lea i ni waalele mai e tunu i whafo. O loo iai fo il whaanau naunga o le malo e fausia ni tu la fono fau e pule ai ni o se whainga e whai e waweao e su e ai tangata malanga mai whafo ma ia whaasa whaali tu la fono o na tutongi e ni tangata malanga i ni pepa whai ngā luenga e tu sa pe le o New Zealand e whai ai sea tu langa. Whaino mai e le tamaita i minstaff e malanga inga o Erica Stanford e whapea o le whaanga ina o whailo ilo e le tise nei e siaki ai tangata malanga mai whafo o se whainga e le leilea e wa ai i tangata ia e ono tūle mai aini whaafi taoli ia pe ono so sola ai mai se pe a o whaatari tali le taimi e tipoti e se ai mai le tunu u. O le so e whai le tangi ma to e sauninga o le tamaita i whai pule Maori o takutai moana na Tasha Camp i le o paia marae i lona nuu i tai hape. O le vai aso taruai lea na maliu whaafose i aile nei tamaita i whai pule o se sui whai pule o le pati a Maori le te pati Māori mai sa wawe ai o na tolo po ngā luenga le palemene i le astofi taruai. E se whailo inga a le li palemia ia Christopher Luxon ma le utu stala na ia tauai o le a lea wanoa o ia mo to e sauninga o le tamaita i whai pule le nei ai mautinoa e to tele sui o lana pati o le National ma le malo o le a awai e le i whai ina le taitai o le Labour ia Chris Hipkins le awai o le li palemia a ena ta ua e Hipkins o le maliwai o se whai pule o le maota o se mea e sea ona tūla i mai. I nai tala mai le Pasifika, e maua e se la foka mo le sikaleti ua pasia e le malo le atukuki po le Cook Islands, e pei ona liputia mai e le wales whaasara lau o New Zealand. O le wha moe ma le anganga au tū, ina ia toe wha ITT ai, ia le to tele na ua o te ngate ula sikaleti, ma mauai i mai whainga tā, po o ngase tū mau. Ua whailo mai le pasia ka peneta le malo o se whautuanga al mtanga ruenga le soifua malolo ina ia si itia le la fongo le sikaleti i le se lau 2.5 tā la mo le afo inga e afe o sikaleti po o le kilo kalama tasi o le tapaa i le tausanga tasi mo le tolu tausanga o lumana inei. E whaau popo iai ia leisi 5% e mo isi tausanga te itasi uma pe atua nai le tolu tausanga o lumanai.
O le nei la fonga fau o le sikaleti ma le tapaa i le Cook Islands, o le a o ai le tau o le pepa sikaleti e tasi e lua se fulu tufanga i te tonu, i le toru se fulu lima tā la, lima se fulu wha sene, mai le lua se fulu ono tā la, vadu se fulu vadu sene o lo o ia i tupe New Zealand. O wha maunga mai se suenga i te tonu o le Cook Islands, na i lo ai, e toru se fulu lima, tesi ma le 5% o te ngata mātutua o le atunu i le vāo le lua se fulu lima, ma le ono se fulu vāteu sanga o le soifua, e ula ta paa. Ai silio na maurunga la fa inga o tūpulanga talavau, i le vāo se fulu valu ma le fast fulu vāteu sanga le mātutua, ai mai se lava i le tū pāo li i. Li potia mai le le fia o te ngātou le nuu o Tinian, i le atu Mariana i mātū, i le ono awhaina o le sio manga, ai mai se ono lātou so i fuanga whaalenga nuu, ona oni whaatei inga o fuafua le military e le United States e whai ai i atu motu se teimi la tau mai. O ia la ngona le fia o tangata sa whaalia, i le teimi o ni whono tanga na awai sui o le military a Amerika, i le vai aso taluai. O se tasi o whontanga sa awai le pule nuu o Tinian o le li o Edwin Alden, na ia whaalia ai i sui o le fita le United States e te tau o na lātou tau mo whai e pui le sio manga, atu ai fo i matu manga nuu atu motu o Mariana. O nisi o tangata sa lātou whaalia lo lātou te ena, o le sanga wha o ngā ina pēr o lātou lauwhanua e whai ai whaata inga wha military a Amerika. I tālonga, ua whilwhilia le tamai tai o Sālote, Andy lo pau kamia si sifa mai tonga, e avea ma pedestene fau al whaalapo tonga o tālonga neti polo le Oceania. Na whaamautuina lona whilwhilia, i le tūlanga le nei, i le whono lona se fulu a le Oceania Netball Federation, le sa whai e nuko lo whai le vai aso taluai. Ua so ol whilwhilinga o le nei tamai tai o tonga, i le tofi pedestene, o le neti polo i le Oceania, mani suinga te tele o whaai loma i le vai aso o mwai, e le pulenga o le tālonga neti polo mo le ipo le laulangi i le Netball World Cup, e au fiai ia le ta ilua o tausanga, ma whaia le ta amirsanga, ai whapefo i o nā au fiai mo se tauwanga o le ipo le laulangi, mo le tupā o li i le tālonga le nei o le neti polo. Ua uma ona wha iloa le pulenga o le tālonga neti polo le laulangi, e a matatu i le tamisanga o le ipu le luafe lua sifuru o na sui le whaatūlanga nā ma le whaasalonga o i e tālonga i le awhia i leo le tauwanga mo le ipu o tū, whapea ma le ipu o le plate. Mai a uma le tamisanga o le ipu i Sydney i le luafe lua sifuru o na whaasolo ai leo isi tauwanga i le masina o Novema, o lona winga, o le isi ipu le laulangi e whaia le ia Novema o le tausanga e lua o lua iwa. Ia o le wha iuna nā o le nei vaenga o telefau.
E alo e whawhong mai bea i le tautua le si ufonga le lau mua i lona ofisa i Porirua i Wellington e nei. Malo lava soifo ia tau umalava, malo whalon sa i whianga iei mga luenga i le nei fo i vaenga o le aso. Ai o lea ua toi luas fulfa minuti on talo le tu lai tasi sa auto whawhonga le to e wina ato tatou talafou. Lea na tapena ina le sunga ia la wano ati ilawa ia whaapia i fo i tātou tala mai Sāmoa le sunga ia tā sesa lam sam mai toi maua fo i le isi whaau poponga fo i le ito lai valu i le tae au a tae au. Al taimi nei whaau au pia tātou pesenga ia o whiangai i fo i mamalolonga po o tau mawhatanga o le awauli i le nei aso lua o le aso mua o le nei masino i ulai lua afe, lua lima. Kina ni mapaasola solo umapaupaunga Ia te oe Sāmoa wa amea mafu are tau alunga Anganu upaalo alo loa lo faua pua ina I fafo Le ula lea o titi wai tu e fa o le lalo nangi A te pai fo I le ea O se vaainga e winga e se fo I lea
Kausi usi le vao matua ua upitia I le lau whanua E salangi I le pa e o matawhanga o loko si o ai Mangalu e pati sisina le tio taku koe o le penina Sāmoa o le pele oe e le paanga loi loku lotoi O maunga lanu moana e whaapea ngai male sami tio ate Vai tape e sua manino e whaamalu inai lo utino Sa o lotolona taanga e mai e vaisi ona e amawhana Malama mai le tai au Tau sangi manu I punga o le vau Bella si ai ape o le la Tau sili I tulangi e wha Wha api sanga o matangi Ao le leua vela nulanu ai O le sau wangi mali e I le api o tamali Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi Atata ua la foia o loko emo mai ai o le sami Na ua la nusilima ma lea fou ua mana vaina O whaalinga e tele le matai sa o poto sili esi Sāmoa o le pele oe e le paanga loi lo ulotoi O maunga lanu moana e paapea ngai ma le sami tio ate Vai tape sua manino e paamalu inai lo utino Sa o lotolona taanga e mai e vaisi ona e Whawhiwhianga nā mai le kore na liis I le bese nofo I au kilani. Ma wha solo ai ma whauwhaunga. To e 15 minute tāle I tō lai tasi ia. Tāwhul tasi wha mai al tātou. Tau tua lungon tasi ono tesmal tasi wha mō. Wha awau pe lungo tātou benga. Ta wha ilangi alo wha awau waila tātou tau tua. He pe o le Facebook. Wha pe ai fo I ma le YouTube. Ia ma le Apple tātou. Falfaingal venga ia por tato ofisa fa salau pe ana fa ilo atul taimi to na ia le vaenga le o le Peace Festival le fai I tai o le terau para ha rina ia esel matango fie e ia ile si to le fa alu le screen fo ile mo ila to wale fa yona mo sava no no watumu na o le lua se lau ia al tangata la fa pele alu walu esele to e fo ia to wife to umana nei le lima le fiafi asa amata mai lavan poto le valu tan le laia so ato ma na ia yo fa mtalanga sa fa el taiao ia le fa solo mai ai o se taimi o le awauli nei pe o le afal tasile o te va ia to pukalame ia sa no ai ia le alo ia o alo porinua ia walau I loa foi ai mai se o le sungale ia no wali e te roa la faele. Pe o iana le e faila na saunoanga nei le afal tasi. Pe o na iel po kalame e mantua foi o iale na mawaina al failonga le Young New Zealander of the Year. Ia o ia foi le to lua ia tangata na amataina le au onanga po le kampanile o le faiba fale. Ia le ala atala noa e whaasoa ni o na mafufaunga I le tulanga le teknolosi. Ia mani awala fo I e wha Sofia ai ia I la tau ia ai meise lava tupulanga talavou e vea mataitai I le lumanai ia I le tulanga lava nei o pisinisi e selma nei o nei fo I tupulanga alum whanau Sāmoa ia ua
I longa fo I nei fo I matata, e mai se lava le te konolosi, ia leo lea whaasoa I lea son nei esel mana o le ia e mātau atu fo I, matua I vavea leanga I luma poriru e tu saim wha maumaunga, le fo in sauno ia le tangata leo Brad Olson, o ia le nāl pule sili po le male principal economist o se whaito whaol te mau ainga, I le whalaptonga malvaenga leo le Infometrics, ia sa ia whaasoa I se vaenga tele lava I le tulanga o iai, ia le tamau ainga le tumalo nei atoa, ai le ngata I lea o le tulanga o le tamau ainga o lo iai, ia male lumana I foi I le tamau ainga o porirua. Ia lo mata wina pe ona fa ilo ful pokalami le umai atu le mana ia tele o porirua I lo o mata wina le tulanga le tele ia ma le tulanga tau laula I vaenga ne ul tamau ainga ia ai o lo tele vol sao o nanga nei fa soifua maloloina ia o le vava inga I pisinisi ia mana ia tele nei ava no taimo mole le ofta fa le festival po fa singa le po le fa lauloanga nei o pisinisi nei ia po le po kalame nei ta o le business festival ia o le kopui I te pai I te tono porirua ia mana I fo ia fe ia pe te ua luatu wa isa tangata walu ia e fa o ngai lava no mwhaina e alu I te tono fa longo al mana yo nei fa mtalanga to e se fulu tolu minute ta le tasi ia fa wawa tunisi o tato bespesenga I le nei vaenga o le awa uli maa nei o le susulu le lai porirua nei a lewa wa I atu I le tulangol tau o le atu I wha le tonu tau a maise lava I vaenga pito ilunga lea o le motu I matu ia ai pe e toi a whātia fo I nei vaenga I ene le soni le na matua whaina lava I le tulanga o le o lo longa I le whaiunga mai aso. Ia whaatalo whaatu I aro peti mai latal nai, whaatalo wha mai Brisbane, I Queensland I Australia, ma lo lava I le whaafonga mai nei vaenga o le aso. Ti ngā le vevela o le la, mai le la oso band. Tama
Malo mo nei vaenga le aso. O le whaasisilanga ia pe a whai lava o e whaafonga mai o Iesau tā leni ia po o e fo i e te fufo i le ngase leo le to ala. A whai o e whaafonga mai ia Iesi tamā lea na wala au mai fia maua lava se feso soani i le taimi nei mo le fufo leo le ngase o le to ala ia ua fiu fo ia nga i le whale mai ia mafo mai e le o mawhai lava o na mapo le mause malo lo fo i a le se tase o le ainga o lo o a fia le nei fo i ngase ia a whai o e whaafonga mai pe iei fo i se tase et sila fia o lea e iei le fufo le nei o le fufo le to ala ia ona wala au mai lea ia e o ta ua tuai tua le numera a si tamā lea sa wala au mai fia maua lava lau fiso soani wha mole ai a whapeo e ia oile fōru to ala ia po stasi fo i te sila fia wala au mai ona whailo atu lea le numera ia e te wala au ai tamā nei o fia maua lava se fiso soani ia o tato ngā wenga whai whaatasi a me se fo il po kalame so i fua maloloina ia mo na i o tato tangata o fia maua le so soani ia o whaata o to lia fo i ngase o le tino. To e 1 minuta an talo le tu lai tasi ia o le whaawau pia tato whaafifianga se i tal tasi ia o na mai ale lunga le tasi o tesi ma le tasi whaamo. Le la le lei o Sāmoa ia o le tu siai le papa soifua. O le tato numera wala o mai o le 12 lu o whātasi ia po le 12 lua i wawha. 12 lu o whātasi po le 12 lua i wawha i te wala o mai i ona ta o tule o le numera.
Ia, whaamalo atu nei vaenga, whaasalau ngal sifonga la mua ai le iwha mai al tatou tautu e lunga al tasi ono tesimal tasi whaamo e momoli tele atu lava al whaafatai si tenale sa tali mai i le whaasilanga mo si tamale na waala au mai mo se fofo po se fsosoani o le ngase o le toala ia atono lea tamaa whai ue whaafonga mai ia le nau o mana whailo lau numera i si tenale na waala au mai po ua maua se tali fo i o lau whaatalo sanga ia whaafatai tele lava le nganga fsosoani mo na i o tātou tangata o lo mo mia fsosoani ai o le tātou tautua na i lunga o le tasi ono tasi man tasi whaamo whaafatai tele lava mai le tai aon le la se ia paa ia mal nei taima le aso mo la autou langolango ia le ki mai pia o a autou le te o whaasalalau ma le te o tau te whaafonga mai ai i le tautua alau le te o si ufonga lau mua toi mauvo le whaapoponga o tātou tautua maasani mai le ito lai fitu le tai au a tai au ai o le a whaawau pia i lunga le Facebook, YouTube ma le app la tātou tautua i le nei vaenga o le aso ai manuia lava toi taimi o toi o le nei fo i awa uli. Aso lua manuia le tātua tinoo e le whaafonga le whaapoponga o talafou mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa tau nuu mara saonga le mumai lau whanua o le tātua tinoo se tasi o alo tama i tai o Sāmoa. Sai te tono Israel o le vaenga sa tau i nei le tau e Tel Aviv. Na malanga atu i Sāmoa moni awa onga mora se furumasi nei lea tinoo i tūlanga tau whaatu anga. Au le tama i tai a Paulino whale vā ai. O longa lue le ofisa o sue enga whaasai nisi lea tunu o le Ross. Na whaamatala le tamaita i a Paulino, tūlanga o le fefe ma le popole ma le mawhau mai lona a inga, au ia mori mauina le fele le isolo pomu whaatontonu an mamao e tu e lua i Israel ma Iran. O le whaafitai le tamaita i so ta inga whaavao maloa Sāmoa, ma ana paanga le malo ni usila ma Ausitalia, a toai ma le komsino Sāmoa i fiti na ui mai eila na whainga malanga e toe foi mai e le lelei tāpeno a wala amana i ai i la tō tāma whāna o le atunu e malanga i ngā ruenga po o awa o ngā foi. E lata i le valu se fulula au malo se le whātanga ina le atunu a toai mala au toe whaafo ia ne whaafo lai sene ai ua le toe saong le mua le whaonga ina wa tāo fia le mtanga ruenga o leo leo mai lana porkala me lua masina na tu ina tuai le hawa noi le tunu. E awa ne ai i le ofiso leo la au malo se le whatanga ina le tunu. E au noa mani wha asalanga i whia iai, ai maua e le tangata le se le ne se lau tā la. O whainga masani ale mtanga ruenga leo lea le a whatonu wina i le so,
A mai aloso e su enga leo ini mata opo ya fiai ni la au malosi po o le whaafo ia nei le por kalamere nei. O na whaata ma ia lo le whafo mai o le lotoa ale mata ngalwenga o leo. Whai loa fo el kumsino mata ngalwenga awa pa au nungo e tino Filipo. O le a whaata ma ia whaatasi mafuala au whaasaina sa hau ina mai i o sa inga leo. Ua whai loa manino mai e le fionga le minister tausi o le mata ngalwenga o ta longa. Lau mati a Manu Rinko Purcell. Wa le mawani tawi tau se le ni mo alo mo whana wa Sāmoa sa a vea ma ave fua le atunu. E ta alonga whaavao malo i le tolu tau sanga taruai. O na ua le pāsia le tala wha te tau au tu o le tupe. Mai o fo ila i le au masia Sāmoa e whase fulmaleono. Le o lo tau sinio i ta alonga la i te le Pasifika o lo whātau teia i palau. Wa le maua fo ina la tau i tau se le ni. E pei o na tau pine au roi le sui mua le au ta aloa Sāmoa, e le aso mua le tau sinionga, e le tu unga alo vaa te to tasi mo le 5 se lau mita le mamao. Na toe wha manino le fionga le minister wha talanonga ma le TV tasi. O whainga wha avai sa wha tatia mai e le whainga malo le HRPP au tu la i le foe. E na o alo mo whana we maua pine au roi maita alonga te tele wha avao malo. E maua ala tau i tau se leni. E na waa ai le whainga malo te ruai. Ina ia mawhai fo o na nga waa alo mawhana we tausi ni o isi ta alonga i lano mai. E ia le na o le pine oro e maua tau i tau se leni. Pei tai wa tue wha pa whala le nei fua whanga. O no le tūlanga le pāsi o le talafa te tau au tū o le tūpele nei tau sanga. Na whai loa fo i le whina ngalo le president o le asosio ta alonga Sāmoa tu au pepe a siata Jerry Warwick. E tā ua le iai o tau i tau se le ni una ia ai le tau si dio alo ma whanau. Ma ngā i e pe luma le atina ina o so se ta alonga i te tono le atunu i alo ma whanau o Sāmoa. O le tau sanga awhi se lau iwa sufu malifitu na amata wha amatu o tuel maaloa na fisoa swani e ana wha alapo putonga mpisi nisi tu ma oti e na ia ati nai na ile manuia lau tele o lātou sui. Mai o le tau sanga le nei, e walu ni wha alapo putonga o wha amao nia mo le wha asoa atu iai o le fisoa swani. O le naunau ta ingo le maaloi na ia tina ina le vaenga ma oti, e ala le e le wha awa wina peo le nei fisoa swani mo wha alapo putonga o pisi nisi tu ma oti, e na ia te tuse ma isi whainga wha avae, o lo wha tau tei e le mtanga luenga i pei o le whaia leo wha avae mo le atina ina o pisi nisi la haiti Sāmoa, lua whelua se fulu, ma whainga wha vai mole atina ino a la manuia i Sāmoa, luafe lua wha, lua 5, luafe tolu se fulmale tolu, e watu luafe tolu se fulmale wha. Ma o loo fiso tai umai lalo vaenga wha mua le valu, iwa ma le se fulu, o le tai yana mo le lumanai manuia o Sāmoa, luafe lua se fulmale tasi, luafe lua se fulmale lua, e watu luafe lua se fulmale ono. E lua ni fiso sohani o wha taatia, mo ia wha la putonga, o bisinisi tu maoti po private sector organisation grant, ma le fiso soani mo whaalapo putonga tangata whainga winga po le Workers Association grant. E le reporti na whaeloa le fontanga sa whatou tei e le vai aso o mawai. Na whaeloa ai le 5 o whaalapo putonga ntu inatua latu tāu sanga, ai peitai na o le whaalapo putonga na whaamaliena la fua, wa whaata atatia ma wa whaamawina e le fiso soani au fiai, asosia tangata whainga winga le malo, asosi a tausi soifua Sāmoa, o le asosi a tangata whainga ruenga ngā te whale malunga waa Sāmoa, ma le asosi a fō mai a Sāmoa. O tala ia mai Sāmoa mō le ni fo iaso, whamanuia le tui fua whanga ngā ruenga o le a whenga iai, wha soifuia. Alofa lava e le nei fo i vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. O le so le aso mua le nei o Julai e le ngata ina tātou tū vai manuia mai ai i le awha le nei o le tausanga. Ae, o le so fo i le a mata wha mamalu i nai ni suinga i nisi o whainga wha vai ma tū la whono le whainga malo o lo o tū nei i le foe. O se tasi o ia suinga te tele e au fi ai le wha malo sia lea
o le tulanga o le soifua maloloina le lei o fale no nofo ai tangata o le polokalame le ta ua o le Healthy Home Standards lea e le tau na usi ta ia e tangata uma e whai o lātou fale e maututongi ai isi. Ua wha malo si ai le tu la fono le te tau o na le lei o le ea mo mia ai maise o le ea mawhanawhana wha apea matotonga o fale ina ia mautinoa e mawhanawhana i le tau malu lu mo tangata e no nofo ai. Ua amata fo i le so na si i le tupe mo tangata e ave pe awa pe e whai o lātou waso mano lo wha a mātua le ta ua le ngana Peretania o le paid parental leave o le tupe au pito maulalo e maua i tangata whai ngā luenga e ave o lātou waso malo lo nei e amata i le so na si i le fitu se lau valus furu valu tā la valus furu ono sene i le vai aso mai le fitu se lau limas furu lima tā la fas furu valu sene sa iai taluai e atangi ai i le sitanga o le tongi au pito maulalo le ana amata wha malu mai i a perila. Ai o matua e whai ngā ruenga mo i la tau lava o le tutongi au pito maulalo de tau na la tau maua ua sitia i le lua se lau tolus furu lima tā la i le vai aso mai le lua se lau tolus furu maltasi tā la limas furu sene na iai mua mua. Ua iai fo ini suinga a mata nei na wha malu i le benefiti mo tangata su e ngā ruenga. O le benefiti po le fisoswani le nei ta ua o le job seeker benefit e mawhai e amata nei o na maua mo le umia na o le luas furu ono vai aso pe o le ono masina a uma leta imi e mana o mia o na toe tālu sanga iai o le whainga tuwai lea na iai e tasi le tausanga a toa e whao ngā inai lea benefiti o na mana o mia lea o na toe whaatāru sanga ina i sesi o loo ia maua i le taimi lea a o tausu e sana ngā ruenga. O le fo iwa wha malu i suinga e pei o na fola i le whai ngā mālo mo le sauwhanga a tangata ia o loo iaia lātou teo ngā tupe i le Kiwi Saver lea ua pa u mai le limas food sene sa iai i le tāla e tāsi i le lua se furu le lima sene i le tāla e te ua sui awai i a lātou te unga tupe o le Kiwi Saver. Ua whailo mai e le whai ngā mālo so whaatasi i a nisi so sani wha apitoa mō le auwai whaatoanga i a sa ilonga o nā whaina lātou wātina e ona o tā whenga malolonga ma mawhai Nelson, Tasman, ai whape ai ma Marlborough i le whai unga o le vai aso taluai. Whaalia le minstau whaatoanga i a Todd McClay sa ilonga o na whaalenga ina ma whaata ma ia vaenga e pei o pā waia mōla fumanu. Ai whape ai fo ia la vai ma awala ai maise o tonga la au ma le vao mōla fumanu e iei povi ma mamoe. E le ngata i lea ai o le tele fo i o tonga la au aina ua ufi tia i le palapala ai maise o la pisi maota ota e iai o ngā la au maisi mea na au maia e tā whenga. Ta ua le minsta e tusa ma le se lau wafe tā la le vai ngā tupe wha apitoa ua wha anganga e veso soni ai i lau whai whaatoanga sa a whaina. E le ngata i lea ai ua pasia fo i le iai o se so swani mō la tau e awala i le tau fia o la fonga tutongi ai maise o nisi so swani e maua mai i le matanga rengo la tina e lutele po le Ministry of Social Development mō tupe veso swani mō nu itua ai wha pēr malawainga ta ua o le Enhanced Task Force Green. E wha apopo atu le nei veso swani wha apitoa mai le malo i le se lau afe tā la o le veso swani mai le wha aputu ngā tupe le wainga o Purinu le Merrill Relief Fund. O le teimi nei, ua whea ngai tangata ino nofwai i le Motueka Valley, ma ngā luenga, i le tau wha mamaina leo whale ma whanua ai maise o awala ma whaatoanga sa whaata ma ia i tā whenga ma lolonga. E le ngata i lea, o lo wha pēnā fo i ona sauniuni le tō tele, i le ono toe palasi o nisi ti munga ma mawha, i le anga i atu i le whaai unga o le nei vai aso. Ua amata nei fo i ona si itia le tau po le tongi o pasese o pasi mo nisi a wala fe malanga inga fai tele i le atunu. O i tu malo le asi itia ai pasese e au fi ai le Waikato o Taranaki o Wellingtone
Canterbury whapea ma in makako o le tumalo Northland e whaato a si pasese o lato pasi i le maasina o Augusto. Ai o Aukilani lea si itia pasese o pasi i a February, ai o a Perila na si itia i pasese o pasi i Tauranga ma le Bay of Plenty. Ai o le tumalo o Otago e le i whaai loina mai le taimi e si i ai fo i a lato pasese pasi e ui ina ua uma o na ioina e le tau o na whaia le fuafuanga. Olo o tumau pea ia le si tia o le tau o loa si a toa le o mafuai o na tau ngata le tele o isi o loa i tonu o New Zealand. Whailo mai e le company o le Infometrics o le fua o le tau o loa a le Foodstuffs New Zealand ua atangi a isis i tanga e 2% sa te tongi e supermarketi mo o loa i le masina na te nei whaatusa i le tausanga ua mawai. Ta ua mai e le pule o le Infometrics o Brad Olson e iai i a fuala au aina o tau mawhamata whapea mawhala au whaikuka na si itia le tau i le masina na te nei. E whapea nā fo i o nāru i lunga ma le tau o ano o manufasi e iai whaaspovi e mahua mai ona o le taunga tau ia o loa ia tunu i whafo. O isi tau mawha sa mai tau wina laru i lunga o le tau e ofi ai le pata ma le sisi whapea ma le yogurt. Oni o loa e alumia tele i maketi wha ale vāo mā lo ia e mahua ai o na si tia o lātou tau i te tonu o New Zealand. Na mai tau ina fo isi si tanga i le tau o le sukalati whapea ma le kofe i le masina o me. Ta ua mai foi e le li nei o Brad Olson o le si tia o le tau mai company ma tunu e au mai ai nei o loa o le vaenga au tū lea e fua iai le tau o loa e mau i te tonu o supermarketi le tusa e mau ai le lua vai toru o le tau o le o loa e tasi. O le asui le pulenga o le sua vai o le lau mua i Wellington le Wellington Water i se isi whaalapo tonga tūma o ti fau i le tausanga a sau. O le ua whaalia e pulenga whaaitu mā lo o le a taungo fie ma le lei ia le tau de tongi e la ulafonga po o le ratepayers i la le swinga pe a o ina whaatau nuu. O le asonga fua le na ioi na ai le pulenga o le ai o Upper Heart ia le whaia o le nei swinga ua uma o na ioi iai ia pulenga o le ai i Porirua ai whapea ia Lower Heart mo le lau mua i Wellington ai maise fwoi o le pulenga o le tumalo tele o Wellington le Greater Wellington Regional Council. Whailo mai e le pulenu o Lower Heart o Campbell Barry o le nei whai unga au tasi e pulenga uma o loa awhiai i le nei mata upu o se la sanga tā ua tele mo le toi whaatu langa i nai ina ia le lei le pulenga o le sua waitau mawha mo le tūmalo a toa. O le pulenga fau o le aiai o le ao lātou umia ia mea tō tino ma a seta ia na whaangayu i ainga ruenga o le sua mai i lalo o le pulenga a City Councils. O le winga o le amawhai e le pulenga fau o na sa ilia e lātou ni a lātou lava seleni mo pulea le lei a lātou aita lafu e le to e awhai nā tuai i a tupe mai pulenga whaaitu balo po City Councils o loa a fia ai te tonu o le tu balo a toa. O le pulenga fau o le sua vai o Wellington o le ato fia iai ia se komiti whaafoe e au fia ai sui mai pulenga whaaitu malo po City Councils whaapea sui o iwi o Maori. O lo iai le whaamoe moe e au li atu la se mua iulai i le tausanga a sau lua ono o amata aloa ia ngaruenga le nei whaalapo tonga i le vaia ma le pulea leo le sua vai tā mawha whaapea le sua vai e le mana o mia a toa ma le sua vai mai timunga ma tā whenga i le tonu o le tū malo o Wellington. O le asanga fuana nafi i le ana tape ai ma malo lo mo le teimi muli ia masini ia e vili ma ngau si ai le pepa i le faletele o le kompania le Kinlith i le ai o Tokoroa ona ua tapunia e le to e whaau o wina. O le company tele le nei, le Kinlith Pulp and Paper Mill i le tumalo South Waikato sa te talalo ia le pale mio New Zealand
o Sydney Holland I le tausanga tasi iwa 5 wha ua fitus futasi nei tausanga te ruai. O le tapuni ai o le nei whale whai ngāruenga tele ua malolo ai ma le aini ngāruenga a le awha inga e se lau 5 se furu o tangata na ngālulue ma whaalangolango I ailo lātou soifuanga I lea vaenga o New Zealand. Whaailo mai e le li pule nu o Sāmoa Kato o Gary Petley o stasi fo I tele tausanga o whai ngāruenga ai le Kinlith o se tūlanga whaanoa noa mo le to tele o tangata le tāpuni ai o le nei whale whai ngāruenga o fitus futasi tausanga o tautua mo tokoroa ma o na tangata ai mai se o isi nuu I lea vaenga o le wai kato. Whaalia e pule nuu o le ili la papa po o le mill nei ma le whale sanga o si ai le pepa e to tele tangata e sa ngā rue ai tausanga I tele ua tuanai se I o mai lava ina ua tāpunia e le to e whaau o wina. O te taimi nei e wha mautu ai mo ni anga leo e wha sanga I se tau le tau sfultasi tau sanga le matua le ana tau fia le fia le songo fua ua masalumia I le maliwai o se li le pitonu o Otahuhu I au ki lani. Sanga I atu I ai au nanga la mea ai se whale I Otahuhu I le fia le sa mamawai se li ua manua ti ngā ina mai sa awinatu o ie le whale mai se tūlanga whaingta ma muli ane maliwai o ie le po le sa. Whailo mai e le tamaita I le leo o Karen Bright o le ofisa o le leo I Manukau e whoringa mai o la ua to lua sa fia I le whaalawe lawe e I loa le lei e le tasi I a leisi. O lo o whaau pēla iai I a suenga leo. O lo o whanga salo pēr suenga I tangata e to lua ia na maua I le vai aso na tenei I porirua mo ma le sili atu I le afe valu se lau ni paua mai so la o whaiva. Sa sueina e li ofisa o whainga whaiva le va au ia tangata ina ua taunu ane le pitanu o le Titai Bay ma mawaile au whainga e afe valu se lau ona sfuru tolu o paua ua uma o na sali. Whaari mai e le ofisa pule o whainga whaiva I Wellington o Phil Tasker e whapea o le tau fuafua ina o paua nei e tusa lea ma le luas fun ma le 5 afe tā la. O stasi o uta o pito I tele o ni paua ua maua wha ngota ina wha le so di tu la fono. O le tapulaa wha tanga ina o paua e mawhaiona au mai e uta mai le sami I lea vaenga o le laumua I Wellington e 5 ia la wha i o paua mo le tangata to tasi. O lo o wha au pēr I suenga o li nei e to lua sa maua ia paua mai na wha alia mai e le li ofisa ia taska e ono whaia ia ni morianga wha sanga ia la o ia I lalo le tula fono o whainga whaiva. O le maua e le nei uta paua o to e wha mamawhaina mai ai le mtanga luenga o whainga whaiva le taua mo tangata uma o le malamalama mo manilo le lei I tula fono e pui ai la whai o paua a toa maia mai si fi ngota e whatanga ona au maia mo le fofonga tau mawha. Ua mana o le malo New Zealand e wha au ngā I meo wha ilo e le tise electronic monitoring I nisi o tangata ia sulu whai mai ona o mata upu wha upwhai o malo po o asylum seekers ai wha pēr fo I mo nisi o tangata malanga e fia no nofo I te tonu o New Zealand. E lenga tai lea ua whaia fo I fuafuanga ina ia sauni malawata pena le tunu o mo le tau nuu mai o ni tangata sulu whai tau upwhai o malo se totele e awala lea I ni waalele mai e tunu I whafo. O loo iai fo ilfa anau nanga o le malo e fausia ni tu la fono fau e pule ai ni o se whainga e whaia I waweao e su e ai tangata malanga mai whafo ma ia whaasa whaale tu la fono ona totongi e ni tangata malanga ia ni pepa whai ngā luenga e tusa pe le o New Zealand e whai ai sea tu langa. Whaino mai e le tamaita I min staff e malanga inga o Erica Stanford e whapea o le whaanga ina o whailo e le tise nei e siaki ai tangata malanga mai whafo o se whainga e le leilea e wa ai I tangata ia e ono tūle mai aini whaafi taoli ia pe ono so sola ai mai se pe a o whaatari tali le taimi e tipoti e se ai mai le tunu o.
O le so e whai le tangi ma toi sauninga o le tamaita i pule Maori o takutai moana na Tasha Camp i le Opaia Marae i lona nuu i tai hape. O le vai aso tarwai lea na maliu whaafosea i aile nei tamaita i pule o se sui pule o le pātia Maori le te pāti Māori mai sa wawe ai o na tolo pō ngā luenga le palemene i le astofi i tarwai. E se whailo inga a le li palemia ia Christopher Luxon ma le autu stala na ia tāuai o le a le awanoa o ia mo to e sauninga o le tamaita i pule le nei ai mautinoa e to tele sui o lana pāti o le National ma le malo o le a awai e le i whai tioina le taitai o le Labour ia Chris Hipkins le awai o le li palemia a ena ta ua e Hipkins o le maliwai o se pule o le maota o se mea e sea ona tūla i mai. I nai tala mai le Pasifika, e maua e se la foka mo le sikaleti ua pasia e le malo le atukuki po le Cook Islands, e pei ona liputia mai le wale sfasa lau o New Zealand. O le wha moe ma le anganga au tū, ina ia toe wha ITT ai, ia le to tele na wao te ngate ula sikaleti, ma mawai i mai whai ngata po o ngase tū mau. Ua whailo mai le pasia le kapeneta le malo o se whautuanga le mtanga ruenga le soifua malolo ina ia si itia le la fongo le sikaleti i le se lau 2.5 tā la mo le awha inga e afe o sikaleti po o le kilo kalama e tasi o le tapaa i le tausanga e tasi mo le tolu tausanga o lumana inei. E whaau popo iai ia leisi 5% e mo isi tausanga te itasi uma pe atua nai le toru tausanga o lumanai. O le nei la fonga fau o le sikaleti ma le tapaa i le Cook Islands o le a o ai le tau o le pepa sikaleti e tasi e lua se fulu tufanga i tonu i le toru se fulu 5 tā la 5 se fulu wha sene ma i le lua se fulu ono tā la vadu se fulu vadu sene o lo o iai tupe New Zealand. O wha maunga mai suenga i tonu o le Cook Islands na ilo ai e tolus fulima te si male 5% o tangata mātutua o le atunu i le vāo le luas fulima ma le onus fulvante usanga o le soifua e ula ta paa ai silio na mau lunga la wha inga o tūpulanga talavau i le vāo se fulvalu ma le fās fulvante usanga le mātutua ai maise lava i le tū pāo li i. Li potia mai le fia o tangata o le nuu o Tinian i le atu Mariana i mātū i le ono awhaina o le sio manga ai maise o lo la tau soi fuanga whaalenga nuu ona oni whaate inga o fuafua le military le United States e whai ai i atu motu se teimi la tau mai. O ia la ngona le fia o tangata sa whaalia i le teimi o ni whono tanga na awai sui o le military Amerika i le vai aso taluai. O se tasi o whontanga sa awai le pule nuu o Tinian o le li o Edwin Alden na ia whaari ai i sui o le fita le United States e te tau o na lātou tau mo whai e pui le sio manga atua ai fo i matu manga nuu atu motu o Mariana. O nisi o tangata sa lātou whaari lo lātou te ena o le sanga wha o ngā ina pēr o lātou lauwhanua e whai ai whaate i ta inga wha military a Amerika. I ta alonga ua filifilia le tamai tai o Sālote Andy lo pau kamia si sifa mai tonga e avea ma pedestene fau al wha tonga o ta alonga neti polo le Oceania. Na wha mautuina lona filifilia i le tūlanga le nei i le fono lona se fulu a le Oceania Netball Federation le sa whai i nuko lo whai le vai aso taluai. Ua se so o le filifilinga o le nei tamai tai o tonga i le tofi pedestene o le neti polo i le Oceania, mani swinga te tele o whaai loa mai le vai aso o mawai e le pulenga o le tālonga neti polo mo le ipo le laulangi i le Netball World Cup e ofi ai ia le tailua o tausanga ma whaia le ta amusanga ai whapefo i o na ofi ai mo se tauwanga o le ipo le laulangi mo le tu pā o li i le tālonga le nei o le neti polo. Ua umona wha iloa le pulenga o le tālonga nei polo le laulangi e a matatu i le tamusanga o le ipu le luafe lua sfurfitu o na sui le whaatulanga na ma le whaasalonga o i e tālonga
I le au fia I leo le tauanga mo le ipu o tū, whapea ma le ipu o le plate. Mai a uma le taamisanga o le ipu I Sydney, I le lua awhi luas fulfitu, o na whaasolo ai leo isi tauanga I le masina o Novema, o lo winga, o le isi ipu o le laulangi, e whaia le ia Novema o le tausanga, e lua o lua iwa. Ia o le whai una nā o le nei vaenga o telefou. Yol nasa e toi whaafunga mai la wina atua tatou talfo mo nei aso. Toi maul whaupoponga fō i le aso tai al tai masani i le i tulai valu. Ia e ole a wha wau pēa nisi o tatou pespesenga se i tale i tulai lua o na wha mai a fo i lea o la tatou tautua ale si ufonga le laumoa po le Sāmoa Capital Radio i le nei aso lua. A whatonu lava le i tula e tasi. Ia po fea lava lo e mafuta ma whaafonga mai ai. Ia lo whatele atu lava mo outou. Whaafutai foi mo outou whaafonga mai pēle tautua ale si ufonga o le laumua. Eni Hankin ma se tasi o whaafifianga i le nei vaenga o le awa uli. Ole nei
sau, e whapine whaamau, o le aso na ave ai, o e matai tai au. O sini tra la 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 la, oi Sāmoa e fia fia mosana, o le talamoni lena, ia Sāmoa, o le one o le tina, o le alofa, o la ulupe lena, lena salele, ua mautulanga inu ua tele, ua salalau solo le tala, Sāmoa male atu basa, o la utama o e na whawhanga. Hey, 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 yeah. Hawhai o le a tatou, tatou tape ape, ia matawhini ngase ngase, ia mamau ni mana, whatawhea awane ia whelangi mai na whatui o le matu male malu o le whale. O sini tra la 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 la, oi Sāmoa e fia fia mausana, o le talamoni lena, ia Sāmoa, o le one o le tina, o le alofa, o sini tra la 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 la, oi Sāmoa e fia fia mausana, o le talamoni lena, ia Sāmoa, o le one o le tina, o le alofa, o le talamoni lena, ia Sāmoa, o le one o le tina, o le alofa.
fianga le nao le ola fia mai le au fai pese le puni a lava a io se tasi fo io pese wa lewa na tātou whanongolongo i mātangu fia fo ia pesenga ma ia vivi inga. Ua toes fulu iwa minuto en talo le ito lai lua o nei lai whanga solo ai ia fo la sanga pole pol kalame fo ilea o Youth MPs ia po atupulanga talavo e tele lava lai whana wa onga. O lea e whaiala tau fola sanga i tono al palemene. So sai o whata i tai no nofo i no whai pule i tono al palemene. Ia ma whai fo ia la tau launga e pei lava ni whai pule al palemene. Ia ai maalia lao lena vai atu ua a whautua ina. E whapen whautua ina nisio o tupulanga, o whai pule tupulanga ia. Ina ia ave ese mo meo o upu fo ie peye e whai e ini ala tau whai tionga po ni whaasea i mai ala tau launga i alo o whai anei whelaflafo inga i tono al palemene. Ia e sei se e-maili o peo le samau e leite o New Zealand ia ma whaasala wina i le vaenga. Ia ai pe o vaenga ia maasani o na whai peta i a tolu tau sanga ma whai le tūlanga le o le Youth Parliament
Pei o se vaenga fo ile ta pe nai la tō mā oa oi fo i tupulanga tala vau i tono New Zealand. I tūlanga e whaatatau le palemene, ia mawhainga whaate mo kalasi ta pe nai la tō. Po ini si ono a vea mwhai pule lumana. E ei tangata whape sao fo i oni Youth MPs. Ia leo o mai lava vai tau ne o mātua mauanga luenga. O leo tūla e mai avea mani whai pule i tono le palemene o New Zealand. E iei la Chris Bishop, ia stasina leo lo o minister nei le whainga mālo leo lo iei nei, ia o Aisha Vero, o se tasi o sui o le tuangai i le vaenga whai leipa. Ia o le si whai pule sa e o tangi uti kere o Catherine Wedd, Tom Rutherford, Carl Bates, ia ma Camilla Bellage. O i la tauia o lea sa avea fo i oni whai pule tupulanga. Ia a lea ua avea ma whai pule mo i la waina ua mātua ma tūlai mai fo i e tofinga. O lea solal nae wha ngā saloi fo i nā pokalame i tono le palemene a New Zealand. Ia peia ta vai atu sau whai mai soli peia ni whai pule o lea ua iei tofi tono le palemene. Ni fo i vai tau ia lopo ini so la tau tele lopo o. Po iei fo ini tupulanga Pasifika i te tono whai masui mai o isi tu malona e whai ma whai pule tupulanga whātai ai. O le se vanga le wawai atu i le, o le asa luas fulu ono iuni lea sa tau la i le tau le ale whaso whātau sanga le matua i le whamsinonga whai tu malo mastone e tali ono molianga i le o le Sāmoa lia matua i e whapea na ia susunuina whale sae ono ia masapisini se tasi i tono mastone. Ia mawhaaleanga i nai ia malu e ono ia malefo i pisinisi i le aso luas fululua o Februari. Ia sa na ia ile vaenga na le sa tupu mai fo ina taimel tausanga. Ia le sa susunu i le tangata ia ni falisa i le taimilea ia i le taimel vaveao. O lea lai whapea o lea ua tali le li i le ina tele e te e ono molianga. Ia olo whaatatali pela po a ia le ungo le fo i whamsinonga ma molianga o le tau le lea. O le whapea, o le tangata le molia sa no foi porirua. Ia ai o le ala ua tola ine Italian molianga. Ia sa no foi porirua. Ia lea ele solto la fono le tua iai i le susunuina o ia malu e ono i tono o Macetone. So es 5 minute tali to la lua ia la fa wa tpeni se o tato fa fianga talo le lua tato fa lua. Ilo
Toe valu minuto in talo le to la e lua. E ile vaenga lo te vai to le to I reporter le to New Zealand. O fa apea yeile fala au lea e fa a e fa pa ua pauna mo le mamafaltino e ta ua le wikovi ai e lima se lauta la lona tau le masina mai o lo silingia fo I peta tauna fa tupe le mano le to inga fala au fa pa ua pauna ma le mamafal tangata e la wiloa la to inga fala au po le fo itong fitinga o le wikovi I tangata fo ia lau iloa I la langi, ia pe fo I lau tu mai ta ile o Oprah Winfrey, ia o lea e tu umailo na atale I o tangata o le fa o ngai to inga fa la au po vai la au ia mo tong tinga. Ia no winga a vai o le fa pia o lea ua maua nei tutono New Zealand. Ia alo no winga, ia na o tangata la vai na te ngā fatia ia vai. Ia so se vai la au po sa se fua la au lava tato te vai. Tātou te mua lava fesili masiaki a tātou fō mai pe tā la whea ngai mō tātou ia matangata taito tasi. Ia o le utoi fitu minute tāle I tula e lua ia o le tau nganga fo I nao tātou tau tua mai si whonga le lau mua mol ne yaso e iei le wha moe moe ia sa whaamaliaina fo I la o tau whaafonga mai I le tau tua le si ufonga le lau mua mai le tu lai fitu le taon leila le sa ngā lulu e tuai ia tu fue fiso ia matasi mai ava ia e o mai lava I le nei fo I taime le aso le tātou tau tua ai tu e whelua I tai au I le I tu la e fitu le tai au ia o tai au lea le asui el tātou tiute o le asau sa o mai Sāmoa le tātou tiute mo I la tau fo I la ngā lulu e mai ai ia manei e foi I le whaalongolongo po le a foi stala fau mai Sāmoa I le nei foi vai tau ia ma le nei foi vai ngol vai aso ai whaasoifua ia mo le nei taimi whaaftai tele lava I lo outou whaafonga mai ia ma whaonga mai pia le tautua ale siufonga o le lau mua